Au te whatalo whatu le nei tai au fau le tunu o whamano le whanau manuia o tātua ulia le tai au le asolua o le asovalua o ke topa lua awhi lua se funu ma le wha o le amatalia le tautua le siu fongo le laumua. Ia alo mai loa le tātua salu ngā lotu o le tai au nei te ia e le sunga i le sea le sunga le tausimita ngā luenga Reverend Solomona Potongi mai le ekalesia me tutisi sa moa hataitai. E usi mai al whaafonga. Fatalo fatu ile tua famani malo tato li o Yesu Kristo ile maleifua mai o si o tato watunu ile nei taiao malo soifua ai o maia se o tato tapo i atu ile atua se o tato talo ma nava maia lo nganga pa ia mo lau fanau ile nei taiao na ia paptisoina ma fa pa ia inai lo mato wola tapo ai na yo matou tapua i fia e whaamanuina ma whaaneneina lo suafa pa ia. Whaamole tama. Whaia se loto fau mo i matou. Na ia manino ai la matou wa ai ma mauti noa la matou whaalongo i lo feta lai mai. Ma ia o matou tapua i ai i a te oe i le anganga ma le whaamaoni lava. Suafa o Yesu o matou ole ma wala au tu ai. Amene. Ole tusi faitau le nei taiao mai le tusi faitau aso ale kalesia me tisi tusi faitau fasinoina le nei aso mua le kolonito o lona mata upo e fitu e amata lona faitauina mai le fai upo sefulu ma le lua e faangata mai le sefulu ma le ono faafofoga maia ia fionga al tatou walii o te faitauina a o isi o lau le nei upu ia te ilatou ele ale li ai se tasi ole auso o iai le avale fatuatua o loto ina lano nofo maia au ale molia o ia o se fafine foi o iai le tane le fatuatua o loto late no nofo maia au ale fatea ia te ia awa e fapa ia ina le tane le fatuatua i le ava e whapa ia ina fōi le a vāle whatuatua i tane. Ana leo lea, po ua leanga o tau whanau. A o le nei, e pa ia i la tau. Pei taia a whai e fia tea ese le ua le whatuatua. Ia whapea o na whaia. E le whapolonga ina, le tane po le a vā keusiano. Pe a whapea ina. A ua vala wina i tātou e le atua i le file mu. E le mai loa e oe le ava, pe whaola ina lau tane i a te oe. Ma oe foi le tane, pe whaola ina lau ava i a te oe. Ia whamanuia le atua i le whaita wina o lana fionga pa ia. Ia e maua se au le tala le lei tātou te whasoa e foi le neitai au. Ia mai le tusi lava sa faitauina mo muale o le mito lonu ta upo e fitu. Ia e o te fia whaangaina le fai upo sifuru lua ma sifuru ma le tolu olo. Ia se faitaunga whapea. Ai se tasi o le auso ua iai le a vā le whatuatua. Ua loto ina lano nofo maia. Aua le molia o ia. O se fafine foi o iai le tane le whatuatua. Ua loto na lano nofo maia au ale whaatea i a te ia. Le tasi le nei whaafita uli o lo whea ngai ma le kalesia i kolonito. O na lo fesili penisi pe ala ngata tau o na whaatea e seina le tane whatuatua mai le whafine le whatuatua. Ia po le whafine fo i e whatuatua mai le tane le whatuatua. Ai mai se lava unga li o lo ile kalesia e fatuatua le tamaloa po le fafine fo ai le fatuatua lona to'alua awa ua manatu nisi o le kalesia e tatau ona te tea mo latou taito'alua e le keusiano ai toe fa'ai poipo atu i se isi keusiano
o le tualalo a le apostolo mo le aukerisiano I Kolinito. Aua le faateaina I o latou taʻitoʻalua e lē faatuatua. E pei ona tāua foi upu ua faavae ai se feʻau o lenei taeao. Ai se tasi o le auso ua I ai le avā le faatuatua. Ua loto ina lano nofo maia. Aua le molia o ia. O se fafine foi o iai le tane le faatuatua. Ua loto ina lano nofo maia. Aua le faatea ia te ia. Se I vanga nai. E a fai e fia te a ese le ua le faatuatua. Ia faapea ona faia. Pe ona iai le fai upo suma lima. O lona winga. Aua le abea le ese esenga o talitonunga. O se ala e tia iai le isi toʻalua. Ae fai le isi toʻalua. E tausisi paulo ia o aʻoga a Iesu. Auā o le finagalo Iesu. E pei ona tali atu ai le ʻaufalesaio. I le matāupu lava lenei o le faateʻeseina o le avā. O loo I le evangelia a mareko o le matāupu sefulu. Na fetalai ai Iesu. Tou te leʻi faitaulia ea. O lē na faia tagata I le amataga. Na ia faia I laʻua o le tane ma le fafine. Na ia fetalai ane foʻi. O le mea le tuʻua ai e le tane lona tamā ma lona tinā. Ae faatasi ma lana avā. O lea le toe toʻalua ai laʻua. Ae peitaʻi ua tino e tasi. O lenei o e ua faatasia e le atua. Aua le faatea ese-eseina e le tagata. O le finagalo o le atua I le tala akenese. O le avā ma le tane. E tuʻufaatasia loa. Ua tino e tasi. E leʻi faavaeina le finagalo o le atua. A mea se I tutusa lanu. Tutusa gagana. Ma tutusa ni faatuatuaga. Ona faatoʻano nofo lea. Ia mea ma tino e tasi e leai. Ai faavae le finagalo o le atua I le alofa ma le fealofani. E atinaʻe ai se aiga manuia. Ma ae ai I faamanuiaga. E pei ona folafolaina I le tala o le foafoaga. O le manatu foi lea o le apostolo. Aua nei avea talitonuga. E afua ai ona faatea eseina le tane ma le fafine. Ua tatou moli mauina. Inei aso e iai aiga e ese talitonuga o le tane ma le fafine. Ae ese le manaia. O loo atagi ai le alofa. Le fiafia. Le matagofie ma le file mu. Ai foi I latou e mapa o talitonuga. E taulagi o se aiga keusiaga. Ai ua lē atagia ai se fealofani. Pe ese talitonuga. Ae o le avea matino e tasi. E atagia ai le fealofani le alofa. O le mea sili lea ona tāua. E tusa ma le finagalo o le atua. E iai taimi e faaosoosoina ai tatou. E alo ese mai isi tagata. Ai mai se lava I latou. E ese mai o latou talitonuga. Ma o latou faatuatuaga mai a te tatou. Ai ua avea mala e pumoʻomoʻo ai le vaai. Ma nonotia ai nisi avanoa tatala I nisi mea sili. E faia le atua I tala atu o mea o loo tatou manatu I ai. Mo le tagata faatuatua lava ia. Pai mai la apostolo. No nofo pea mai le faatuatua. Aua ua valauina I tatou e le atua I le filemu. E le mai loa foi. Pe faolaina le ua le faatuatua. Ona o loo faatuatuaga. O le tāua I o le faitauga o lenei taeao. Aua ua tatou ola I le siʻosiʻo maga o aganuu ma talitonuga ese. Ua usugafa atu foʻi le toʻatele o tatou aiga. O alo ma tatou whanau, tangata anuu o isi atunuu. Lanu mangangana, o talitonuga ma whaatuatuanga ese. Aua tatou moli maunai, le sili ese, ma le ofo-ofongia o le foafoanga pa ia le atua, ma ana whaamanianga, mo lona ainga, o tangata o le laulangi. Au tua le aso le nei tus whaita waso le kalesia metisi, ia loto feal fani, ai le o le fefuli tuai. Ia loto feal fani, ai le o le fefuli tuai. Manino le manato le apostolo, o se ua iai le avale fatu tua, ua loto ilano nofo maia, au le moria,
o se foi o iai le fafine le fatuatua ua loto i la nonofo mai ia aua le faatea iā te ia o le manatu o Paulo aua le tāvavae eseina le tagata ma faasino miaina le tagata ona o ni talitonuga ia talepe le tusitusilima ma le manatu faapito talepe le faailoga tagata ia tausisia i le fealafani ma le alofa mo tagata uma e lē tau fesiligia tasi lenei mea ua tele ai taua ma misa e tuatuaganaʻi ma feʻainaʻi ai lo tatou lalolagi ona ua mapo a le tagata i lona talitonuga ma lona faatuatuaga ua fetauaʻi ai ma ua tele ai le soifua ma le ola ua maʻimau ai autu o le aso lenei ia loto fealafani ae lē o le fefulituaʻi o le fetalaiga o le tatou alii o le poloaʻiga fou ou te tuuina atu iā te outou ia outou fealafani o le mea lea iloa ai e tagata uma lava o usoo outou pe a outou fealafani ia iai le filemua o le alii ma lona aga lelei e se o tatou ua tunuu e faatupuina ai le fealofani ma le fealolofaʻi e faatinoina ai a tatou feʻau o faamoemoega ma fuafuaga o lenei aso tatou pepese i le viiga ua saunia Oh
tua silisili ese ua fa'asilisiliina lava lou suafa i le lagi ma le lalolagi uma auā o ena e faia mea uma lava le atua e lē liliu e tumau pea o ananafi o le aso e o'o i le fa'amamau le atua foafoa o le mataʻisau o mea uma na faia malo pule fa'afetai agalelei fa'afetai alofa ona o lau tausiga mo se o matou atunuu fa'afetai mo lenei asofou ua fa'aupoopoina mo lo matou ola e malosi ua e foa'i e fa'atino ai fe'au manatu e iai nisi o ala fa'i mai faigatā ai lenei taeao ae matou te talitonu e le'a mea faigatā e te'eseina ai lou alofa tunoa mo i matou e ala iā iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola fa'afetai mo mea alofa o le ola le tino le mafaufau ma lo matou ola fa'atuatua fa'afetai aua fioga pa'ia ma le talalilei o le lamepa e fai masulu e fa'amalamalama ina ai o matou ala e maise o le agaga pa'ia le agaga o le poto e fa'atonutonu ai a matou faiga filifiliga fa'afetai tele tamā auā e te le'i tu'ulafoina lava i matou ina ia fai mapologa o le agasala aina e laveaina so matou fa'aletonu e ala iā iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola ia e pagā lava lea o se fānau sesē lava i matou fa'amolemole fa'amagalo lo matou manatu fa'apito ma le ola tusitusilima ua fa'atupuina ai le ino'ino ma le feitaga'i ma isi o matou uso a tagata ua galo lava iā i matou au poloa'iga ia matou fealofani fa'auta e te loto i le fa'amaoni a ua o matou faia le sesē e te finagalo i le loto momomo a ua fa'amaualuluga lava o matou loto le atuae lo matou tamā fa'amolemole ma lia lou finagalo ia e fa'amagalo mai lau fanau ia e fa'amamāina i matou e ala i le mana o lou agaga pa'ia ia ona mamā ai lea o i matou e sinasina e sili atu le kiona fa'amolemole aga lelei malofa mai o ai o mama'i ma feagai ma togafitiga faigatā ala ia lau fa'amalōloga i galuega ali'i ma tamaita'i foma'i ia o'o atu le agaga o fa'amaisega ia e o fa'anonoa o e o iai mana'oga fa'apitoa ia iai lava lou agalelei matou te manatua lava ia matou tatalo atunuu o feagai ma taua ma fevaevae'iga le ali'i e galue atu lou agaga i taʻitaʻi o mālō le lalolagi ia galulue fa'atasi ina ia fa'atupuina le filemu ma ou tagata fa'amolemole tamā ia e fa'amanuia a matou fanau foa'i le poto ma le malamalama e lē ia mitamita ai a ia o gā lava lo latou ola i ni fe'au e vi'ia ai lou suafa tapenapenaga o le aso sa o tamaiti i lenei vai aso i so o se ekalesia ia iai lou agalelei ia e fa'amanuia i le tapua'iga nai o matou matua matutua ma ia apelepelea pea i latou i ou a'aolofa fa'amanuia le auaunaga a le leitio le pulega ma le ʻaufaigaluega ia latou fe'au ma galuega o lo'o galulue ai fa'atumauina lo matou fa'atuatua i tuaso e luluina ai matou i faigatā o le soifuaga ma le ola fa'amolemole tamā fa'amamalu ou a'ao i fe'au ma galuega o feagai ai le atunu'u i lenei aso ia o le matou tatalo lea fa'atasi ai ma le tele o tatalo lilo i o matou loto taʻitotasi e ala atu le suafa manu mālō iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola a ia tumau i o matou luga ma luga uma o le lalolagi lou manuia le filemu o iesu keriso ma le mafutaga mafanafana e fa'aauau pea ma lou agaga pa'ia nei se'ia o i le fa'avavau lava amene amene.
Ua whafonga le tino le tātou saunu ngā lotu le tau nei na taitai le sunga i le sea ia le sunga le tausi mata ngā luenga Reverend Solomona Potongi mai le kālesia me tutisi Samoa ha taitai. Le ngangala mo whaafitai mo le atu whaamano tā pena whaafitai mo le upolofola le tua le neitai au anga le leia atu le tua mwhaamunia i fuafuanga le neaso mo nui tele lava lau sunga le sea fa le tua no whaalo whaafitai foi le kālesia mo le tāpo inga. Ua lua sifuru noa minute ua te elfitua mai alvi ingo le tua me le kālesia me tutisi Samoa i kokiri ia nisi o pespesenga whaalenga nuu afo le fitu o le porkalame o le ata o le tai au tā lofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mai kamali la maya sa la mala pia ele tala ngai pia pena I koi male malanga si mai kamali la maya Sonei watutu mayai o sambamba mani ile suenga utatoto ona lele to pai malai ile tangu tu male peai ole samoa mo samoa Sonei watutu mayai o sambamba mani ile suenga utatoto
Ola lele to fai malai Iwe tangu tu male pe ai Ole Samoa mo Samoa Oi panga Oi semea a kai ngata Ua pe ia le tawa lunga o manua Se fai ni ai o mali e toa mata Oi panga Oi semea a kai ngata Ua pe ia le tawa lunga o manua Se fai ni ai o mali e toa mata Vai vai salama sila le matai tele male tamasali ole tuya male tuya tua wasasa ole tata ai mai lua samali toa masatu poa na tausia pule mato Vai vai salama sila le matai tele male tamasali ole tuya na male tuya tua wasasa ole tata ai ngai lua samali toa masatu poa na tausia pule mato Solo wata pe papa wata le kimunga wala sa wata fe ale tawa fenga se toto le la wala se le male masinga no pasa moi le asopongsa tu pe ai no mata poa poa Talo sia tai sia le lale ulangia Uanga solo wata pe papa Wata le kimunga wala sa Wata ke ale tawa fenga se toto le la Uanga se le male masina Talo pasa moi le asopongsa Tupea ilunga ta pua puanga Talo sia tai sia le lale ulangia Esa koloma pilpele masuto Echato kiti ala mele alole Eta apel komiti wala langa Ipanga kame Lo fai le maua ono I matatari lima puru whanau e sawale Kovana whewhelenga o malo malama Sa pono mapipili masusu e se komiti Anga vele anoli e chape E komiti wanga mango ai whanakame Lo fai le maua ono I matatari lima puru whanau e sawale Kovana whewhelenga o malo malama Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 fifia,
to fia le leita yao ma le tatu pula masani o le ato le tau si fonga lau mua to e whata alofa ma to e whawhero ia tu suafa manu malo le tatu ori whaola Yesu Kiriso i le pa ia maurunga le tatu watinu ma lau whaafonga i la to fo i mafuta mai lunga le ala leo po le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamoi tonu ainga o lau ta amale na e te anga i ngā luenga ia me se fo i la tu le ki mai la tu le tio ia i tono ngā luenga le leita yao ia mai moanga fo i lunga tatu upenga te whailangi whata alofa atu e le tatu watinu ta alofa fue malo ane usu Lo la vale fa mano si vol nei so manai o fo ina le li lo taola ma so fo le so wa mata ya manu alta ya foi ya manai fo ile usu mai ni ta ya mo ya ele o lo to mai fo ile sa vili masani ta to Wellington sa o le tano ma stasio o tina malanga mai samo mai mele ese se ni usilam samo ya ni usila malu le pe vela le la malu le pe malu fo le so malu wale ya sa wa le si le vai ngai te mana va tu le e se le mana io lo mana va tu le le ma na io malu ia o le ne tu no wa te le la au ya o isi tu no lo lang ia la fe ngai ma le le o no te le po ina mai ta vale o le asu le pefu ia fa tai le matango fiel tau Wellington le to no foi fa pena isi tu le tu no ni sila ma lo lang io lo mafuta me ta tu ia o le tātou mafutanga masani ma le tātou atinu u le aso ma le tāiao pe amai a tātou sauni ngā lotu ia tātou me i lo le ato le tāiao pe la o le tāiao ia o ila fo ua ala fia ma le tāiao ia vi ele le sa o le tau le tuan mano si mano na mana e fo ile fola le le tāiao fa tāua ina il mafutanga pa le maristanga tana ma se lava ia o ainga ia matango fia fo i tātou sauni ngā lotu aso uma pe fo le tāiao Bana ia o le upuna na fo lele na wina fo ina tam ile la society si fo io ona le tua no tau fia mai fa mai a e fo ia se mea iti mo stangata o le aulo na si le fanga le tua sa e se mana ia a mata lo lan fatino ia na tua tele aulo ia e tal si ia telinta to malo le pena i fa na tu anga onga tamaiti ya i lo sa uni fe lo to ne vini me lo le tato le tio pe ala ya mata tu la mata o le stofi me le sfreile mana ya tala le na fe to lo to tamaiti ya awa le wa ta pena tato mo le sal masin asane le tele a kale sia le tau tia lu le me masani le sa lu topa le se kale sia la fatea la o mai le sa mo mo le se kale sia yo fa un le masina ya le va so nei fo ya sil palolo sia tato tinu isa mo ya va ngale fia ta palolo masalo fa ingol va ya so nei ya wa pe o le ta palolo tanga palolo ai ya o kitopa pe ta nei o ta ya o le lo tamiti i te lola tas i le tu le i saute o sa mo i le tu le na fa ina le va ale si la lu te le ale fa ina si o manga sa mo tal si va fi singa luenga ni si la ese ma ya one i liki al sua o va ane ya fa ina te le tato o telemonia a ona fa ina le tu le o tato le tu saute o po e ma fa ia na fili tata te o tu le fa o tu le fa tau o ile aina o ia mai le tu le ai fa tai la ia o sa mo le tit e ma fa ia na tafe ele ia tu so voi ma ta milo ma le tu ma tu sai le ia le pata le sua u le ia fa ina ino tato ma tai ai le o le ia o le si va nga le o polo le ngoto le va ia o nu fo ia tau tai tangata ia sa o le tangata ia talo fai ia o tau le fo le o tau ia le tu por fa bla ai o lo fo i le taimi le tamiti a pe ma tai ai fo le taimi le tamiti le ai fa pe ia sa o le ai fa pe ia fai o le u mi o se tai e mo i le to tau fa fo i le ia ta si ia u ia va venga ngani usila le fo e fa le ia si o manga ia le si o fo ne la mua ma lo le spo io e fa talo fa tu tato te no ni ta ia ma lo le so fo mo ma le langi ma tato le mai fo le ni so fo le lofa ma le anga le tua fa talo fa tono ainga nei ma tu tausi fa pe fo ia tono mo tanga ngase mo to tanga ma tua fa talo fo le tapo inga mau nei sunga fa fe ngainga fa tua e ma se fo io o una le tua i so se fa fa taulanga ta kalesia fa talo fa tu mo le ngang fa lo ma lo talo ma lo tapuai
ia o loo manuia i le foʻi le tautua le sifoga le laumua ia outou talosaga i le aso ma le aso o luga o tatou pegata faʻilagi ia nana faamanatu atu pea i le tatou atunuu ma le au faafofoga ma paaga le sifoga le laumua ia faasoa atu le tatou Facebook lenei taeao ia e mai moe foʻi auō mau paaga mau aiga i so o se vaega o le lalolagi ia e maise ia o luga o le tatou YouTube ia subscribe pe faapea tele i subscribe le tatou YouTube lena ia ale sifoga le laumua e Wellington e luga o le tatou app 2 tula matalofa atu ai latou loo faaga mai mafuta mai au feanga iai mga luenga ia le la tatou faaga solo le tatou proklame ia o le pesepesega nei ma tenin tu vai ti taeao manuia ia ona so ile ma le tatou tau talofa lava ia sampura vinaka vakalevu ia o le vaso fo nei e faatau ai le ngana nei tatou sufiti ia sampura vinaka Ia talo falava o smel fa fonga le tana o le tau pe ona fa le official vai tau le so langi le le tau mo vai le matele la stemi. O le aso ta ia o ina timu na matano vai le matele la tu sa le mala stofi. Aso fa vai le mala sto na im tu langi le lava le tau pe ona fa ilo mai. Langi le tau manu tu fa nui Taranaki, Marlborough, Tabo, Hawke's Bay, Wairarapa. Na kapiti le vai le matele la ni so temi e fo ina timu. O le malulu le ea lo whamawina e iwa anga i lunga le sifu whai nu nei, ea ma whanwhana lo iei le sifu fitu anga i lunga le lua sifu ma le wha, lua sifu wharo i Hawke's Bay. Au kilani le yaso le wha lia mai e langi le lei le tau, o le wawai le motu i saute, Queenstown le te munga, Dunedin ma Invercargill, timu fo Invercargill, Dunedin e vai le mato le laini si o teimi, o le nule o Ayu Kiriso ya o Christchurch a solo mai el pito ilunga le ia Picton, Blenheim, Nele Soni, Motueka no umanam tualang ile le la tau le solo nei lima le fu le malulu fa solo lunga le valu e ma fanas fu fa ia tulunga lus fu tasi
o le au telenga o le atunu o le nei aso o le alangi le le tele o vaenga o le atunu. Wawai ia pia i le nei aso i nei timu lusu fitu fo le vela lufu fale mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellingtone. Wellingtone ngoto i fo le lai le aso nei. I le toi lusu tolu minuti le valu le fia fina nei. E oso ele la tai au le toi lusu tasi minuti i le fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu fa mawine Wellington manutu a oi sfuru tasi anga ilunga sfuru fa e a mawhanwhana sfuru lima sfuru ono sfuru fitu. Tala o le tai mo le au wha ngota Wellington sua le tai le toe sfuru tasi minutu e le se furu le tai o nei pe le tai te o le wha le fiafi toe sua le tai le te o le se furu na nei le po. O polirua pe le tai le te o le fitu lau pe le tai sua le tai i le 25 minute te ele tasi le awa uli o na toi pe le o le tai le afo le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau, mo le tala o le tai, mo le sila fia le tunu ia mo la toe la fose le ni mano la vale anga le lei. Tasi tala New Zealand maula utupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e ono se furu sene, tasi tala New Zealand maula utala fiti tala tolu fa sene. O le tupe Samoa le utala lima iwa sene i le aso le nei. Pa angatonga tasi ma le tolu le pa angatonga i le so. Tasi tala New Zealand, maua le tupe Samoa e tala lima sifuru ma le iwa sene. Tala lima iwa sene, ya malola wale anga lei fafitai. O whamleanga o soifua o whanau tatu meni masani a whanau at samoacapitalradio.co.nz Moni a tele lama uto wa soifua o le aso valu nei o le masina o kitopa whamle atu le tue uto wa whanau ma soifua ia mai e fo i pea ni si tau sanga stele mo utou ia mai se malo si tino to e whaopopo ia a warwhianga ia i au mga ruenga. Ai o le tusi whai tau mo mai lea le tusi a paulo le kalesia i Efeso o lona mta upo e lua a lona whai upo e se furmane lima. Efeso e lua a lona whai upo e se furmane lima. Wa ia wha umatia fōi i lona lava tino le feitanga i. O le tūla whono lea i poloa inga i upu wha amasino. Ina ia li liu e ia lava lea to o lua ia whai matangata fōe tasi. Ia tupu ai le file mū. Wa ia wha umatia fōi i lona lava tino le feitanga i. O le tūla whono lea i poloa inga i upu wha asino. Ina ia li liu e ia lava lea to o lua ia whai matangata fōe tasi. Ia tupu ai le file mū. Efeso e lua, pai upo e se furu male lima. Manuia to wasa i fua, pese nei ma utou maile Tropicana. O le Tropicana lo waso whanau Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Ia solo soi fua Besela ia vi ia le kua Via fianga mo makua umalava Mangu ia kelele nge kausanga Alufanga umanga male Tropicana Male pulenga whapea nge kama Sila ia o le whawhetai i le tua Ina ua ulia mai lo aso whanau Ia whaopopo nisi o aso whapenei Suila ia o lowo langa mi o lelei Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Ya kamba makenge uma
o Samoa fia na ngao makongi ngana wa aulia mai lo ko kausanga fai mafamanga kuya o ko olanga manga kua pealo o ko kupu anga usika i pea ya papa mama fa leva ai lo olanga leva fea ngai ai fo i matanga aso fanau fia aso fanau manuia 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 Tala fatu le tunu ufa malo atu soifua le teimi le tai au le vavai foi lea i tala o le tala fa sol pito lo langi me le tupu le yaso. O le solta usanga tasi valu lua sfutasi le aso valu le o kitopa na fa vai ai ia le fua va au le sami le malo Peru. Ia o le taua le anga ia tulututo tasi. O le solta usanga e tasi iwa fitus fulma le valu o le di Australia suafa ya Ken Warby po Warby. Na ia whaatu ina le matatia o le vaa pitosili na sawa i lungo le sami. Tolu se lau se furufitu mai lai le itu la le sawa le vaa nei. Ia Australia lava sa taimi ai le taimi le na. I le solta usanga tasiva fitus furuma le valu. O le solta usanga tasiva valus furuma le lua nu uleo po lani wala tau whaasa ina ni uni a tangata whainga luenga. E le utato iloni usila e malosi tele uni e tangata whainga luenga. Ia le nuu leo po lani na whaasa i le aso le nei te usanga te siva valus furulua. O le solta usanga e lua afema le tasi na whaavaya i e le tangata lea o George W. Bush. Ia le matanga luenga te United States Department of Homeland Security. Ia o le lavala o ye te minei na whaailoa i le aso le nei o le a whaavae. Talu wail whaavelawele na tupu i le aso sultasi o September te usanga lua afema le tasi. Ai whatoa a mata na whaangalue ina ma whaavae ma whaonga lom whaangalue ina. I le aso lufu 5 o November te usanga lua afema le lua. O le sol te usanga e lua afema le 5. O le nuu lea o Pakistan ma nisi nuu le vahenga se vahenga India na lulu i se mafu e le so. Na o atu ia lea whai o tangata na maliliwa i le valu se furu la tale iwa se furu afe tangata. Ea tusa le malo se le mafu e fitu te si male ono. Ea o lea whai na o tangata na afia iso i fua i le aso na ia lata i le iwa se furu afe oka. O le so i le tausanga e ruafe se furu faa. O le tangata mua leo Amerika na maua le maino le ipola. O Thomas Eric Duncan ia na afialan sa ifua pena maliwa i le so. O le so te usanga e tasiva fast furutasi o se li fai whatoanga i le nuu leo West Coast i New Zealand nei iswafa ia Stanley Cram. E faisi mawa e tele o le whaalonga tau le nei tangata. Na ia tawhana ina leo to toru maa fio la to iso ifua i le so. Na musu e vanela na whana i leo. Ia, o na halua i leo le tūringa na tūri masu e leo. Mulmuri ane, e tu sai fitu vo i stangata, ia na wha o i le tangata nene maliu. I le sol tau sanga na e tasiva fast food tasi. Ia o le va tau sanga. Toi maul whapaponga o tātou tala i te masani whaftai lava. Malo waftai ule ua toe valu minuti o na talo leo le tūlai valu na whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia meisi o tātou telefon whapaponga mua. Ia toe whamalo atu le taimi le tātou tunu. Salo na ua telefoni na pisi runga le wala le taimi. Ia o whamalatu masani a ia le tai au le tātou tautua ma le pokalame o le ata le tai au. Ia tau lai pēla ua aima e whaamua molo saonga le mu au e anga e tue ngā ruenga.
mai se fo ia nai matua ia wa no fo I fale wa fo ia tuanga nai whanau mai po fia se tula se vai ngai ave nai whanau ni yaso msalo na wa ia por kalame fo fuanga le ainga lava ia mo na ia la tu whanau ia mai se ai ole vai so muli nei ia o la tu tuanga ia na ona fa manatu atua ia sa ngale mu na lava le vai ngai te ave ia se whanau ni yaso ia tawa ona e muli ta iai pe ave le paka o fo ine pe fo le pe fa ngo fia ia ta tona no atua tu ta mai ti le paka ia no fe e lo le ta mai ti lungo swing I mai va pena ia langa ia tanga ta fo ia lo ta milo solo I paka o fale a onga ia o taulanga fa tau ia o me paka I ta vale ia tanga ta fa pena e fo le ia ta uyo tanga ta le ia mio ia ona I whanau ia taua fo ia ona mata I tuhi tātou ipe ave fo I mo waita ele swimming pool ia taua ana muli ta I tātou matua ia po le sami fo I pe a hoet whata ele sami nei whanau I te au toia whai nātu se tamaititi ia au leo tā pena fo ia ea onga I le fo I vaiaso ia au ni nei lava tai au ia o amena tupu le fale tātou ia wusi ngā nuenga o amena tupu le fale ia tu le fale ai alu fia ngā nuenga le tai au ia mafuta mai pe mena lena vatu ile tu alalo mal fa manatu ia mal tau longo atu fa fulele tu fa tātou Facebook ia te vai na matua ki ala ia lunga I ola ngā luenga ia pe ia la te tu ti tala noa pe ia la tu ti tala noa pe atu fa fonga mai ia il matal tala noa atu ia a o fa nga solo ia ngā luenga ia ma ia fa mua pe ala usao ngale mu tono ngā luenga awane ia le to ngā langona fo ile pa pe a le yo wa tolu sfulu o tau sanga wo masani masini le wo masani le ngā luenga le ai awane ia le ngā fa pena ia le sas ia fa mua lo usao ngale mu pe fa pe o nete fa ngā luenga ni masini tele ia manuia fo ilo waso ia a o la to fo ia o le asau ni malanga ni yaso manuia fa nga malanga o to le malanga sa mo amu yo to ia ai fa manatu to pe ia sa ngale mu wa e o fa sa mo pesi fo fa ma ile alu le furu le alu sa mo te minene a woni tu mama ina ya ta to le pesi furu le sa mo ia tu ro fo anga ngana ni ta wa ave ngal furu ile ngata ni sila ia fa pe fo sa mo yo le fulu masani a tu lo wale le a ngau lo le fulu ia o le whainga tā ia o vaenga whapena na ona whamna tu pe mo tātou ia malanga I Samoa ia wai e se are tau le atu nei New Zealand ia e se fo ilo malanga atu Samoa ia poso se vaenga lo langi le malanga nei aso ia ona o ngā ruenga fo I wa e tō fia I o e te malanga ai ia le tō ofisa ia manuia lama u tō whainga malanga ia tau taile atu e lungo le ea ia mai se fo ia tu langa le ai ia whainga malanga le nei aso ia matama lentene lei ia nei matua fo I o fa fonga mai tonu ainga ia fatalofa atu nei taimi o le fatalofa ina yo tātou paanga yo mafuta mai nei taimi o le tai au nungo tātou penga te whailangi ia malo lava le fatalofa mai ia e tau fo I on mātou fatalofa atu ia ona solo le matātou telefou matala mai Samoa fatalofa atu le sunga pali sina leo e whapea fo I le sunga po fiti feto ai o le sunga po le whalitua Naomi Matoka fatalofa atu fo ia asenati tu ua MJ Afualo ia malofa aftai mafta mai sini we e pati puni mata ia fa pe fo I fatalofa atu ia ula lia le ala manua ia o Betty Nansen fatalofa atu neta au pele tangaloa fa pe fo I ma fo Eric ia matamua anae Enoka Fraser fatalofa atu fo I le sunga ia Ellen Solomona malo Ellen manuinga luenga le yaso o polonga le upena unasa ia fa pe fo ia ata Yohane ia tapua no toa paongo sunga fa fengainga no fo inga mahalo fa tai sunga saulo fa ea mahalo saulo ia o le falitua atiresa ene fa tele lava le mafta mai fenga fa muina Sam wangutia ia fa pe fo ia le falitua Cecilia tinga mala fa tai mafuta mai fa talo fa tu fo ia fale ali popoli ia sunga marutafa falitua tersia ta noai alo tersia ia le fatu mania fo le yaso ia falitua lupe Malinowski mai Brisbane Australia a loma mano o ka sto telo tatu lisi sunga o kalangolango ia le sa vidiamu tele fo ta fa jamu ia Josephine Fale Swani ia fa pe fo ia muri anga tele MTV oi ta lofa malo lava mafta mai Samoa ia Antele Liva ia Sauvao Nila ia fa pe fo to lima sia vao ia ma asovalu ta fafo malo lava fa tele lava ia lela ata to wolo le pesel lea
Ma le tamaitai ia Mona Lisa Crichton ia ona vatu lelo tātou tala mai Samoa pa telefoni si fonga la mua Wellington. Talofa, talofa lava. Lama te whantala whātu le whaafonga le atunu ule nei fo ia solua, alo mai o le whaapoponga o talafou mai Samoa. Ua momoni atu le whaapteitele le malo e tawala atu le fionga le sui pandemia, tuala i o Sefo Bonifacio, e le au nanga whai pea o le sootanga whaapaanga a le Fred Hollows New Zealand International Agency for Preventative Blindness, ma le whaalalpa patonga le WHO, e le tuina mai leo la latu vesoaswani e tufa nai mata tiwata, pe a mai asiaki whaasoi malului nei whanau umale atanu. O le whaftai e le fionga le sui pandemia, i le au nanga le nei mwhai ai ona o atu le vesoaswani, i alo ma whanau inu i tua, e whaafai ngatao no latu moa nei a vanoa, e sa ili ei ni mata tiwata vesoaswani ai latu. Ona e tawa telo lato maua le au nanga ato o toi tūlanga tau ia awa onga, pe a wha le leia tili tūlanga le ai. Wa fautua ina le fionga le sui pandemia le mamalu i mātua i nu i tua. Ia whaonga te tau le awa noni a nga i mai ei sa i lia le fesoa swani mo whanau e mo mia le fesoa swani. E foi le taltonunga whaawau pēr le fionga i antuala. O tangata sa moa po mātua, e avela lato wha mua i le pui ngol soifua malolo i no mata o le whanau. E iei fo i le sao le malo i le pui ngo ia fo i tūlanga. E au fiai le au whainga ruenga ua o na o oina e pe o na iei fo mai mata, ma tausi soifua wha apitoa mo le tausinga o whafonga.
po ye fo I masini fa to e sia ki ai fonga I tatou fale mai tele mo tu am to CV ai le ngata I lea wa iai le au whainga luenga ua umo na awa oina e tua I fale mai wha ai tu malo. Wa fuafuina fo ile au wai o le au onanga le pen wha sa moa e wha tino ni sia ki wha na wa onga e na ia vave o na maua wha na ua mo o mia le wainga po le mata te wata. O le masina nei walata le teimi e tae nai le palolo I tau sanga te itase a e tua nai male lotu ta maiti. Pei tai o popolenga o le fionga ta fitoala e le ngoto ai o le vasu e su e le malo di usila I o lato ngata I fale ona o se tasi le o vaenga le o ngā sami e tae nai le palolo le fioanga. Wa whai loe sui o le fioanga po o matai o le nuu wa mai ona tusia le tusia tu inatu le malo ina ia whai ai se whainga vave la vea I elo lato ngata I fale mai ini vaenga e o ona po le swau u foi e ono liki mai lalo le alititai le meo ua taatia ai le vaa e a afiai I a fi ngota mai a ona olo lato wa fioanga e whaalangolango tele I le ia mono lato fofonga tau mafa. Na whaamtala e se matai o le fioanga o le aso to nai ato no lato wa ai le vaso su e lea le malo di usila o whaarua I leisi tuanga I leisi tu se I o lava I le afiafi na o lato wa ai wa peio fōlinga ua paulia o le au waa wa ai wo ifo I lalo mai na manatu I lato o lo whaatino ni ngā luenga ai I le pongi sa lava leo le po le aso to na I amalama le aso sa whaato au lato mauti no le tūlanga ua tupu ina ua taunu watu malu le malo ma le vaenga le tinei mu ma vaa pao ma ngai lo I tai ma ua wha maoni ai e lato e moni le vaaya nisi o lo lato wafio anga e wha pia ua pa ulia le vaa. Wa wha maoni mai le fionga suipa le mei a tuala Iosefo Bonifasio o ngā yoinga o mai le puipuinga leo le siu manga po le ngā te whale wafio anga o lo ua ma ngoto I le ava sui sue e wha tupe uma ele malo ni usila mai ua malanga mai fo I lato wha apitoa e wha tino ngā ruenga la veai e tuso le tomai wa o inai I lato. Peitai e le tu wai fo I le fesoa swani langolongo sua le malo sa mo le vaengo le siu manga o le anga lulue wha atasi pea ma le malo ni usila o se pa anga e vava la lata le maftanga ma tele fo I lu lato sao I le ati na e olo tato atano. O le vaiaso le nei o lo ave le whaata ua le malo le soifua malo lo ina o le mafaufau ina ia lea a fie le whaati nongo ngā ruenga I te tonu ofisa mamatanga ruenga le malo. Ona oni whaafita au lea a fie ai le mamalo le au whai ngā ruenga mai I te tonu ainga e ka le sia whapea fo ini whaala potpotonga a oni vā fo I o tangata whai ngā ruenga lava la tou. Sau noa le fionga suipa le mia le talaina o lefa I whaata ua le malo. E to tele la tu tele whaata waina pe amani e ina le nei whaafita auli. Ai whaato a ano lava iai, ai watula I mai se whaala lave le I mawhauwhawina na whaamanino le fionga I antuala o lo mafuli I lanto e maa ue le whaafita auli ni nei o le a fio le mawhauwhau I te tono ngā ruenga I le tupulanga telefon. E le tūlanga whātua a mata o na saili ni whai ngā wō. O a fianga mai le mā losi le whaonga ino a wala wha teknolosi, ai o le fōfo e o lātou e le whaafsa ngai madu I tau I te tono ngā ruenga e pei o na ui mai e le to o tele wa mātatua. O leitu pā o li o lo mā walunga I whaamaumaunga, mai I le tolu sa fultau sanganga I lalo, e a fianga o le tia I ngā ruenga, ma le tango fio le ava mā losi, ma wo o to I lava I nisi o whaafita au le tula I mai o le pule ai le soi fua. Wa ave le wha ma mafa le malo le whaata waina o le soi fua malo loina le leio le mawhauwhau e ato o toa ai le whaati nongo ngā ruenga ma lavea inai tangata whai ngā ruenga. Wa tele te me wala a wailumo le wha sinonga I pei foi o le neiva yaso le mata upo lo mo lia le tamai ta tu si solo ta ua ia papali I sia fikel ai wa mai te wina I e whaamasino le fesui ia I olo na mawhauwhau I teimi umo I e whaamasinonga. O le teimi wa tua nai na wala a wai
Na iyo el te mai ta ia papali I isi mōrianga uma, ai te ena le mōrianga le fasio tangata wha moe moina, ma tālo sanga ai e le mana o te tana o i e tua. I le toe wala awa i o le mata aupu le vaso nei, ua toe sui e fuilo na mafofau e toe te ena mōrianga, ma ua whata tie le wala au ngola na mata aupu e a mata I loso e suenga, I le tausanga fau. E 5 mōrianga lo whaasanga i a papali I, e awhia I le fasio tangata wha moe moina, e 2 mōrianga o le umio se a upenga matautia, tasi le mōrianga o le wha o manua tu ngā, ma le tasi le mōrianga o le fasio tangata pa I valea. O tala fawia mai sa mō le nei aso lua, manuia le nei aso whaasoi foia. Tālofa lava I le nei vaenga o telefau o le si ufonga o le laumua I Wellington o le talamua. Sa whaaria le I palemia ia Christopher Luxon e matautia maonga le tūlanga o mea na whaaleanga ina ma whaatama ia I le tūmalo o Tāgo ona o ti munga mamafa I le vai aso na te nei. Peitai e na te le isila fia na te ena e le malo ia se tālu sanga sa tui nātu I ai le tausanga le nei o se feso swani I le pui ngā o fale ma ua lalo le tūlanga iai I saute o Dunedin mai ni lolonga mani tā whenga mamafa. Na whailoa le tūlanga I le palemia I le Autustala au iai o ia I Dunedin I le asunga fuana nafi whaatasi ai ma le minsta o pulenga I taimi o whaalawalawe whaafua o Mark Mitchell le asa wheilo iai masui o pulenga whaaitu malo ai mai se o tangata maainga e ona whale ma mea tō tino ia sa hawha ina I lolonga I lea I tū o lea tunu. Ta ua ai e le palemia e matua onga mawhatianga o ainga e se furuma le tasi ia ua le mawhai o na toe no foi o la tau whale. Ai whaapea ai foi ma le tō tele o lau whai whaatoanga na mamate a la tau la fumanu ma whaalenga ina o la tau whanua ma whaatoanga e lolonga. Ai ese ai le tele o wala maisi mea tō tino na whaalenga inai ona o ia whaalawe lave whaale nātura. Sa whisiringia Christopher Luxon I se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin mo se whisoswani se vai ngā tupe e se lau tolus fulua miliona tā la e whaatau ai whale o tangata ia e maua lalo no fuanga iai I le tonu o Dunedin a e sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na whaalia le palemia e le I maua ia se whautuanga alo ia e tusa o le mata aupule nei. Ai sa whaalia le le minstaia Mark Mitchell o le a ia toe siaki na masila le lei I le au ili ilinga o lea mata aupu. Na whaalia whapea o le tārsanga le nei a le pulenga o le ai o Dunedin na tau au inatu I le whainga malo taruai a o lumana iai le whainga palo te tele e mafua mai o na ololonga na a fia ai Dunedin I le tausanga e lua awe se furu mo le 5. Ai na maua atu le whaaringa I le amatanga o le tausanga le nei e whapea ua te ena ua le talia lea tālu sanga e le malo. Na whaamawhaina Luxon o le teimi nei o le ave le whaamuamua le whainga malo I mea ia ua tutupu maa diani mai le tausanga le nei ai le o mea na tutupu I le lua awe se furu mo le 5. Na paula I titi I lalo la whaio mai whau o le COVID-19 le tono New Zealand I le vai aso lea na wha uma I le sa na te nei I le taimi na wha muta ai na maua I e fua e le tutongia I a meo masini fo nei wha iai sa I li linga o le wha mai po o rat tests o la wha inga sa wha mawina o mai whau e le mtanga luenga le soifua malo loina e afe se lau fitus funuma le wha ai 5 le a whaio maliu. O le vai aso e ona tua sa tula I mai le afe toru se lau toru iwa le a whaio mai whauna iai ai wha maliu. Whai lo mai iai e le li fo mai o Luke Bradford o le whaatonu lea o le whaalapo tonga fo mai le College of General Practitioners o le whai unga e whaatau
ia rat tests e ono to tele ai tangata e tā fia I whalamai ona o le COVID e whapena fo I ona to tele ai ma tangata e mali liu I le anga I atu I le luma nai. E fitu se furu lima awhe tā la le vai ngā tupe ua pasia e le pūlenga o le aitele o Kilani mo le whaailonga ino le lima se furu tausanga o le whaalinga tele o tū ma ngā nuu a o ngā New Zealand le e whaaingoa ina o le Polyfest. O le nei whaalinga e a wai le tele o kolisi ma o ngā SS I New Zealand I tausanga te itasi. E whaali ai I siva mo pese a toa ma whaafiefianga whaaleanga nuu a tu nuu SS e o le Pasifika. O le tausanga whaule a toa I ai le lima se furu o tausanga tālua na whaanga solo mai lea whaalinga I tonu o Aukilani. Whaelo mai ai e le sui mai Manurewa ma Papakura I le tonu o le Council o Aukilani o Angela Dalton o le Polyfest a toa ai maisi whaalapo tonga e sidi atu I le lua se furu I esa ta lia la tu tālusanga moni fsoswani tau tupe mai I le pūlenga o le ai o Aukilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nari fau o tō fia le whaarulunga o le kālesia kātoliko I le lalolangi o Pope Francis mai o le awha mautuina o la tautuwhinga I se tau o fianga tele tai o le kālesia e whai e Roma I le aso valu o te sema. O lo au fia ai le luas fultasi na whaailoa mai e Pope Francis le sa I le whaife auengo I sao Kikuchi mai I Apani e onos fulima tausanga le soifua e whapea ua toa fitu I te ia kātinani o le kālesia ua whiriwhiria mai I le tonu o Iapani. O isi atunu o lo awhiai o Indonesia, Filipaina, whapea ma India, ai le ngata I lea, ua whapea ona toa fia e avea ma kātinali ia le whauru lunga o le kālesia kātoliko I Ukraine ma e leni I le tonu o Ausitalia, o Bishop Mikola Bishok e amana I ai le taua leo lo whaipea I le tonu o Ukraine. O le aki e bikopole nei o le kālesia kātoliko o Ukraine ma e leni I le tonu o Melepone, whaas fulfadu sanga le soifua, o ia e au pito talavau I le to luas fultasi o kātina li fau e pei ona whaai loa mai I Roma. O I la tau o filfilia le tupsa I le tofi kātinali, ua si iti ai nei la o whainga o le vasenga o kātinali o le kālesia awao, le eta ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tauia e whiriwhilia le tupusa po le teitai awao le kālesia kātoliko I le taimi e awa noa ai le tuwhinga. E masani o na se lau lua se furu la whai o le kolisi le nei o kātinali e le kālesia kātoliko, peitai e mawhaia e le pope o na whaia I ai se whaasilinga ina ia mauti noa o loo le lei mamalosi a o whaasoro solo ina mātutua ia ona sui a wai. O le luas fultasi o whiliwhilia nei, o le a o atua I le se lau whaas furma le lua le a whainga atoa o le kolisi le nei o kātinali I le lanolangi atoa. I sa sae tūru tonu, o ni potia mai ai le whaate teleina leo o sa whainga ale fita Israelu I le tonu o Gaza, I le aso ua atua I ai le tausanga, tarua na vevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Whailo mai hoi le Hamas, a whaieni a la taua sa whainga whaasanga I le ai o Tel Aviv, le laumua leo a tina e mapis nisi e le malo Israelu, le ana whaina ai ni vaenga o Israelu tūtu tonu, ma manu nua ai tangata e to lua. Ono ke ti ia sa ta whanane le Hamas a ngā I Tel Aviv, o whaamani ai, o lo tele pea ma le lei le malusi anga wha militeri o le Hamas, e ui ina mamafa maonga onga o sa whainga o lo whaia iai e vaenga au ale malo o Israelu. O le asonga fua sa whaatau sanga inai le teitai o le ofisa o le Hamas ua iai le teimile nei, o le tangata ingo I a Khalid Michel, I a malo alapi ma tangata lotu Mosalemi, ina I a tu whaatasi e whaasanga tau I le malo Israelu, mo se file mu ma se saulotonga o lātou tangata I sa sae tūru tonu. Ua whailo mai e le TV a New Zealand, le TVNZ, o le atapuni e le toe whaia le lātou upenga o vese o ta inga I telefou
le One News website i le tausanga a sau i se vaenga o na fuafuanga e whaasau ina i ni tupe halu i ana ngā luenga whai. Sa tala no ina lea mata upu i se whontanga lau whai ngā luenga atoa le TV e New Zealand la sunga fua na au i ili ai i a vaenga e mawhai o na whaasau ina mai ai vai ngā tupe o lo mo mia e tusa ma le tolu se 4 miliona tala mai ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silofia na whaamuta ai fo i le TV e New Zealand i a nisi o na polkalame o telefou a toma me tupu e au fia ai ma le polkalame o le Fair Go ma puletini o telefou i le wauli whaapea ma le pō. Whaalia mai i le whaatonu o le TV New Zealand o Jody O'Donnell i le masina o kusa whaapea o lo lava pea i a se leni e halapu tonga e whaatino ai na polkalame o le digital strategy mo le isi tolu tausanga o lumana inei. Ai o le ale mawhai o na whaia i a se tuwa tufanga po se dividend mo le au whai sea e pei ona maasani ai. E tusa mo le valus furu 5 miliona tā la le ngau o le TV a New Zealand i le tausanga le nei. Whaatusa le i le polofiti sai ai e tasi tesi mo le 7 miliona tā la i le tausanga i ona tua. Ua whaia se lapta inga le company tele whaale wao malo o le Google e whapea e ono wha malo si a lantou e taofi ma le to e whaalau i loina i a lantou whaasara launga i a New Zealand. Pe a whai o le atou nu o na whaia i a lana tula whono le ai whaingoina o le Fair Digital News Bargaining Bill. E lenga tei lea ai o le a moutu si ai fōi ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mwhalapo tonga whaasara lau i tonu o New Zealand nei. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le whainga malo a le Labour. O le whaamoemoe au tū ina whaamalo si ai company de tele nei whaale wao malo e to tongi mai lo lato whaanga ina o lipoti ma tala tustusia a whaalapo tonga ma lau whaasara lau i tonu o New Zealand. Sa te ena ele ilangolango ina le partia le National i le pili mai le amatanga pe tai o le ua mana o le whainga malo so whaatasi o lo tū nei le foe ina ia una ia pea ma tau mawhai ina ia pasia le pili le nei e a vea ma tūla whono. Whailo mai ai le whaatonu o le kompania le Google i le tonu New Zealand o le tamaita i ngo i a Caroline Rainsford o lo o popole ma le fia le Google i le nei pili ona o le latu tununga e le o se whainga le leilea e ngā lulu e whaatasi ai mo le whaasara lawina o telefau i le lumanai. O le pili e pe ona ta ua o lo whaatu lai mai ai ia se la fonga e ta ua o le link tax e mo o mia ona te tongi e le Google i whasota inga nei i upenga o whasota inga tau telefau a New Zealand. I ta alonga o le manuia le tau mawhai o le aula kapia ta mai ta e New Zealand le Black Ferns i le tau sanga whaalawao malo o lo whaanga solo nei kānata mo le siampini o auta i tos furulima le lalolangi le World 15 i le tūpāo ta mai tai. O le ta'alonga le Black Ferns i le songa fua na whaia inai i le au malosi a Engelani i ai e fast furuiwa i le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua musa ai ma le awanoa e ono siampini ai i la lea taamira sanga. E toi tasi le lātou ta'alonga o lo toe o le awhitau iai ma le aua whalani whaia le Vancouver i le sa o rumanai. O le au leo o Filifinia le olpeleki mo lana malanga i Europa ua whaataua ina ai le tatau o na pāleni o to mai manga waa o le au tā alo. O le tūlanga sa whailoa e le whaia onga uru ia Scott Robertson ina ua umo na whaalawa i tele mai le lisi e to atolus furuono o tamata alo o loo au fiai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga waa ma le poto masani o tamata alo maadutua e au fiai Sam Kane le ua atoa le se laua na ta alonga ma le awha Wellington o TJ Perenara. O la ua umaia ua uma na whailo mai o le amalanga e ta alo i Apani i le tausanga fau e le toi oro peleki. I o le whaiunga le nao le nei vaenga o telefou.
Toi whawhanga I tātou talafau le tū lai iwa I le tau nei ma tātou tala mai Samoa wa 23 minute wa te nei I le valu ia I tātou tinu ma lola fo le mafuta mai ma lola whawhanga mai ia ni taimi o le tai au le proklame Alole on sai, maduia ia fa nga nga mata nei aso. Tu sale tau tu tal no le leva ia le mata le la. Mo va lo nga official vai tau il te me va ia le mata le la. Ai o nisi o vai nga America e ile le fa fo le wa nei lunga e ngoa o Milton, Hurricane Milton. O otunu de category 5 po le vai nga lima wa fa tu langa ia fa fu le malo si o savili. E ma faina o atona sa vili manolosi I le lata I le lua se lauli ma fitu kilometri tula. Tua maolosi. Yo, manolosi lava on sa vili. Le anga inga ia tu ia fia inisi vaenga o le aile o ule o Florida I Amerika. Ia pia ina fo ile a faina le ile fale na umatu. Yo, o le tele yo faia faina I Amerika. E le ngata o fa o asio sio. Ia pia ni fai tu langi ia fil Pasifika o fa fo. Ia o tatou New Zealand pe o mafui. Ia. Ona pe ele ta oto tatou I o nga papa tele vo ia ta amilo lang. Ia e afia toi malnole o Japani. Ia. Ia lenta tal noa na e toia e alu la tola te mo el terminal va vers la sa na uru. L'almen na ila la tola mo e on meta un fam tala wa. Le te ia le to no pula ne a o le lue de fale fa sta ile tu mo mafu. Ya wa ele va ia se I fa mo ngai New Zealand. Ya. Ele va ia sta ngata mo el ta po mari afu. Le la na mo ele su. Al mele le ia. Ele sulu pe fose si na lua la toilenta lo fio. E to te le ina tu ta mo fa fo mala tu ia fu va veau. Ele a mi sa na le fe ma fu. Ya sa. Ya na. Ya malo. Ora si va nga le mo tu sa te le sa lo vai tu fu le wa fa mu taina le vai vo le tu langa o fa la fa fu se. No vinga la to e amata ona to e mau le vai ma to e le me uma. Ya fo I do langa ma sani. Ya na. O le me fa ftai ia o le taimi o le tu wa o ngal fa na. O wa na ia o mo tino ai loka fu ia o ngal to mo. Mo. Ia linga la lauto e ta pena ma to e vai ili le ma vai me lau fa la ngai. O le tala le mai sa mo. Ya. Wa le wa matan fa so nga le malon le la fa so nga malon usi la po le al ma fu nga tu po le fa le la. Il va aller à moi. Yeah. Ale mai tau ni so tatu tangata no fi anga le il talafa taile na ngoto le va. Yeah. Ai na va eto le fi la to va u paulia wo I fo la lo va. Il o manatu. Mai mau pe na pe na le paulia le va ai o ngoto. Ah, tonu wa. Wan paulia ye pe fi le va ale na lo len paulia ye to em fa. E pangale tu le lo po le al men tu po na ma fo ina mu. Yeah. Ma tau fa es ai ana fa pela e ta pal so ni na fa no te mina mo le lope paulia le va a ma yuta le va a se I fa ta si to suor ta I ta lo na no ta wa ta no nga wale o le si va sa ta una fa mo ma fasili ai au va ale New Zealand ta una fasili le na fa no wa ma sa ni na fa no I ta fa ta yo sa mo ia tauna mai ni fa mau monga mani vai fo le la pata ia I fo ia o le o nga sami o le ia I ma papa ma vai wa pena ele longo winga po le fa anta usau yuta ia ta ilo ia a lo na winga fo lo na winga o ma fu ona ngoto e fai o le mu o mu le va ia to te lese a fianga o lalo o sao ele vai ton ia de la fa sai de dinga fa mo tu ilo ia ta wa ia I pe vi on ta fa no I tala na ta tu a no uza mo sa o le te le yo le afia nga o so fu nga sa mo le vale pe ali ki so ia e le o se tala le la nga ai fu ye o le mata ai le ta tu no sa mo ta ma fa la nga ta tu sami ma la le mo a fa ina nei la ele te le e fa na ta fe le si tu e ma no ma polima so o pe ta si tu so so yo ta si yo fa sa o ni fa ia fa malo mo ni tai au va ia tui o nisi o aso fa manatu o le aso nei e manatu ai le me ola le o ia le fe ya fe le sami
Ia fa pe ni fe iu talva. Nga i fe fu i fe par me fa mai ia la o fai tarmari fe par par. Ai fe le sami. Oi, o le ale me o fata wen nias. Pe se fo i winga o le me o lo fe. Ne la e fata wen nias. E le o fa pe mai le fata o fa ni tau mafa. Ai ve mai e ta o si le fie tanga tau le natura fo le me o. O le me o lo le fe tu san fa mo monga le fata o le son nei le lalang. Tau le World Octopus Day. E me faina o atu le maununga o lo na o le ono tausanga pauana. Oi sole. Ngala ta ul fe to ina. Wono tausanga, pe lima tausanga. To le fie liu fe. Pa tai le ai ngo tanga so i fuole we ta o se menu ana ono tausanga ma uma fe ya. Ar matu o si fe na le o no ma sina uma. Oi sole. Yo. Ta fe la le wa ingo fe. Fa pe o se ainga vole le se ainga, pa tengo se ainga o ta mama tina mama. No winga e fole le tala no ala to va pe ia to tasi tau sanga ia e le to ia ma le ni o nga sami. Ya. Fa tan no va pena. E pu no me va pena. Ai. Abe mele, vai sa uma vai ngale to no. Le to mi aso ye. So le matu ala itina tau sangari. Ia, ole matu na o i fe. Oi so. Fe e tal sam. E mani pena ye avatu i malna umi i fe e fe so. Ole aso voi nei e fata ua, ele aso e ta ole. Ole aso le ta ole National Face Your Fears Day. Ole aso fa mai mana tua ele te fa sanga ma e te mo fai e te lua fa sanga i malvai ngol so fuanga le te fefe. Ya se vai ngol so fuanga lo e fefe. Ole aso ni e mai se lu itau ma ne lua fa sanga i mai te fai e ma e te fai solo la lo mele te fefe. Ya ma ne fo. Ma ne. Ai tu lo wale ngana wa le o ta un matai ta o ta le. Ya. O va ai i se matai fo. Na tu yel fa mo le ai ngolo te mile na te ve melo le si. Ia. Ya wa i tali o to luaso to luaso to tasiliaso. O le so fa mo. Tu ata val valer ti ngal manava. Avel van mai. Anale foi merci ele malos. Al talu al melo fefe, voi wo so al fefe o so manava. Pe yo ole wo vai foi yo fa pele. Ya pa wa melo fefe le o se me ya ai mane foi me laso ne te fa sanga il fefe. I me ole o langa ye te fefe. Ya la se me ole o langa o fefe. Ya le ma futa mai na i te no te ma. Ya na e tu si le fia va nga na tu te fefe. Ya. Of saranga i matina. O le aso funde. E mana tuai o le aso mana tu nei e mana tuai ia le aso e ta o International Birth Registration Day. E fata ua ili lista la ina o nai whana o pepe fo. Ina ia wha le tu la fono po o i tonu le tangata. O le tele i o tamaiti laulangi e le ilopo o ila tau. Ma fua mai ona ili lista la ina wha le tu la fono. Pafta ia Samoa. Te le ilope i tangata Samoa te usea. Na te le ilopo o ia. La le wingaro tana. Me vole le ia pe o le mele o le sa ule si le pe whana ule si. Ia na alu se ia le tu sana te ele o ilo ele tangata ele o ia moni le. E ile tala na ufai tau ai se iti na tuvalu. Bason tene. Tupua e alo na o langa o lona mana tu o ia o Samoa. Kato ai anua ne ia umatua. Tele na ona i tangata whapea na la whapea i ai umavoile ia ele o ia moni le e se le. Ia pela le haso nei fata wa le haso le stala mai ia whanau po pe fo. Ia. E ini se le stala i sa mo sa utas. O tele. O tele. Ia wa swala i sa mo pe whanau lo le pepe se tu lo pe a mata ona tusi mai e fato sanga ia se tu lo le ngor pepe. Le ngor ma le whanau no pasi le pule nu. Na tu pun mana na api fa mau mai le aso fa na wile pepe. Ele leila le tu sia vel pule no. Ai alu ta ngutu ye. Ia na la tu o James le ngol pepe. Ia za o se mis.
E wa su ia pune no ele. Ia la fo ele o si fia pune no ele. Ia pe o so fa mana tu na ne ia so e. Tele as fa mana tu le fa ta o nei vai ngana so fuang. A o la ia la ofisi o isi vai nga fo ile lo e tamu fai ia e manu malo mai ai. Ise me lo e fefe. E ise me fo ile le. Ia la le. Olo o iai. E a o nei o te fefe. Ia te o numero tu. O le te upe ia te au. O tau e lope te lo masumu. Te le so fa ia tu lo fefe lu ma takata. Ia sa mana ia te vai ngale wa tofu tangata mare mafua anga mare vai ngol so fuanga e fo le fefe. O istangata mafua no fefe. Ia le ma senta tu tala no tatu le tio. Ia nei tangata fo fefe vala au mai. E vala mo telefoni. Yes. E fefe fo le mo de taimi mo tala no i lunga. Ia sa. Ia na a fa fonga mai ia vili mai tata no. Ia. Te ai foi lo fefe. Te ai lo fefe pe a vili mai. Ia se vili mai o mana ia lo le fa longo le tunu. Ia, ane la tata to pes. Ia vai fo nei taimi. Ia manisa o nanga fia fa lau loa. Tala tata o lena pe fia vala mai. Se la au fa asai le o la mai
vasa ia malia lo finangalo ia o le o saul tatou valaau. Ia, talofa le valaau. Malo le soifua. Talofa. Ia, malo le soifua. Kaolo mola ngopele. Ia, naua mola wa manoa. O ia faftala wa. Sunga kia ko mola ngo. Le maua le kutasi po le ana sa o le ku le. O ka ko ka upu o lo fe. Au ke ka le la sa o le. Tu sais, ole aso de fa mana tu va nga fo yo so fu nga te fe fe. Ole va no ta u te fa. Tu wele le te lu fa sa nga i mtam fa fo ia. Fele te vala mo ia. Lo que vala ni fe fa nga. Fe me. Ka la blixa mo. O lo que vala ni ranu. Ja, sau no me lo le mo lo no. Ai tu fu mo la no. Sorry. O le foko sa mo jambo. O mo ko la ngonga lo fe malo. Ko mo mai wa kala ko ba wa la kilo pa le mai. Le me tu. O ba ya so le mo jambo mo ko o fa lo mo nga lo ma. Anga o foko ma lo ma lo si lo wa mo. O lo fa. Oh, ye fa tete ya. Ala vou que me perba. Ça là. Kasi mo siya uso le kong mau el mansabo. Ngale ye male. Sira ko sangal bako kala po va ya la le kulo wa. Ala la ko mo ko ai o sala mo al mele. Won malanga le ngalu wa ku mai lo male ngui. Mai si me le anga mo la misai. Ala sui vole orang sabun bakua. Me va paila we te o le uso mole. Ma na yelo fu nga o fai nei. Malo na wa. O se na no le le to ma fu le ye mo. La va se mi ma fu te tina mal fa na. Ya ula kala ku sa mo ya fa o to le va kaya we va fi va ngale. O le aso e ako e kau sanga karuma nga masongolo. Oh, talo fai. Angia ko e kau sanga maliu le aso. Malo. Palasi. Mana ia. Ya sa. Malo. Fa longo mai per tato li tio. O le vana e mafuta mai tato li tio Wellington. Fa longo ko ya. Ia fa longo ku lu pelo a basa ka baka. Malo. Jadi mesin au tu tu no manu mai fai malanga. Ioi. Ma dai foi le solo malanga na we sau sui. Ia. Ta malei. Ia, wala lei, ya no te le tu la mo tu malante. Ra nui le tu sifo o gilani le mala mo tato. Ale la fa forma di so tu fa la ulo to ta tu no tato le na fa tai lava. E tolu se fulu afe ta la tino tupe o ta pena le titi se almo la na promotion e so son yai ile tango ta o so fuanga le nei vai taimi e tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau ta la cash o le ase ina ya so farele ta tasi moni usila ma au se talia na le fa tau lava o sau top up luas fulu ta la pe sili atu mai fa lo masani pe la fo foi online le titi South Pacific on the mo le lo ava no le sei e te ava no foi a la fo sau se le ni le mai cash le titi South Samoa fa nga ile tau tu le ClickX Pacific la fo le lo sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe la foi le mai cash alu a inga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tala cash i a sofa reile ta itasi mo nisi wha amatalaga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu
samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua ni isi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Le tonu mai at oe i le sa lusu fitu e topa i le lima i le fiafi i Lower Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua le whaatinoina i ate oe. La e mawaina i fo suau o e whaamanian i le aisonita. O ni MC le nea wanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tas, 5 o tasi, lua fitas, soifua. Malo whaatai leo tu esfurona minuti ana tā leo le tū la e iwa. E o leo wile tātou wala au le tam whai mai. Ia, whatalo whātu wala au. Malo on sai. Hello, kwa ko. Hello. Oi. Sai fo manuia ngia. Hello, wa vase una foi kwa ko. Deko e ro i no marea. Me le pe ali lo le fa me. Alo, estoy fuori. Alo, estoy fuori. Sta mantenendo fa. Ma non si può niente. Alo. Se che ne o o ka foi mai le so for last week. Va bene, ora sono poco un hijo va bene la solua. Ja mo hoina. O ni meu macio, não me faz culpa, mas já foi na o meu coxinho aí. Ja, bem boa. Wa we are la kusa po. Okay, la kufa ma ko ai o sa ko roia. Ele ko. Ko ni pi. Ele leila o dia. Wa o kana yo ka o no ka me. O que le pero wa de ingina ko kupe. Eu se me fez me wa no wa na figa zero tolerance. Pero casi me lo Para un lomo mal vai ngala isa mo fa mai vai finga mo ngota tu urungia na le fai ma. Le lo ka sa sala na wo poi sei la mo lo el la ko ba la ko me. Pero le voy a vai o ko eu sa ko ro ya. Ko que lo de con yo con el mano que sira din ka po. Esa. Malo. Me la lo vi después. Yo me lo coloco no me medio se. Wa okay, wa kasi de ngako kasi de se fere yeke. Wa wi. Ko tria wa singa ikangia wa ya, el ma ho ngai kangia. Wa ho awar se ka kanan mesa. Wa ya. Si de no ikangia. Ya wa ho ngako kisita hier dei o que venga ile o ki mari ki le umala uso i su onga o kana le me ami ko ya o me na me ga ko o ko ke se ka o me sa o foi mo o me ga o ko kana me keren ki ka ye o so mo ko va tinge ke o ka sa o ani si ya ga la e sa lo ko la me ko mo me de ke hoye o ka sa o lo me foi sa mo o ki kilo e ngai hoya va o va de ko ko kilo I don't know what for my day. I'm going to man of lawyer to be on my everything I do. Why all my man for the shop. You know, it doesn't. I'm watching it. Let's just come out on me. If I pay so many million, I can't kick it up to say, I'm going to face out yet. So I want to make on me for me. I want to come out. I like me, I think let it go away. Lana se foi que o loco foi ma kasi pe na sa ko mano ma ku pe me ai vai ko fare con le mio ale onga lana me si ni fai o ko sa ai lana pa u la lo me ile se me pa tu tri ko ile ma kai ma o ma ko va ko pe so un kai million ai que o ro ko me se o que ver ku pe au que sa o se na me na mene, awar se ka un mesa, wa isi me re ko pungi ai.
E ko tele o me kana ka makupe ma mai a me na kai e on me ne o la fa kai o e o nga o o na ni fa pena ana ku ka sa o wa o ai aka ko muso la ta me sa e no o ka ko sa ka fa la ka re ni malo le paso a ya aftai wa o le si mele le mai do le wa pe o le si le me le wa sa i foi pocket money le si va nga malanga sa mo te mi mo tai no foi ne au sa mo mo la to tu e no que no foi na ka to na le o na te le foi ya e pena vai ai que no ai me ne que usar le foi que o la ngala ku ta ku ai nga e le ra pe ngo fongo pa mai ki ma kai ngo ko le sui ko la ko foi la kikira the profile, kikira la postuma, foi la na. Ringa vot pigi con lo flexery. Pero la gente que kikira wango ma ku tempo propa que le. Malo. After ya. Pura fa. Ai. Wan me la pena. Ai orgo inga melanga ai. Wa no que sa ngai vai ma kai ngai. Fai gol ko sa ko manang fi dai wal ma ko ina wa le wa le ya na wa ma ka hoki kiro wa ma kan ka fai pakki me ko le fo ka la ko ro al ma ka u fa no la wa ma kai al ma ko ri o ma kai e fa ponga ye ya o fa ngai lai fa le me ko wa mio o que ma sa la mo ma que min que ma o foi como o foi como piu ko ba yo ko ya la sersele foi la la sersele yo a sersele se la ya o sersele la ko kinga ele tinha que ya o sersele o ona ya me ona ma da foi que ku fu ma o que sersele ai foi esa o ele rusa o ele wa ngai tong si de fie le de dia wa ngai la bana la si de fie foi ka si wa o tenemos razón ya Anga me kuang over. O te o de me ko. Mana ya. Sao le. Yo no paso aku ngai ke oroso. Te le lama ya. Ya moni fo ne yas mesina tanu moni mai fa ngamlanga. Ya mongwe we lo paso. Ya se voa. O meri ya matari YouTube ala te jamo. Tele lope ia luta tala tu leina. Tele lope se se ta to walu le fa linga le fa Wellington ne mana foi pe ai se walu ina vini mai le. Le ta le wow. On the world of wearable art. Tu se le fa linga le pe yo fa linga foi le o to mai su ingola me uma fa pena. Ya le lai fa Wellington. Ai foi se se ta to na lu ai wa fa me lu se la tala le ticket. Le pepa. Fale. Ya lule ama nei pe ai sina lo vini mai o fa to lo lima lo fa tas o le pe o fa mo mongo le fa mo le ya o le soni na matai ya lo mai Wellington e fai ona o tupu mola ya e tal si ele apa mai ni si tu ni si lava tu ya la to wale Wellington nem to manuia ya pisi ni si pe ona fai moi ai umi volte me fai vole time ta lo plex le na fai muri ni Australia e le time ya na fai fa atasi mai le fanga solo ya o fa todo va lima ta tu no mela pe fa so mai ta o tele le va sa ha i man va nga le fe ai te ai fo sa sa le ya o tele ta tu pa nga sa fe vidi mai ya o fia pe se me fia o ma sa ni fo e ye si ya o so te ya ta songa o le tomatiti le o malait ele no fola il maton ai se le no usa a saula sta maititi il maton o sa il mato ai o le fe le tomatiti a sam mal vai sa o le no fe aussi sa te vai la nga no tele na sa vai o le tam foi fa ala ta aveli sam tai mi la le ta ele na lo wa mata na no fe aussi sa o le o te mana tua ya so yo ta titi sa ia fa ni tamati va pena ya so la fe o le sam ya sa o le ala sa fe wala ele lo fe aussi al teu telefone isi fe o le vai ta lo for vala ya soy familia to va oi foi sunga lia wa se familia alo te pso oh mate
Ya via le tu le mo ku sulu le la ne ya pa le mo falungolongo aku ele makala mai na ya ya tatu titi le wa mata na wa ya tu fa fo ele donga e ma lo la o me le fenga lo ya por lo fale tu mo ia me uma la fata sinore le aso ma le aso ya ya si como foi se passou la ngalta tu ya pa tai ese mata o fio ta upu tu o mata tai le wa ta tu tala no e fese o ia lo le fe le ai o ia lo fe al fe que vai lo le fe o vai por camale o tai o ko ai me na fa te fai puno mai la lo Tire la fe pala. Pa va lu ta si que o pa pe o pa usar fe lo wow ai Maru se na kana neta ya. Le. Awaya. Le. Tai se male am tau. O me moni ata sima tu fue. Amanga lo fue pa fa yesala se ta no ta. O lo wa mona mo ma ko. Menu o pena faya. Ya eto polta na tai pa lo na mona. Oe ele ma se me la longi que se. Sa oai. Nei ese tala no. O tele se ai lua pa e no te fiata no. Te perena mo mai se o te marina o me vai. O mo fe o lo fe ta o me mo ni no lo kilo lua va ma le sana. E pe e ka spiritual le kala mo ni ta ya ni mai tau mai fa e sia. Ma di and isala tonu mi si e ka le sia. Ia pe fo se ma to ko inga luanga. O fai tau foi wa e ia tala voucher fo ia o fai tau tanga matua foi o levan tau tua ma o nei. O le al matua o le toi ina e te fa longo tu le fetau. Ai te fa longo tu ai lo te loto ile musunga le a ele ka ua le mele. Ia. E ke ai alu mo o lo fa salanga. Pa wa na no que se fie. O que te ni a ver o kilo. Ia a fai foi lá o tala no. O tala no ile le o te lo tau no tala no. Memori. A o foi ngai a ver de imi ma ko e so sofa ile va ta puia e ale lo si fonga e ki li vai le message. Ole si vai. O le meu te fefe e o fai atu e tau le difa fa le angal tanu. E te mio le aso e wo o sufa ni o tau sanga la ngal ngal. Fa lima fa o no wa o su anga tonu. O ngal ngal. So. Tu so la une moto ya so uma o ke kalo le tuai. Ya mai lo file mu e ma ke se o ile ngai aso. A walu la se aso a ubikas kama. Pa wala nga le sino te se ni e wa fa inga o le va amale. E foi ngai le yelo ma ko le kaya. E alo e fa yo fofo. E mama ile o me ke fa. Pa wala nga me ta sima tu ko peno fa ya ke ama nga lo pe fa isala. Oia, nai. Na ia. Mea ese o fefe. Pea o walu le fale tonu lo maha o fausana. Me fela nga ki nga po a papika ura ngalu. Ke mga o e whaasoa ma maila o whenga vena i kongu. Whaasoa ma wha mga kuia. E moe ese me kako ki o mai. Ai ko kaungu mo no inge. O ka kola hanga. Mani. Ta tonu. Ia aua ni umalasu. Awa umangi pareka ina umalasu lo ki kagam. Eu sou mais o assim eu o caso se eu sou mais aquilo que sim vai lá das masquiana ma papika o dia ma fianga ia te a o merla na que se se ia ai pise ia ka pengas ka ngo ni ka ngala kinu vai o se passou nga ni kaya que vem na kai ia ka que le sia ya ki lo
Capital Radio. Ia, o ka a ka whaatoro a ko, le ato a ko te dua tute marsunga ia tas, me se ko ia Murray ma tofine a whaasolo. Ia, se whaasolo vai na ni tai au tas sintu kue manuia o whaiva. O le ala le tu lola whau, pēla i se meu tupur ngā luenga le ulango nei lau le fifia. O le ala le vae te taumwhai e toi whaale le ia, le vaenga le te le fifia i au le i. La le taimi. Ia. Ai whawhia whanu whai. O sila fia. O le pat me le te. Ele se palang no Samoa. Au tangata po ia o suafa matai o le tunu o lang suafa le te malako. E le si au soani le ai o kakanga le si wa fika u ya tala noa fa au soani il faila un tala o nga ma ki fa so ia mo tang fa manga ku ia fa yo la mere e ka pela un ngai ia le okele i le okele i avale fa kamai e fa pal ka ko ma ku ia o pio ngai va nga ke femilo sa ngai i awa ke siwe mai langa ngu kongu i ese sala mo pa yes ani ai o solo kan ka makua le ai makua le mele ia o ingala e kam fa fo i e ka siwe ya o kan ki ai ale o ka makua ia ngai lo ki lo kam ki e le yo la wo ya lo ka makua ia ia como kam ki pero mo fia o la ko ma ko mal la ko vai ani ka makua a fa ali ka makua e ke siwe fai ia me swinga vai ma kai me hapenal au fi mako ili ka pe mea kalango ia a fai le fi fa long e lua fa fai uma a le fi fa long makio le il pul a le fi fa long la a wala lo ia ai sa mana ia wa fai nei vuanga luenga ai sa na tonu ia ma te minde ma tua le anga fai anga lo ia e me siang luenga ni tau ko pale le na tuti ia ua ke ndao fin malo sai ngofa ia ole ai tau puki ngai ngaluenga ia ua re aso male aso ia se fa so na le tau tasintu ku tai mo fa so mana ia ma te ofie ia alo ftele atu mo ia fa ngaluenga le aso ia no te ina le aso il botute ia so ia kasi yo no le o taliva o mo to tala da to linda tala nei mai sa mo ia usi mai lo fa fonga fa tai Fe lama te whantala whātul whāwhong anga lea tunu ule nei fo ia solua, alo mai ol whaupoponga o tala fau mai Samoa. Ua momoni atu le whapteitele ale malo e tau walatu le fionga le sui pandemia, tuala Iosefo Bonifacio, e le au o nanga whaiwhai pea o le sootanga whaapaanga, ale Fred Hollows New Zealand International Agency for Preventative Blindness, mal whaalalpa patonga le WHO, e le tuina mai leo la latu vesoaswani e tufa i nai mata tiwata, pe a mai asiaki whaasoi fua malului nei whanau umale atanu. O le whaftai e le fionga le sui pandemia, i le au nanga le nei mwhai ei ona o atu le vesoaswani, i alo ma whanau inu i tua, e whaafai tau no latu moa nei a vanoa, e sa ili e ni mata tiwata e vesoaswani e latu, ona e tawa telo lato maua le au o nanga ato atoe tūlanga tau ia awa onga, pe a wha le leia tilil tūlanga le wa ai. Wa fautua ina le fionga le sui pandemia le mamalu i mātua i nui tua. Ia whaonga te tau le awa none ia nga i mai e sa i lia le fesoa swani mo whanau e mo mia le fesoa swani. E foi le taltonunga whaawau pēr le fionga i antuala. O tangata sa moa po mātua, e avela lato wha mua i le pui ngol soifua malolo i no mata o le whanau. E iai fo i le sao le malo i le pui ngo ia fo i tūlanga. E au fiai le au whaingaruenga ua uma o na o oina e pe o na iai fo mai mata ma tausi soifua wha apitoa mo le tausinga o fofonga. Wa iai fo i masini wha apitoa e siaki ai fofonga i tātou whale mai tele i moto tu mtua CV. Ai le ngata i lea wa iai le au whaingaruenga ua uma o na o oina e tua i whale mai wha ai tu malo. Wa fuafua ina fo i le au wai o le au onanga le pen wha sa moa. E whaatino ni siaki whana wa onga,
ina ia vave o na maua whana ua mo o miel wa inga po le mata te wata. O le masina nei walata le teimi e tae nai le palolo I tau sanga te itase a e tua nai male lotu ta maiti. Pei tai o popo lengo le fio ongo ta fitoala I le ngoto ai o le vasu e su le malo di usila I o latu ngata I fale ona o se tasi leo vaenga le o ngā sami e tae nai le palolo le fio anga. Wa whai loe sui o le fio anga po o matai o le nuu, wa mai o na tusia le tusia tu inatu le malo, ina ia whai ai se whainga vave la vea I elu latu ngā te fale, mai ini vaenga e o ona po le swau u foi e ono liki mai lalo le alititai le meo wata atia ai le vaa, e a afiai ia fi ngota mai a, ona o lo latu wa fio anga, e whaalangolango te leilea mono lātou whafonga tau mawha. Na whaamtala e se matai o le fio anga, o le asu to nai ato no lātou wa ai le vaasu e su e lea le malo di usila, o whiarua I e leisi tu wanga I leisi tu, se I o lava I le afiafi no lātou wa ai, o peio fōlinga ua pāulia, o le au waa wa ai wo ifo I lalo, mai na manatu I lātou o lo whaatino ni ngā wenga, ai I le pongi sāla wa leo le pō le aso tō na I amalama le aso sā, pa ato au lātou mauti no le tūlanga ua tupu, ina ua taunu watu malu le malo ma le vaenga le tinei mū, ma waa pao ma ngā I loa I tai, ma ua wha mao ni ai e lātou, e moni le va aia nisi o lo lātou wafio anga, e wha pia ua pao lia le waa. Ua wha mao ni mai le whionga sui pāle mei a tuala Iosefo Poni Pasio, o ngā yoinga o mai le puipuinga leo le siusi o manga, po le ngā te whale o awhio anga o loo ua maa ngoto I lea wa asue sue, e wha tupe uma ele malo ni usila, mai ua malanga mai fo I lātou wha apitoa, e wha tino ngā ruenga la veai, e tuso le tomai wa o inai I lātou. Peitai, e le tu wai fo I le fesoa swani langolongo sua le malo sa mo le vaengo le siusi o manga, o le anga lulue wha atasi pea, ma le malo ni usila, o se pa anga e vāvāla lata le maftanga, ma tele fo I lo lātou sao, I le ati nae o lo tātou atano. O le vaiaso le nei o lo ave le whaatawa le malo I le soifua malo lo ina o le mafaufau, ina ia lea a fie le whaati nongo ngā ruenga I te tonu ofisa mamatanga ruenga le malo. Ona oni whaafita au lea a fiai le mamalu le au whai ngā ruenga, mai I te tonu ainga, e ka lesia, whapea fo ini whaala putonga, a oni wā fo I o tangata whai ngā ruenga lava lātou. Sau noa le whionga le suipa le mia le talaino le whai whata ua le malo, e to tele lātou te le whata waina pe amani e ina le nei whaafita auli, ai whaato a ano lava iai, ai watula I mai se whaala lave le I mawhauwhawina, na whaamanino le whionga I antuala, o lo mafuli I lātou e maa ue le whaafita auli ni nei o le a fio le mawhauwhau I te tono ngā ruenga, e le tupulanga televou, e le tūlanga whātua a mata o na saili ni whai ngā wō, o a fianga mai le maa losi le whaonga ino a wala wha teknolosi, ai o le fōfo e o lātou e whaafsa ngai madu I tau I te tono ngā ruenga, e pei o na ui mai e le to o tele wa māta tua. O leitu pā o li o lo maa walunga I whaamaumaunga, mai I le tolu sa fultau sanganga I lalo, e a fianga o le tia I ngā ruenga, ma le tango fio le ava malosi, ma wo o toi lava I nisi o whaafita au le tula I mai, o le pule ai le soifua. Wa ave le wha mafa le malo le whaata waina o le soifua malo loina le leio le mafaufau, e ato toa ai le whaati nongo ngā ruenga, ma lavea inai tangata whai ngā ruenga. Wa tele te me vala a wei lumo le whaamsinonga I pei foi o le neiva yaso, le mata aupo lo mo li ele te mai tai tu si solo tau ta ua I a papali I sia fikel. Ai wa mai te wina I e whaamasino, le fesui sui ia I olo na mawhau I teimi umo I a whaamasinonga. O le teimi wa tua nai na vala a wai, na I o ele te mai tai a papali I isi morianga uma, ai te ena le morianga le fasio tangata whaamoemoina, ma talo sangai e le mana o te tana o I e tua. I le toe wala a wai o le mata au pule vaso nei, ua toe sui e foilo na mafofau e toe te ena mo lianga.
Ma ua whātātia le wāla au ngōla na mata au poe a matai loso e suenga i le tausanga fau. E 5 mōrianga o lo whaasanga i a papali i, e au fia i le whasio tangata wha moe moina, e 2 mōrianga o le umio se a upenga matautia, tasi le mōrianga o le whao o manu atu ngā, ma le tasi le mōrianga o le whasio tangata pa i valea. O tala fawia mai sa mō le nei aso lua, manuia le nei aso whaasoi foia. Talofa lava i le nei vaenga o telefau o le si ufonga o le laumua i Wellington o le talomu mua. E ono te si ma le tasi fitu 5 miliona tala ua whaasala ina ai e le whaamisnonga maurunga i a se tasi o company insua i le tonu o New Zealand ei ona o ni whainga tau whaasese ma le ova o le tutongi ina o ni vaenga tupe e tangata o lo o whaao ngā ina la lātou au onanga i le au whainga e sili atu ma le se furu ma le tasi miliona tā la. O le company insua o lo a fia o le AA Insurance New Zealand po o le AAI e pei ona lau si le fia ai. Ta ua i le whai unga le whaamisnonga e le i whaatino ina i le company nei le AAI i lana whainga whaamai mō tupe whaapa po discounts mō tangata e tele a lātou polisi ato ai fo i maisi vaenga au fi ai po nesi e pei ona whaasara lawina whala wai tele. Sa wha manino mai ai le taita ina se o tangata e le company le nei o le AA e tu sai o le lato discount pe a whai e lua pe sili atu la whai o polisi e se tangata ato ai fo i male le sa o wha amtalanga e tu sa o le whainga o lato po nesi e ta ua o le no claims policy for life. Sa io ina la le company ia nei fa le tonu i lumo le whaamisnonga e awala i le ofisa e pulea ma keti tautupe po le Financial Markets Authority, le FMA. Whaia i lo mai ai e le whaatonu o le company o le AA o Michelle James o le teimi e tu lai mai ai ni sasi whapenei e vave ao na ngai le company e whaasao ina ia tu mauma a toa lana au nanga mō tangata uma. Sa ia whaamāwa lalo ai fōi ona o ia whaale tonu ma sasi e pei o nādi ni mai i le vāo le tausanga e lua afe, ma le lua afe, lua sifuru ma le lua mai wā ngai nei le AA e toe whaaola i e tupe ma se leni e tangata o loa a fiai o se hao whainga e tusa ma le sifuru 5 tesi ma le ono miliona tala e hao fiai ma tupe tului. E ono tele ni fale fau o la fausia i du tonu o Wellington malona i tu malo, pe a o nei ina whaatino i le swinga o le tu la fono i le whainga malo so whaatasi, e whaanati nati ai ma whaavave o na pasia ngā ruenga te tele ma fausia loa, e ui ina e tele ni ngā ruenga te tele o loo whesiringia ma tele fo i ai wha upunga te ngata. O le sa whailo ma iai e le whainga malo, e whapea se lau whaas furuiwa le a whaio ni ngā ruenga te tele o filifilia e au fia i le pili le nei le o whaamoi moe e o i luma o le komiti filifilia o le parlemene mo mata opu tau le si o manga i le masina le nei o ke topa. O le fausia o ni whale whau o se tasi leo ati na e au tū mo le laumua i Wellington a toa maona nuu tua oi. Mai ono, ma e ono, ia le a whainga o ni ngā ruenga te tele tau whale, o le a tau na mawai le sili atu i le walu wafe la whainga o whale whau e whausia ai i le Kapiti Coast, whape ai fwoi ma le Heart Valley, pe a whai e pasia ma whaatino i na loa. O isi ngā ruenga te tele o lo o fia i le lisi le nei ale malo, e ia i le whausia leo se tunnel whau, whaingoa ina o le Long Tunnel, le o lo whaia na ia isu suenga ale pulenga o wala tele a to ai ma le suia o le talinganu i le tu isaute o le malaiva alele o Wellington
o isi ati na e tele o lo fia le polo kalame le nei le malo e pe ona whaai lo mai e iai le ngāruenga tele o le Plemerton Farm i Porirua a toa mo isi whale fia fausia i le ati na e whaai ngoina o le Silver Stream Forest i Upper Hutt. O Porirua fo i o lo fuafua ina le fausia leo ni whale fau e tolu afe tolu se lau le awhai i lalo lava o le pili nei a le whainga malo so o whaatasi. Sa whaaria le i palemia ia Christopher Luxon e matautia maonga le tūlanga o mea na whaaleanga ina ma whaatama ia i le tū malo o Tāgo ona o ti munga mamafa i le vai aso na te nei. Peitai e na te le isila fia na te ena e le malo ia se tālu sanga sa tui nātu i ai le tausanga le nei o se feso swani i le pui ngau whale ma walalo le tūlanga i ai i saute o Dunedin mai ni lolonga mani tā whenga mamafa. Na whailoa le tūlanga i le palemia i le Autustala au iai o ia i Dunedin i le asunga fuana nafi whaatasi ai ma le minsta o pulenga i taimi o whaalawalawe whaafuasei o Mark Mitchell le sa feilo iai masui o pulenga whaai tūmalo ai maise o tangata maainga e ona whale ma mea tō tino ia sa hawha ina i lolonga i lea i tū o lea tunu. Ta ua ai e le palemia e matua onga mawhatianga o ainga e se furuma le tasi ia ua le mawhai o na toe no foi o la tau whale a e whaapea ai foi ma le tō tele o lau whai whaatoanga na mamate a la tau la fumanu ma whaalenga ina o la tau whanua ma whaatoanga e lolonga. Ai ese ai le tele o wala maisi mea tō tino na whaalenga inai ona o ia whaalawe lave whaale nā tura. Sa whisiringia Christopher Luxon i se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin mo se fesoswani se vai ngā tupe e se lau tolus fulua miliona tā la e whaatau ai whale o tangata ia e maua lalo no fuanga iai i le tonu o Dunedin a e sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na whaalia e le palemia e le i maua ia se whautuanga alo ia e tusa o le mata upule nei. Ai sa whaalia e le minsta ia Mark Mitchell o le a ia toe siaki ina ma sila le lei i le au ili ilinga o lea mata upu. Na whaalia whapea o le tārsanga le nei a le pulenga o le ai o Dunedin na tau au ina atu i le whainga malo te ruai a o lumana i ai le whainga palo te tele e mafua mai o na ololonga na a fia ai Dunedin i le tausanga e lua afe se furu mo le lima. Ai na maua atu le whaaringa i le amatanga o le tausanga le nei e whapea ua te ena ua le talia lea tālusanga e le malo. Na whaamawhaina Luxon o le teimi nei o le ave le whaamuamua le whainga malo i mea ia ua tutupu maa diani mai le tausanga le nei ai le o mea na tutupu i le lua afe se fulu mo le lima. Na paula i titi i lalo la whaio mai whau o le COVID-19 furuiva i le tono New Zealand i le vai aso lea na wha uma i le sa na te nei i le taimi na wha muta ai na maua i e fua e le tutongia i a meo masini fo i nei wha i aisa i li linga o le wha mai po o rat tests o la wha inga sa wha mawina o mai fau e le mtanga luenga le soifua malo loina e afe se lau fitus funuma le wha ai lima le a wha i o maliu. O le vai aso e ona tua sa tula i mai le afe toru se lau toru iwa le a whai o mai fauna iai ai wha maliu. Whai lo mai iai e le li fo mai o Luke Bradford o le whaatonu lea o le whaalapo tonga fo mai le College of General Practitioners o le whai unga e whaatau i a rat tests e ono to tele ai tangata e tau fia i whale mai ona o le COVID-19 e whapena fo i ona to tele ai matangata e mali liu i le anga i atu i le luma nai. E fitu se furu lima afe tā la le vai ngā tupe ua pasia e le pulenga o le aitele o Kilani mo le whaailonga ino le lima se furu tausanga o le whaalinga tele o tū ma ngā nuu a onga New Zealand le e whaaingoa ina o le Polyfest. O le nei whaaringa e a wai le tele o kolisi ma onga SS i New Zealand i tausanga te itasi. E whaali ai i siva ma pese a toa ma whaafiafianga whaaleanga nuu a tu nuu SS e o le Pasifika.
O le tausanga fau le a to ia i le 5 tausanga ta lua na whaanga solo mai lea whaaringa i tonu o Aukilani. Whaelo mai ai e le sui mai Manurewa ma Papakura i le tonu o le Council o Aukilani o Angela Dalton o le Polyfest a to ai mai isi whaalapo tonga e sidi atu i le lua sefulu i esa ta lia la tu tausanga moni fsosani tu tupe mai i le pulenga o le ai o Aukilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nari fau o tō fia le whaarulunga o le kālesia kātoliko i le lalolangi o Pope Francisisi mai o le awha mautuina o la tautu whinga i se tau o fianga tele tai o le kālesia e whai e Roma i le aso valu o te sema. O lo au fia ai le luas fultasi na whaairoa mai e Pope Francisisi le sa i al whai whiauengo i Sao Kikuchi mai i Apani e onos fulima tausanga le soifua e whapea ua toa fitu i a te ia i a kātinani o le kālesia o a whiriwhiria mai i le tonu o Iapani. O isi atunu o lo a whiai o Indonesia, Filipaina, whapea ma India, ai le ngata i lea, o whapea ona toa whia e avea ma kātinali i a le whauru lunga o le kālesia kātoliko i Ukraine ma e leni i le tonu o Ausitalia o Bishop Mikola Bishok e amana i ai le taua leo lo whaipea i le tonu o Ukraine. O le aki e bikopole nei o le kālesia kātoliko o Ukraine ma e leni i le tonu o Melepone, whaas fulfadu sanga le soifua, o ia e au pito talavau i le to luas futasi o kātina li fau e pei ona whaai loa mai i Roma. O i la tau o whilwhiria le tupsa i le tauwhi kātinali, ua si iti ai nei la o whainga o le vasenga o kātinali o le kālesia awao, le eta ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tauia e whiliwhilia le tupusa po le taitai awao le kālesia kātoliko i le taimi e awa noa ai le tuwhinga. E masani o na se lau lua se furu la whai o le kolisi le nei o kātinali e le kālesia kātoliko, peitai e mawhai ai le pope o na whai i ai se whaasilinga ina ia mauti noa o lo o le lei mamalosi a o whaasaro solo ina mātutua ia o na sui a wai. O le luas fultasi o whilwhilia nei, o le a o atua i le se lau whaas furma le lua le a whainga atoa o le kolisi le nei o kātinali i le lanolangi atoa. I sa sae tūru tonu, o ni potia mai ai le whaati te leina leo sa whainga ale fita Israelu i le tonu o Gaza, i le aso ua atoa i ai le tausanga, tarua na vevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Whailo mai hoi le Hamas, a whaieni a la taua sa whainga e whaasanga i le ai o Tel Aviv, le laumua leo a tina e mapis nisi e le malo Israelu, le ana whaina ai ni vaenga o Israelu tūtu tonu, ma marunu ai tangata e to lua. O lo ke ti ia sa ta whanane le Hamas a nga i Tel Aviv, o whaamani ai, o lo tele pea ma le lei le malusi anga wha militeri o le Hamas, e ui ina mamafa maonga o sa whainga o lo whaia iai e vaenga au ane malo o Israelu. O le asonga fua sa whaatal sanga inai le teitai o le ofisa o le Hamas ua iai le teimile nei, o le tangata ingo i a Khalid Michel, i a malo alapi ma tangata lotu Mosalemi, ina i a tu whaatasi e whaasanga tau i le malo Israelu, mo se file mu ma se saulotonga o lātou tangata i sa sae tu tonu. Ua whailo mai e le TV a New Zealand, le TVNZ, o le atapuni e le toe whaia le lātou upenga o vese o ta inga i telefou le One News website i le tausanga a sau, i se vaenga o ana fuafuanga e wha sau ina, i ani tupe halu i ana ngā luenga whai. Sa tala no ina lea mata upu i se whontanga lau whai ngā luenga atoa le TV e New Zealand la songa fua, na au i ili ai i a vaenga e mawhai o na wha sau ina mai ai vaenga tupe, o lo mo mia e tu sa male tolu se 4 miliona tala mai ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silofia, na whaamuta ai fo i le TV e New Zealand, i a nisi o na polkalame o telefou a toma me tupu e au fia ai ma le polkalame o le Fairgo, ma puletini o telefou i le wauli whaapea ma le pō.
whaalia mai e le whaatonu o le TV New Zealand o Jody O'Donnell i le masina o kusa whapea o lo lava pea ia se leni e la tonga e whaatino ai na polkalame o le digital strategy mo le isi tolu tausanga o lumana inei ai o le ale mawhai o na whaia ia se tuwa tufanga po se dividend mo le au whai sea e pei ona masani ai e tusa mo le valus furu 5 miliona ta la le ngau o le TV a New Zealand i le tausanga le nei whaatusa le i le polofiti sai ai e tasi tesi mo le 7 miliona ta la i le tausanga i ona tua. Ua whaia se lapta inga le company tele whaale vao malo o le Google e whapea e ono wha malo sia lantou e taofi ma le to e whaalawi loina ia lantou whaasere launga i a New Zealand. Pe awhai o le atou nu ona whaia i ala tula whono le ai whaingoina o le Fair Digital News Bargaining Bill. E lenga tei lea ai o le a moutu si ai fōi ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mwhalapo tonga whaasara lau i tonu o New Zealand nei. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le whainga malo a le Labour o le whaamoemoe au tū ina whaamalo si ai company de tele nei whaale vao malo e to tongi mai lo latu whaanga ina o lipoti ma tala tustusia a whaalapo tonga ma lau whaasara lau i tonu o New Zealand. Sa te ena ele ilangolango ina le partia le National i le pili mai le amatanga pe tai o le ua mana o le whainga malo so whaatasi o lo tū nei le foe ina ia una ia pea ma tau mawhai ina ia pasia le pili le nei e avea ma tūla whono. Whailo mai ai le whaatonu o le kompania le Google i le tonu New Zealand o le tamaita i ngo ia Caroline Rainsford o lo o popole ma le fia le Google i le nei pili ona o le lata utel tenunga e le o se whainga le leilea e ngā lulu e whaatasi ai mo le whaasara lawina o telefau i le luma nai. O le pili e pe ona ta ua o lo whaatu lai mai ai ia se la fonga e ta ua o le link tax e mo o mia ona te tongi e le Google i whasota inga nei i upenga o whasota inga tau telefau a New Zealand. I ta alonga o le manuia le tau mawhai o le aula kapia ta maita e New Zealand le Black Ferns i le tau sanga whaalawao malo o lo whaanga solo nei kanata mo le siampini o auta i tos furulima le lalolangi le World 15 i le tūpao ta maitai. O le ta'alonga le Black Ferns i le sunga fua na whaia inai i le au malosi a Engelani i ai e fast furuiva i le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua musa ai ma le awanoa e ono siampini ai i la lea taamira sanga. E toi tasi le lātou ta'alonga o lo toe o le awhitau iai ma le aua whalani whaia le Vancouver i le sa o rumanai. O le au leo o Filifidia le olpeleki mo lana malanga i Europa ua whaataua ina ai le tatau o na pāleni o to mai maanga waa o le au ta alo. O le tūlanga sa whailoa e le whaia onga uru ia Scott Robertson ina ua umo na whaalawa i tele mai le lisi e to atolus fruono o tamata alo o loo au fiai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga waa ma le poto masani o tamata alo maadutua e au fiai Sam Kane le ua atoa le se laua na ta alonga ma le awha Wellington o TJ Perenara. O la ua umaia ua uma na whailo mai o le amalanga e ta alo i Apani i le tausanga fau e le toi oropeleki. I o le whaiunga le nao le nei vaenga o telefou. Malo waftai to whafonga i le tūla e se fulma lua i tātou telefou ma tala mai Samoa. Le ulos fulfitu minute o te enei le tūla e iwa. E le tātou pukala masani o soifu maloloina. Ia i le tūla e se fulu. Tasi o swingala i le asol nei. O le fulu tasi le porkala me le soifu maloloina. A o le se fulu porkala me le pule nganu uporirua. Tano to ile fionga le pule ma le pule uporirua nei le se fulu. Ia, mana ia nei porkala me tāua nei. Mese lava fo ile soifu maloloina. E wa e mo e se atunu utautei ai. Ia tu sahaia vaenga o tala anga o mene o ngase tau funtatu silfia. Pa wale se senga ia o nau.
pe ai ni fa la ulo fo le so fo malo no ye le ma wal vanga le isi no lo la ya na tato ne pe le fa la ulo le tatal no atu ia nafi o le cervical screening e fai fu mo le tu pa o tinam tamaita ya le fa ye ke ne puru le so me fa le mai le ke ne puru ile sto na is furu iva topa ma le valu ta o le tasi le oli o tinala ne tamaita e le va luoli mai lono iva tau sanga le matua ya va pe ye o ile ngatu pulanga le luoli mai lono iva o e tonu ala le fa tau e teine matina ya o le telefoni va la o Tracy o le olu fitu tolu tasi o fitu ono fa tolu ya po le o valu se lau fitu lo iva ye fa ilo i pevili o le sa e mawatu telefoni nei tatu tua ma fa lo lava mana ya o ya ta ye pela va ngalo so fo malo no ya tfue o le mo ta win le pitonu ni polro o tu ye fa ilo fo ile le long o tanga ta polro ma ila tu fa nga ina le fa ma ile ke ne polro ya ta tu lango le va ngale le anga ya le pulenga ya polro le ta le ta tu fa pule ye le fono le fa ta ya ya mo le lusu fai tu la fo le tang fai fitu aso ba so lusu fai tu la e pe ya le tang fai o le no la pa fa pi so i po fai lo e le fono le fai ta ya o le fia fi le ho le tala to tato man Kevin mo tanga ta po lua ya tal no ai ma ave se fe au le tau ona to na tapunia ma fai titi tu la fai nga i ken puru nga mana o mia tanga ta po lua mana ia la se i maua la fa si langa on fai no tu foi le sa ola no ngala pi so lo papa fai so lo papa fai ro ava no tato ya mana il fa no stay mio langa le fa mo se le ta u le after hours le po le termine ma enga luenga i pila fa mai ken pu Pula le taimi o le po e la tu fa mai va tu isi o la inga po a foi po otas e la tu ala matala ya e si fu lo mana e tapuni e finga tatele ta wo i Wellington mo mountain tato ta volta to away va nga ia moni ia le wa freiva ia ma lo la ma fta mai to tala tu tato leina ia nei vala awin tau fai mai o lo vatu tato telefon tala mai samo ia le la va vai foi sina fa fianga nei ia tala pe tato leina te vala mai tato tala no ma tato e vai va nei tai mo ta ia ya le we le tato la le tang fai mai talo fa la ya malo fo so lo sunga ni ka fo malo fo le sa ya o puna le ngale lenga fa bol ya malo se fo puna inga ya ka kopi ko ya mana ya ya le va la ko fa so ko mo ka ko ka ko nei ka ya vinga fo i mo ka ko mai lo sunga ya o kuranga ia fifi ya o le fifi o le fe ele si mere fa ka o la sol ya ai lo le ngalo ya ulanga yele ke nga fa ye ku fuela nga solo ai fa la fa ile le meno le fifi ya o le fifi o fa fifi o le maka fifi o ya le fa ka o le ya so ya le e mo pa ma o ngila nga ke lo le isi ka ele o kuranga lo fifi mo ile mai ai sa mo i ka wenga o ya o nga sa o mo la o nga o kala a ka le ala fa yele ko ka ko fo ka ala ko le ko o mo e me o ye fa ya ka pe ga mai o le fo o le fo ke fa ye ko ke fa ye ava mo ya ko ke lo me mo ka ki tu pu ya we
o isi kai me sa vale ko mo manga ngutia maka ale ai wa ka supolo wa faisa o le fai le mo ka le sa u le fai o ja la o ka ikale ka ke lo le ka ke la ver fai ngala a ka le maka ho ile ka ka e o pi o langa fa pinga fatti esa e ui ala ngo ka sa ngai e le ke le pinga se ka sa lu ka ngo ko fa maka ia ale nga ka fo yo me fo fa fo me fa pe ale si ka o le si ka o me le wo ko o mai ngai o meio ke le yo so so nga ka ke me lo maka fe ma le fe wa pi o la wa pinga o meio e ka le si o la wa ka sa o ya wa la e se le ka le si ngo ye sa mo le mako piko ya o mai fo ngai o e se le ka le si o fa nga e pela o ile si vai nga ho ile le tu mo fa yo ka ku ile mo ka ka mangi ya ma ve se ko ya le fe wo ya e o ngai me we ka ke aro po se fa po nga po se ma diu se va ko ya ka ke ya mo ma fa ngo ka ku ngo ka ka ya ku ka fa pe ka pa mai ya o se ma ka yo ku mai o ya la ngai mai ka wa ko le e sa mo po ya ka ke ya o nga le pe o e ka le si sa ile sa ye si me vole ka sam fa ngo ko pu nga ke ku fa ma lo si o le ma fu ka ngai dia fia fi o le su sa ya pe o ka pe o si me ke le nga wa mai ka ya pe o ave se fu fi mal ma ka fi a me ka o fu su ku fu pe o le mo ka nga le fa pe sa wi ave si so ele fu ka si se nga me e o ya ka le ya ka pe ga fu mai i fo ka nga fu ye fa ya e su e ka le o ya va ko ya o la ka mo le ma ke ki ale ya ai o kula nga ye ngi se pe o ka o su nga ka e ma fu ka nga fu ye ko wa inga ya sa ku fu pe o ngai me ya ye ka ke ka wa mai ke fa por polo na tanga te ta awal ya sa wa anga ka fe mai nga ka yo ka mi ke le ka ke ngo fu ko ka ya pe yo le wa ma ko ile tinga ya wa me ma e pe wo nga sa fa sa ka lo fu ka le fe ya wa su ya fe ya ka mo fa ngali ku la ma penga so le e pe yo le ke le mo ali pe le ka wa fe ka ma fa mo ya ka be ka la mo nga ka le ai lo me nga ma fa pe ke ko va to le ngo foi ao café sobre pelo ba fuia ni bene ba fuia le kala ele se kala foi eu que vinha ba ko ai po le fuia ala fumalu e o langa nga viu kai kai pelo tele le nga ikalesia kai kai ya sau inge ku o pai o to ku mo kanga kama pa penga ya ku langa foi ile fe ya o wakangi lo vai ku fa pe me sunga ku foi lo sunga ka e fongo mai da o ma ku ai fa o ma ku ro fa le pili mange mi renga mi sa ile fe ya ra ko tangi mo fa fe a se vai lo akula ko ki so ku le ka lo ngale le so sa ya la nga fia ma o sa va nga fia o le ya no ya o le au vai au ma lo sa ka ka ku vai ya kai kai ya e se me ya ku mo ki lo foi ninguém a hortensa o tenis lo como va o de pe ya o le si ahora lo lo sa mo ya au de inga o ko ke de o ese mo ka mo ki foi a ku la nga ya e malo si ale au ri na ya le malo si ale au la lo e si la ka lo fai mo mal sto ile sa ngwa ka mi lo sa nga le lu e pe ka si la inga malo sto ya o va ai o le meu uma fo listo e ele kulanga nga se listo mo feeling on la ko o ma fo o ki kilo que me que foi lo fa lo sa fu bik ma ka dia pe dua ya ko le dua ma le ko ka lo sa le fa no o ba ya ko nga pi bo le ko me que me que nga i lunga ya ai wi de ya e de si o le wo au ka ko foi an ka po ai mo le ten mi fia por listo mo wa au ma oscar ya ba ya ka ro ngai kamai ya akulang fo ile va asamo ya ke wo ke de la ka fa so au e pe ke lo ka ma ho ele lo le ka le ngi jila esa ole ele ko ke lo ma ya ka la ngai se me ke ku ya ko ke de mo ka ki le me wo le ba
ia ai le fa ai le longo mali e foi ngali ngai ta o le putanga la me pi pa u al ma foi le kapking e yo ia ke la pa u al ma foi o ia ma ka o ke o fole ba e ka ka ngi me foi lo a ko ai lo a ko sa mi o le mama o le me ia ku langa nga pi fa so ko mo le skula ngo pa lo lo le so le ka nga sunga le di problema sunga mari o fa lo fa makala me ele kulo le kilo kulanga yo pesi e fa nga mo yo piwo fa peso le kalo pa di sima ko le kilo di ele lo la po a pesi la fa lo ia ai wi le sa o le sunga le puli e o ngai da foi pesi ai ma ngai le leo si fo le sunga ya terima sunga ko ya mala sunga ko va ia le nga foi le ia o le sunga foi ku le kai le timo le kalesi ia o ia foi ia dia so ia al pa unha se me fa so fo ne ia so ma ia lo ki ke nge ia so ia ala ne ko un ki ke ia la o le do fa tu a se o ta si wa le we fu nga le foi pes e fa ngalo na le pese la tele te me fa ngalo na le ai pe a fu pese no la usu lo pese va son te nei la ti le o ia ofisili lo le tu no pole asa tu fa fonga lo le to tele la tu fa mai i lo sa tale ni pese le fa fa fini ma na ia wala o te ai lo fefe na na tale wala wala sa na o le halu wa ia o le fefe ia na fa ma sani o fai fa ya le ia fai fa ya le yo ma na ia a o le pa ke la mo la lo ma le ya fo le aso ya pa tai la ba se vo ole si va nga le ole fe tu lu mo tangata tu tala lu mo tangata ya sa we le si toa ya tatu amata uma ya ale fa masani ya me vena fa tai foi por kala mene ya onga sa e aveta meti fa tu mo lu ma fa tau loto ya pela tu lo la fo ile fa pe wa tele o kalesia wale fa tali na loto tamati ya ato ya so sa uma tu o tamati matama mtenta la vo lu mo la loto na e vai le o tamiti na e o to te milo tamiti e le ai ma se va o se tangi o so tatu light fa to tatu tu ai lu mo tanga te lo tu tamiti te le tamiti ftangi si tamiti sa o tau lo to na mo e pe la swing phone a mata fa ta e me la iti e matu tu ane ia ele to mo le ngana por menal fefe na ya tal pel tatu leina fa o tu tatu pesele ina o to e 2 minuto na tale o le tu la se fulu e ma wala no ta fa so i nei i tu la na ta mai le tau pe o le pestasi tai ai
Pa fifianga le taimi le tau ne uto se fulu minute ona talo leo le tu lai se fulu. O programa me pulenga no poli do se fulu le tau nei tau fulu tato ilo. O le simele sa le masanita tau i le senta polua. Sa paka fuata tau ta vale la o tongi paka i lisi vaenga ne te o sa lai sis. O le vuta tau lo si i lunga tau paka i le te lo vaenga New Zealand. Sa. A Wellington ne ia o lo hat la fo tongi la o le volio Jackson Street. Ia i o i lo hat ia o nisi tu o New Zealand pe o kilani ma isi tu mo si o mai lunga tau paka. El tata valau ia ma no soifua talofa. Soifua manguia. Oh, mano soifua. Soifua manguia, mas foi le. Ia kasi vai kulonga suafa. Ia mano. Fele sa valau. Ia ngele ngu foi le ma ngai. Oi, sa so. Lule e loi mo tu sakte. Wa mali tau ya to. Ia ma ko no se mo le. O nickname nga no se no le Sunny Nelson. Oi, sa ola. Ia ma ngai la kule sa ngwa ma ko fiere. Ia so sul ma ko fiore la. Malo. No fa longo no se ne tele le fe. Le ai. Si. Oloi. Tanide. Ola loi tanide. Na o ke loi mako mafukanga. O loi tanide le ulo le fe ka ko ngi usila. Oh yes. O ma ko le esa o ma ko le ka o le mo le ke le se food ma meio le ai parengi. Ei, o ma fo forta tale wa vese mai mal to no ya le sino ya. Saka mo faya ko nga fise vala. Ya, au. Yo Paula va ele se susa uma so ka o ele sino mo ku. Esa. Ya, sa no mai. Ora ngor poro e sala fala fa e fiki. Ya. Yo, ma ya wo pa wo. Pale kong se ma ko au ai fa kai nga sa ko ka po ya I au ko pe kong. Ya, sa no mai ya. Ya. Ala ya le fa so nge ya so se ka wo le fa so. Tu foi. Ya. O ma ko ai nga I longa I ku le sa u wala mo mo ku I le ngo. Ku ko va kasi. Oh iya le. O le a sa ma ko ke lang ma ko ngo ma. Le usala I mo le so kasi ka fe ya so I. Oh. Ava mai le sawa se loka mai ki kangi ata si ya sa uma loka mai. Kala voi fa mai se longa fa fe ke vai ke kangi lo esa sa ke le ai ta o mer fat. Ai fa kai wo mai ta si ngai wo ke ai longa ma ka fe. Ma ngai yo o fa so o ke mori mau fu kai ko ma ko I uma o lo wa fio esa. Ko kiki a fe ko ai ka le ai ko le umure ka fa po ai e ka o le umu waku ale pa funga anga sa fe lo fa lo matai fe o fa lo makai e mongi le o le si ele lo fa ngo au le van ku ka maka fa ma pa me fa ai le ele fo kasi se u bo se ma kanga ko le e ai le ke nge ko mako ai nga e se fe ke ka va Oh, so. Ja, ark wa makue fo. Ja, wa ke a. Ja, kai pe fo I la wa fa so. Wa fo I sa ta se melo la le sami. Ta ke ka fa sia ka me ki la I ke mo kus. Ko so ka ke le sami. Ja, wa ele ku ma wa se fe. Ma ku fo ya wa. Ja. Ole alma fo te fe le sami. Ole malulu, ole vai ole pe te fe le. Ole lo. Wal o si taimi o le mai New Zealand fe le vai ja mo la fe le vai nei. Ale, ma ya kar fa markala le si ga. Ele mai le si maru, ile le ka ele, ai mai ka maru. Va tai o te alo fe le vai. Ia ke le ko nga fe. Ia e pu e ko fu fa ka malunga fa winga nga ko nga fe. Ya wa ya isi fa so nga ka ko so ka mai wala mai mo so ka me la ko fe la ko ru ya wa bena ta o se pa ia ya ya por me voy ka o se nga ki ya wa o le si fa lo mo le pura ele fa ko le kam ki le ri ka ko ro fe ko ru pe ya o ko ai o ka pa Iyo, ya ai fa inga me ko male sa ko
E asa pisingi se resi de lunga ari ai. Sa ole. Ya. Aba ka ko ke ro aku. Au mai lumo ka ngaka. Ia fa penga ako ko ngwa yo la inga. O la fusia ile lo fa mar fer funky. E fa so ai fo la manga kuma yo. Ai le fa pela aku malu vale ku lumo ka ngaka. Ku fusia ai mo u mama. Ia sa. Ya ai ma nge ken pokalan ole ku langa le IPC. Sa ole ma nge ya fa so o ke fa longo fa so ya. A fa masanga ma po mai kai fo ideo e ma sa mi ka kan io yo nge ma ko ki bakua e le fa peu ke me le ka le nge sa se ya pese ma ko ide ma nge se fa longo mo ma nge fo ya I ba nge sturu fo ya la ko ke puenga e de ka wanga la ko pu e pese fa winga lua e de ma ngai se fa longo se ngi ma khua mangi fa nga wala ya lu se ka vale se me ma wa pe ma ngai ngai pese ngai ya ai wo le ma ngai pe wo su ba veng su er ku pe ya ai nga ko fa ya ko sungai I pese ka ngo ya fa longo ma lu se ka ko ku ole ku langa de va yo le bo kele kala le va le ya al va fo la ka ko furmiriong ia le fo sa ku por ku langa fa pe ele ya se kala ngo mangi fa la vela be ai sa o fo langa so songo wa te ya ke ro ko nga ka vale o sa a so lo muri pe ruma I pe ala kala ka se me fo ide ku ka ia ele ro pongi nga le anga ko le nga kai fa le ka pe ya o fa la vela be ku e ka ku ke de mai lo ngei ma kai au ya ai tarsia ia wal vanan paudie sa vai de ngoto pe walan tal no wongo tolva ia po le ngoti si o manga sa mo ya fa ina io va kure sa wanga pa wanga po le ngo le si o manga io ya ko ngore kere ia au ku pingi ngi usile koi a ku pe si ka ko va ama ka so swangi fo le ngakai falo yo ka ku ma lo si umu sa mo ya ma lo fa time mo wala wai fa kai ma ya le por calambe ya ma wanga se ngi yo asia se ku ngama pa va ku se fe ya le nei va time so kai mo por calambe tu ya va to lunga tat por calambe no time ai nei tele nei va nga fi tal no e pe le tala la tama yo le tau na filen fa mena tu ile tasel tau zanga o le melenos fa il hamasi na tata Israel asa tafana me fo ile hamas la to loketi o le ele o mal mele tu mele lo foi po fe o malo pe o fe octobre le tau zanga fa ila o lo ve la fo yo fa inga Israel u tono le panona I tau fa ila vai e tu lo le vanga le hispula sina ia tau fia fo ila tos fa inga e ile ta ilo na lua le hispula o le etaliton o ia le so tu langa la to ita ile wot as fa ile le vason te ile mo tsi ile so ta inga maleta ita ile lo le tem le po fi o yai ala fo sa na tala ma le tuotas a ta fa pe sta to fa la poptong el mo mi se tala ta tala ita I fi fa longo ta po fe anga ia o le tele o ta ita ia le tele o va nga le hispula so mal liu ma wa umma Israel to tele la to ala la su el tangtale e mai san tala ele o lopo fe o ye ai foi la o mali ya na po fe foi le to ita I wa la wa na lo ale ungo o ya mo ia wa la to ye ita I ma va ia o la to ana le anga e pangale ia ona na tangtale o tele ma tangtale fe so ani be firefighters o tangtale ia ngaloi ambulance table fel ma io pio na tangtale na la tele na afia on live atu Israel polo inga ese ia fa la vela ese no ngala ese fa tasi mala woli ia la fi mai tonu tangata yo finga ta na o tau Israel ona ile lo atu tangata la lo tau yo le foi mo watu I tala na mai le finga la wano ni tai o ia wa wala au le sta ile o le si va nga le I se tu no foi le alapi ia fa sanga tau mai Israel o ila te te loi ia pu amata fo in vai le vai nga fu ole ole vai nga le tupu e tau ma faila vai nga ia faile tau o se tau fa le tali tonu nga fa le lotu ia wa le wala au tanga tai sala mai o mai tau e pe o foi me fa finga tai tau nei o le tatu fiola me au tau o no le o nga no nei e au tu o tatu nga tas fa sioti Israel
e awa o mea tamaiti o laiti wale amatanga o le tau le ikasa e sau ia awa onga e awa o i tamaiti laiti e tutupu e a tamaiti nei ma le awa onga na pifo tātou sa moa le awa onga o tātou e le tau te awa o tātou le whamangalo o le alofa o le tau i masui e mo ia la tau te whaia ai le o tātou uma i whare teimi e sasi le tangata ia to e mawhau pe o wa sela o me o whai o alu tau i masui ba ai ona o le u tātou ola i le awa onga whakeu sianu a onga nea la po le awa onga fo i le whai tātou mātua ia hawa le tangata matua ia alofa tua oi au le wha amisa lea la tau te ola i le ini tau mani misa se tele me o me tupu inu ia e mafua mai no la tau awa onga e awa o tamaiti e tau mwhasioti i siwa elu na ana ia ia o tau runga por kalame o na le ua ta pena mai le ia whaftai lava la tunu tātou mafuta tau tasi le lua le aoli na
O te whatalo whatu mara o whaalalo le whawhanganga le tunu tai au nei. Ma whatasi fo ima le pole noa po rua, Anita Baker. Ia tata noa tu tau manga o ngā luenga al pole ngā nui nei po rua, o lo ia tato li ti o whaasalau. Talofa, good morning, and Pula Vinaka. Yes, Pula Vinaka. Fiji Language Week, we've had a big start this week. Yes, yes. You'll be very good after, a year going through all the different languages. I feel like I learned the beginnings, and that's about it. I struggled, yes. You also want to say, how do I say thank you after you feed me? Yeah. There's always good food. Every language week they do amazing food, and they all have a version of those paniki. Yeah. Last week you had Tuvalu? We had Tuvalu last week, and we had people from all around the region. Wainui, Lower Hutt, Levin, they had come from everywhere. I ended up saying, who's here from Porirua? So that was a really good one as well. Yeah. And Fijians, there's quite a few of them in Levin. Yes. And Whanganui. And people have come down, and we had the ambassador out, he always comes out. So October, November's always a big run of them in a row. So yeah, looking forward to the next one. Do you see the church ministers when you have these? Yes, normally we do. We missed one last week. Okay. I'm not sure what happened to him, but usually there's always someone there who does devotion. So yeah. Oh, that's definitely. That's very good. Let's start with some of the things that happened in your region area this last week. I see Tama Potaka and Chris Bishop were here. Yes, they came out for the Hurumuruai blessing of the 12 new homes that they had done in Hukatai Street. So it was great to catch up with them. There was a huge crowd there, obviously. We all went up on buses because the street was too narrow to take all the cars. So they've done a really good complex, very similar to what Kaingaroa have done in the east. But they were 2-level, single level, all with decks, all paved, beautiful, nice, warm, dry homes again. So it's great that we've got 2 lots of people doing community housing in the city.
Well, the government has actually put a pause, or did put a pause on Kaingaora, and I think they're changing it. They put a pause, but not on us, so they've still funded the Pacific housing, so that launch is coming up at the end of the month as well, for the Pacific Village, and the houses for Kaingaora and Porirua are staying, so he has continued on with what's happening here. They like what we're doing out here. The government. Oh, good. That's good to hear. I thought they'll probably put a halt on everything. Not here. well done. That's very good. Ole, vaenga lema tata noi nei leo fa filo tato malo falo ngir tai nei ani te pika. Tala no le imo mio ngana Pasifika, o vai aso ne ngana Pasifika fiti, o vai aso to na ngana Pasifika tu valu. Ia le fo va ai le nga i rumo mo fo ngana i mtawa o malana i fo i tautala ngana fa Michelle Fatalo fo le ona mo masani ai. Tala no le i el vaenga le o le sa singa Chris Bishop io iele le mistale o fale e fata se mal mistale o maoli o tama potaka o le sa i le nwa va i fale sulu fale fole o mona fai tono po rua mai fi fo i le o nga pe lunga nga luenga Kaingaora le la no si le po ta fien malo nga luenga le ia la ni tale le lo fa wa pe o va ni malo fi nga luenga ina fai e Kaingaora ia polo keki o ma fanga yo le fanga solo. It's good to, I'm very pleased to hear that the process, progress is still there for building the houses, because you've been saying they're talking about 25 years, you want to bring it down to 15 years. Absolutely, the more houses the better. And in Chris Bishop's fast track legislation yesterday that was announced, Porirua has 2 projects in that, which is the Plimmerton Farms area, which runs from Plimmerton to Pukerua Bay. So there's 2 projects in that, so we'd love to see that kick off quicker as well. So Plimmerton and Pukerua? Well, it goes to Pukerua Bay, so there's 2 developers. There's Classic that applied and Plimmerton Farms, and Jenny and have already started at Pukerua Bay, so it would be awesome to and get those more are houses. Housing developments all the way, yeah. Oh, very good. And then you mentioned that you got the Pacific Valley. Yes, that kicks off. We've got the groundbreaking at the end of the month for that. Yeah. I think it's the 31st, whatever the Thursday is. So we're going up there and joining them. Oh, very good. Yeah, Malisi vaenga leo tala no nei fifia sa fai fo le sai ninga o felo inga ma mistai. E ma fa ali le fo o fa tanga wa yo o mfai ona fai nga ruenga Plimmerton. E ma puke ro isi fo fale. A le fai unga fo le masina ia o leva ia tupe o le alo ia fo ile amtango nga ruenga o Pasifika Valley le fo sa tata no tato le tio se istemito e fatana no ila to o nga famal vaenga le ia le mo ti le io ia famtalanga vaenga ia. That's very good. So you'll be pleased to see all these valley, by the end of the year or the next 6 months. Awesome to see more building. And of course the wetland up at the park there is being done at the same time. So there's a lot of action happening up in the east. Yes. When you talk about the wetland, I was just thinking about all this rain we're now getting. And, there's we come across the restriction, the water restriction. Water restrictions. Yeah. We've got water restrictions coming with us really probably for the next 10, 12 years until we install water meters and people reduce what they're using, until we build a new storage dam out at Timarua. We have to keep saving water, and so we may get a lot of water now, but we could go through 4 or 5 months of dry weather. So that's why we're in level 1 restrictions, which is easy. You can still water your garden, you just can't put on the systems, you've got a handheld. But we're still asking people to save water. Perhaps some families should look at investing in a water tank. Absolutely. We sold a lot of them last year, so they're still available for people. You can buy them from council. I've got one. I use it all the time. So, they're handy. A tono le si vaenga le tatano fo I mo le vai telo le timu te mine a se me le pa o le timunga e le o e tato fata no vai o fa la vela le tam fai fo le vaenga le telo I ma o le vava ai mo le fa fu fa manga so vai ia le la e fo mo me o fata o mo tane vai fo I me fai on fata uma fai e tano fo kule no I fo le ne tane vai lo ne fali if so nil too long le mes fo le wanga I ta te o le taimil tau mafana. All right, let's have a look at there's some roadworks work happening in Waitangirua
Yes, we're not very popular online. People are getting quite grumpy already. So we're going to be closing the Waitangarua Link Road for about 5 months. That's a long time. So we're teaming up with Wellington Electricity and Wellington Water and Karangaroa to do the infrastructure. We've got to put the power and the new water pipe through the road. So rather than cutting it, we're working together doing one channel, and they will do them both together, and then the road has to be resealed, and then all the new signage has to go up because the road will go up to 60k from 50. And the drinking water is essential because it's going to join a new large reservoir that's built by Te Ranui over in Stemhead Lane. But we have to do it not just for resilience but also for new builds. So we've got new areas that are coming off the Link Road. There's going to be a new retirement complex off the Link Road. Bupa are moving in up there. So all of that work has to be done at once, and the developers can only work in the dry weather. They can't do it over winter. So we're doing it, we chose this time of year because it actually gets quieter over Christmas and there's not as many people using the road. So we do hope they'll be finished quicker than the 5 months, but it is going to be inconvenient for people because people love that road. So when is that starting? November, sometime early November. We haven't got the actual date yet. But we'll give them plenty of notice. So it's looking like November, December, January, February, March. Hopefully reopen in March. Well, let's hope people will go away. And we hope, well, they do, yes, or they go the long way, which means you go back as if you didn't have that road and you're back onto the old state highway and you're going through Whitby. So, one of my councillors lives there in Waitangarua, and for him, he just zips over the hill to Whitby for work each day. As he said, he's just going to have to go the long way and get used to it. But 5 months is a long time for people, so we are asking for them to be patient. We couldn't have done the work when the Link Road was built because we weren't allowed on there because it was a transmission gully project, so we couldn't have done it at the same time. Oh. Frustrating. Yes. I think that's where the government should step in and try and coordinate all these things. Yes, I agree. Yeah. And it's all budgets too, so we have to do it when we can afford it. Ole, whainga le matata no e, o i ngā ruenga mo tō i le Waitangarua Link, le whainga lea. Ole e le fuafuanga o le masina November, i o atu i le po apelila, mati apelila le tausanga lea, e tapunia, e le tele o le whainga lea o le awala. Ona e mo le ala paipai e whai le awala e di e alu e le swa vai o a fo e waia e le tise, i a mesi au nanga, e a fo e whaaso i whale i la vei le whainga lea. I a le o whamule at fo le puli no i mali e atonu e nisi o la le mtoa le fia le umiole o na tūna a tapunia le awala. E whale e ngā solo lei awala i tāwale i ono le whai inga luenga lātou. I al fuafuanga na mo le anga i lumo e a umolona whai e lelei. Se ele teimi na whai le awala fo le le transmission kali. I a ele i whatangalu me le pule ngā pōrua e whai ele ngā luenga i. Nga i teimi na anam whai no whai whatasi teimi na whai ngofie. E malesi vaenga lena talano i ea Anita. Paua leo taimi whainga luenga whapene, one taimi o le tau mawhanawhana i le samba. I o le lai whai e le, le e uto le vaenga le tonu pōrua le whiwai. I ono le tūlanga ngā luenga le whai. I think last time we talked, we mentioned all these cones around the place, and then obviously there'll be a few more cones coming up. Oh, absolutely. In the Kapimana today, there's a double page on it. Right. So, we're just going to have to keep advertising. And we've got to realise not everybody has the internet, so it needs to be paper as well. Correct. The Young People's Fund, I think we spoke about this last time. I think we did. Yeah. So we have 8 grants available, and we do this every year. There's 2 large grants, so 2 of 50,000, which is a lot for an organisation, and 6 of 6,000. And it's all done around children and young people, so supporting one of our strategic priorities for children and young people. So those applications are open, and the council makes a decision in February. So it's for projects that support diversity, inclusion, environment, health and wellbeing, and children. So anything along those organisations, if you've got a not-for-profit
or a school, you can apply. You can go onto the council's website to get the information. It closes on the 18th of October. So it's a lot of money to get grants for 50,000. So you know, you have to put a bit of work into these ones. They're not as simple, but even 6,000 for smaller ones. So we're asking as many to apply. Was there any project that stood out for council that really loved? You know, that was actually there was a couple. We had the young kids that did. There was an after-school program, and then we had the Olay and Virtuoso Strings that did a program together as well. So anything really, as long as it's involving children and young people in our city and doing something for them. So, you know, it could easily be a church group, it could be anything. Right. Thank you. O le vaenga le tau o tele mo whala tonga fui mo mo le tatu tanwanga tau nei. E valu mo grants. E mwhai o le tau sanga I whala tonga e kalesia po ailawa e ainga taito o po tanga taitasi. Mo tupe e sosoa ni poloketi mo tamaiti tupulanga televo ia po whanawiti. Le ala e la susfulvalu Oktopa e wha mutai wha ngata ile talusanga mo grants ia. E lua ia vaenga tupe ta lima sfulu afe me whai ona talusanga e mo poloketi e talwhea ngai mo tupulanga televo ma. Ia ai ono ia isi tupe, vaenga tupe e ta iono afe. E mawhai o na wha matuu atu pēr talawhianga I lau pulo keti ma talusanga fōi I talawhianga ia inga matu tu o ngā lātou. Ia mane fōi wawa aital tano ia o ngā sā, whala putonga, waipo ani waenga talawhianga ia talusanga ia I mo tupe ia mo lātou. You know, the last few years, do you always get enough grant, application for the... Yes, we always get more than is required, which is good. Oh, well, that's a good place to, you know, to that's be good, in. yeah. So you have a good discussion and... We certainly do. Yeah. And in more infrastructural work, I see pipe renewals. Is that what we're talking about? Oh, we are. We've got pipe renewals everywhere. And you'll now see down on the motorway that our tank, our big wastewater tank, our $97 million infrastructure spend, which is going to stop the overflows into the harbour. The sides are finally being seen on the motorway. So that's quite good. That's still not finishing till 2026, but at least people can see now some actual action. We've had Prosser Street and Ararua Street in Tito Bay. They're fixing the pipes along there, Eastern Porirua and Bothamley Park and Cannons Creek, obviously. So there's plenty going on for resilience and for water. And the shared pathway is finally coming to an end in Aotea along Papakowhai. It looks really good. And the closure of the Aotea Lagoon has started this week for the renewal of the Rose Garden, so just the Rose Garden area. And people are really enjoying the new equipment that's been installed in there for adults for projects. So yeah, it's all go, and you'll see a lot more happening over the summer period because it's the best time to do all the renewals. Your Aotea Lagoon is actually becoming quite nice now for picnics and people go in and they It's walk great because of the and splash pad and then the exercise equipment for adults. So yeah, I'm looking forward to the new bit, and the new bit will have the new toilets and so yeah. But once again, that finishes at the end of summer. Right. Well, that's good. Some progress on that side. O vaenga ia tala noa ia e lisi vaenga lea mo le tau whai whale leilenga tai whale o porua. E iwas fulu miliona le tupele whaanganga le oa amatana whae e whae mo whae ilo fo e whae lo le ngā ruenga o lo whaangai ngā solo temini. A le whae pe whae mo te loa whi loas fulu miliono. Le lau fia fia fo e whae lo nā tala noa im ta upu nei ai le esi ngā ruenga o whae ia le oa amatana whaangai oi ma whanga solo ngā ruenga le ia wha lawena fta mai e lua whilus fumaleono. Au isi vaenga ia nei o lo telefo ngā ruenga o lo whai e Awarua, Tita Bay, e tamo whai e wha fo wai paipa wa mo loa o na ia ila lo le ele. Ia o ngā ruenga ia o ngā tele mole le o vai tau mawha mai si vaenga wha solo ingi. O le ala ia i fo i wha silanga. E ia i fo i la ma a fo le fa le vela vi fo ingo tavale ya le fa mole fo le pule no inga luenga ni tawana fa fo ita to pe fa inga luenga ila to fa inga luenga awai e mo mia mo le anga iluma o pule nga no polua e me vaenga i o le water supply le na ta o fo fa le vaenga na
ia ma le papa ko fai share path mangale ma se intala no ia le na va e fo ia tala le lo ia le masina nei. I know the project in Papua Kowhai, we've been talking about this, but it's good you'll be up there and say, we're now finished. It is. We're actually going to have a blessing on it. I think it's next week. It's like finally. Brilliant. Yeah. It's good to see another project ticked off in the council list. Especially when it didn't cost the council any money. Oh, that's even better. That was government funded. I hope the government funds a few of those projects, to help improve on the environment. Yes, absolutely. Yeah. Yes, and we touched briefly about the Language Week on the Fijians. Yes, we're Fiji Language Week, obviously. What's really interesting is 3 weeks ago we had the deaf flag raising. So it's the first time anyone's done a flag raising for deaf in New Zealand, and it was driven by one of my councillors, Mike Duncan, because he has deaf people in his family. And he came along, and he'd never been to one of the Pacific ones, and he came to the deaf one, and he is now convinced. He's loving it. He's been to all the Pacific ones since. He said he didn't realise what he was missing. He is loving the Pacific communities, what they do. So it's awesome to have some councillors turn up, because quite often at that time in the morning you don't see too many. And he's loving the food. So it's really nice to actually realise that they lead to different things. And he said, I've been missing out on so much. He said our community, he's really enjoying the community. So that, for me, that was a real tick. So we're getting a lot more people along. We celebrate their languages, not just their food, their traditions, and learning to speak their own language and teach their children. That's the big thing. So we're very lucky. Yeah. Your council might want to have a look at our Samoan language app. Your app. the Lord's Prayer, we also have a person there, doing the sign language. Yes. Yes. Yeah. Well, it was fascinating how just one simple thing could get someone on board. Yes. Ole vainga le tala no e ole ngana foi mo na tangata fiti. Le atu no fiti ia ole foi fa malu lenta o telefo ia vainga ia mo wa tangata I pe pulenga no. Ile va ba ai mai mo ta tu manga fa Pacifica ia o vainga la le va so ne fiti. Yo le no va e tangata le I sai mo le fa sa fa linga na tangata fo ia longo noa ia na tula ia ke longoni ia wa I tu manga mene ia o fa fi fo lon fi mena misia ia tulanga tau Pacifica ia tono isi vainga ia o ngale a wai fo o la to I pa fa tata fa singa fa pe ina ia mamla mai fo. It's good. I'm glad the council went along, because they're the people within your region, and then they need to be aware of what's happening, and then they have to understand. And appreciate their culture and and that was the really big learning of it. So diversity in Porirua. All right, parking infringements. I was very pleased to see the government's been very strong on this. They have been. Simeon Brown is very strict on this. He, increasing the mobility parking to $7.50. Now he's done all parking. So people are going to have to really be careful, because anywhere you can get a ticket now from $20 to $97 if you overpark your time. That's a lot of money. Or if you park on the berm in Porirua, that's a $70 fine now because of the infrastructure underneath it. We never had these penalties before at these costs, but he has come in and he has put transport on his list. And all of these, he's got zero tolerance. So that means our wardens are coming along and now using these things. So people are going to have to be really careful about how they park and where they park in the city. So when is this effective from? It started 1st of October. All right. So I've noticed less people parking in the mobility, or the people who are there have got the stickers. But I know you just drive around the city and there's people parked on berms. Yes. We don't have huge numbers of people to go out, but once they start going out into suburbs, people get really upset because we've been doing this for years. But actually now, Simeon's got a fine on there of $70. That's a lot of money if you're parking outside your house on the berm. Yeah, but there's some places where you can't even park
on the roadside. No, that's right. So is the council looking at something to help those? No extra parking, no. So it's no extra parking going in. So it's a matter of what we'll end up with is more people complaining and yellow lines on one side is my guess, which is what's happened in a lot of the new streets. So it's just being more responsible about what you do and check now that these new ones. I've had a number of emails from people who have had tickets. And if you've got a good reason and something that's valid, we can look at that and they can get it off. But yeah, they're now handing out, in the hut, they've got that car like Wellington that drives around and just take photos, and that takes your number plate and then it can work out whether you've got a warrant of fitness or not. We don't have that, thank goodness. But that's just taking it a step further for people. So it's just making us a bit more responsible. So I gather if you're moving houses and that's the only place to park, you can always ask for an exemption or something. Well, parking on the berm's hard because there's pipes in there, so you've got to be really careful. So yes, moving houses is an obvious one for things like that. Someone sent me in photos from Papakowhai the other day, same thing, because it's all those big trucks that come and do the rubbish. They're doing it as well, so why are they not getting it? So we have to be fair across everybody. You can't just pick on ratepayers. And it's left to the council to police all this. Absolutely. And you'd be unpopular with your residents. We're unpopular. Yes, we're unpopular. Well, because they've just had a rate increase and then you go and hit them with a fine increase. You definitely user pays, but people are struggling. And if you park illegally and then get a $97 or a $70 fine, that's a lot of money from people who don't have it. Is it up to the discretion of the council whether they want to? No, they have to pay it, but people have also got to if you get a ticket, come in and work out how to pay it off, because otherwise it goes to the court system and it can triple. You don't want to get in the court system, and it does it really quickly. So if you get a ticket, come in, talk about how you can pay it off. Really important. Well, more important, they have to stop parking on the berm. I mean, well, not just the berm, but even even a fine for not putting your money in the meter. You still need to come in and work out how to pay it off, because otherwise the court system's terrible. Because once it gets to the court system, we can't really get it out. So, That's very important. I better spend a bit of time on this one. Ole vaingale matanoi, ole afu male so mo masina nei. Ole o fa mamalu iris ia tula fono fole mo pakau ta vale ino fuanga so se mera betono porua. Le o le se fitse lau lima se fulu le sala pe amo o paka fo ia nei tangata e reo atotoa malosi. Lona winga ato mo wol tangata ia fitse lau lima se fulu le sala o tum. Ane fo wi mai si vaenga ia a va pe o sili atu le temi te paka se paka fo le la tongelo tupe. Ole va le lo se fulu le iwa fitu tala me ono e lo sala I no fuanga fa pena. A lunga foi me ma se ina paka I awala I lumo le fale o ainga le ta o le berm. Ia va I o me na le o fa sala fa malo si e fo le fala. Le sala. Ia te de la va fitu futala e paka a mawo ina le fitu futala. Alo no winga va pena ma se ina paka la ta vale awala le lumo le fale. Le me le ta o le berm. Auto pakai na wai if you la. So if somebody's driving around and they spot a car parking on the berm and they took a photo and come back and they see the same car, they can get fined twice, 3 times a day. Oh, I wouldn't think so, because we don't have the wardens that come out that often. But they will certainly, one ticket would stop it, wouldn't it? Yes. Well, from my point of view, it would. The road is wide enough, especially out here, to park. And just thinking, where you have funerals or birthdays, and a lot of families will turn up, and if they want to find somewhere to park, you just have to park legally on the road. So people are, instead of doubling up on the berms, just park. You have to walk a bit further. I've had lots of complaints from people saying, there's trucks parked on the street. Well, they're legally allowed to park like we are, and they can bring their trucks home at night and park on the street. Some people are very precious about these sort of things. O tūlanga na, amana ia le vaenga lea wa lewa amata le whaamamalue. Le fo ila wa whautua le pule no ia ni te peika. A maua lau teke tiri lo tanoa tu le pule nganu. Ina ia wa ipo lase awala tongtongi maadi ei. Awai ave lo tonu tūla fono. Ia, whiangai lo o emal tūla fono. Na tangota ia la ia.
Mani foi nei te whau tangi mai a vai ngai le wo tan nong tai au nei wai I want to ngai nel tanga tanga te le o Christmas. Anita, we're just going to take a little break here. Okay. Facing a vai foi and to fa o tolun ma por kalame. Fatu le whawhonganga le tino ma whatasi mani te peikal pune no opo rua te tano tau manga o la tonga luenga ni fui vai tau. Mesi po kalem whapetoi masin te tasi. Choktoberfest. Choktoberfest is back. Yeah, for the third year running, yes, where there's 20 caps across the city, and some of them have got drinks, some of them have just got baking, some of them have got both, a drink and baking for you to choose. They all have to have Whittakers in them, whether it's the baking or the drinks. So lots of hot drinks and cold drinks, plenty of baking creations, vegan options, cocktails, and you can win a factory tour into Whittakers, which I can highly recommend, and you can win a year's supply, which is 52 large blocks of Whittakers. So you just have to buy and then rate the product online to see who wins. So it's going to be interesting. Last year we had the Courage Kid and the lady in Whitby, I'm trying to think, Regal Shortbread win. So it'll be interesting to see, and they've both got great creations in there this time. Regal Shortbread's done a Cleopatra's Boat, which is a chocolate creation with white and dark chocolate, and the Courage Kid has been really fascinating. They have made looks like a donut, it is a donut, but it's long, and then they've got a chocolate as if it's a sausage, and then they have got the mustard and the raspberry, but they are raspberry and a different flavour to look like that hot dog. Yeah.
So there's some really creative things in there. I've heard that they're really, really sweet, a lot of them, obviously. I'm not a big drinker and I'm not that much into sweet food. I've tried a couple, but it seems to have taken off and people are really enjoying it. And there's some good ratings, 4 out of 5. So it's something that our local businesses love every year. Malo, ole vaenga le tan no nei I mei ole la to foi a wale fa malo sia I ma fa lo lo I pisinisi tonu po le ta ole Choctopa fest tu so meta o sukalaki nga lue fa tesi mai pisinisi e ta mai tu sile o tauli mai ne a tonu taulo mai o to mata mai lungo le ata. They can get those free. Yeah, e mo ia kopi o ata ne pa se fia mo se malipulenga no e fasu tasila o pepa ia uma tau mo me o kuka o avo i tau mafai se faina fai fa tasim sukalati. A tono tutu ungana e vai to i le fa ngai ma sukalati ma le butika e matau le fo koko mo sa mo le tu tono fai ngo sukalati. Le fa le company le nei polua. E la wanga le ta o le garage kit o le KARAAGE kit ma nei le ata la to basi kekere foi mo sukalati ro ke vai to e me pe so sisile la fo le shape le la to i tino mai e o le fa ngai ya le pe o lo wanga le na ma lo si fo il tau sangan te le fo to e va vai tu te le ai wanga le ava noi. Ja, maar nee, wat je toe hier van love pe zou nooit niet te veel zien sommige mooie. Ja, toen we voor ja, maar je zoekt het ook fijn televisie. Toen lang nale, toen om meer je voor mooi toen op polwa. This is on for how long? For the whole month of October, yes. And a lot of them are down at Katahi, so the new food complex. Some really good things in there. Ja, maar nee, o le masina atoa ne oktopa ia atonu fo motu anga onga fa pe fia aveni te meti o ta fam tamate fo imba vai wa isi me atonu te fasin tauta e fo packeti. What are restrictions we covered in a bit, but I think cover them again. I think water restrictions. 20 million a year. It's a lot. Yeah, it's a lot of money and a lot $1 million. Yeah. It's a lot of water a day that we're leaking across the region. Porirua does really well when we come to water restrictions. People actually listen here and we save the most. So I do thank them for that, because even though we've had rain outside, we still have leaking pipes. We're down to only having 30 leaks though, which is really good. But it's more about the fact that we need to replace the full pipes. So we are asking people still to conserve what you use. We're only at level 1, so you can still use your hose. It's reducing the sprinkler level, obviously that's every second day, and odds and evens, so every second day you're watering. And I still have a bucket in the shower. I still save the water. I have a water tank which I use when it starts to get dry. So the warm water is making the growth on the gardens. I've got strawberries and all kinds of things growing. So it's definitely with the warming up. So we will need to have to watch what we use. Yeah. It's with all the rain that we get, I was just thinking the island, some people, they used to just have a bath outside the rain. Yep. Until we get water meters in, you're probably looking 10 to 12 years before we can take water restrictions off, because you need a new water source, then you need to have people saving the water. So going forward, people need to see it as something they're going to have to do all the time. O le vaenga le tā o te lea leo mo fo ina whaftai le pule nuu ia o tō e utangia whaasisilanga tausanga taitasi. Ina ia pēo le teimi e whaasosua i le vai tonu pōrua. Pe i le tau la mua pōrua i vaenga lea o le usta ia le tō tele fo i o tātou le whanolonga mai ma. Mana amana ia i e whautuanga fo i ma. Lapita inga la tō pēo le teimi e vai ti tele vai. O le whala velawe, pēo na tano mo muatu. E se sere vaenga le pa o le swawai, o le timu mo New Zealand. A le ae wha le tonu swawai whatanoa le iei, nanga le o palasi te le swawai le minei. Le ala wawai fo la tau, i tonu a po rua luas e lau luas fulu miliona lita.
e whaongai le aso I vai o le vai le whaongai aso I tono pōrua. Ia o le la tamu whai ina ia fōfō fō le whaonganga ia ma wawa aile I le a fō I whaonganga le vai. A le tau tala noa ina ia whai mō mita. A tono e loa ila ia le whaonganga o vai a ai tai tai sipe atu tongi whaonganga o vai. E tō se furumo meo o liki e te toi mai le lisi a toa la tō lena iai. E tau whai e toi whono ele paipa. Ia le uta no fo el puninu. O si paipa i uta unu sui a toa ele a ngale whono na luaenga le pa el te minei. Wa te le ngā ruenga le mo mie whai. Ia, o luenga le tau whai I mai mana o mie fo tupe whai ei. So you got 30 leagues left and in some of these you've got to replace the whole pipe. So is it part of your long-term plan? It's all in our long-term plan, millions and millions going forward, and it's only half of what we can afford going in there. Right. So we're still working with the other councils in the region to do the new water entity. We have to have the first thing go through council the end of the month, the 31st, I think it is, it's a Thursday. We have to make a decision on what we're doing with the water entity. So every council has to decide. So we'll know who's going to be going into this new entity. So that'll be interesting. So if everybody has a water meter, and then they'll be able to tell how much the council is leaking on its pipes? Yes, so when Kapiti did the water meters, they found they had 40% leakage. And in 6 months, they fixed it. Right. So you do find out whether all the leaks are on private land as well, because there's leaks on people's land and they don't even realise. So yeah, as much as people don't like meters, in the long run you save money. Ole vaenga le tau ni tau te lea I Kapiti na o whaia mo meo mita a tangata ainga. Mo moe e whiwhia tangata. I think in Kapiti a lot of people were against the meter at the start. When they started it, they threw their council out. Yeah, they binned everybody who voted for it. And then 6 months later, they're all going, oh, this is the best thing we've ever had. Our bills are reduced because you pay for water separately. Yeah. It's Did they go back apologise to the councillors? No, of course not. The mayor lost her job and everything else. That just comes with politics, doesn't it? But you have to do it. Yeah. Yeah. Ia, o le mele tupu Kapiti na o whai mele o mita o vai. Tua I lefi fia tangata no lo le whairis palota le tua palota tangata mai tu. Ai mulmuli ane, fia mu tangata I Kapiti wale o lo le whai whaonga la tau o le tele le mai mau. Mai te tongi fufu e fo le I o la tau whaonga le vai. Ia o le la tau whai pōrua, ia to tele a le fia I. Ai tono le me sili lea, o le simene maua I Kapiti tu se male saunoanga anita. Ina ua mita o mono ainga, maua e whase 4% o le vaile mai mau, o paipa le council. Ia atono me voi na wai mau e nepe fia le vaile mai mau tono pōrua, pe a mita o mainga I te tono vaenga ne. Thank you for that. That's very good information for our people, and I guess if it's beneficial to the residents, then they wouldn't mind. You know, as long as they get the right information. People don't mind when they understand it. Yeah. And then we got this red wave, blue wave exhibition. Yes, that's a stunning exhibition, and it's coming to a close this Saturday at 10 a.m. So there's a big item at Pātaka, lots of school kids involved, and anyone can come to that. So the exhibition is actually closing, and it's been a stunning contemporary work, all based on the Pacific Islands. So with the heritage, history, cultural diversity, it's a great exhibition, I say. If you haven't been in, go and have a look. It's free. It's open every morning from 9:30. So it's definitely worth going in. And if you come in tomorrow at 9:30, I'll be there for my mayor's clinic, so you can have a chat. Oh, tomorrow? Tomorrow morning at Pātaka. 9:30? Yeah, 9:30 till 10:30. So, and after me, there's Pacific music. So there is Fijian music, I think, at about midday. So there's lots happening down there for the holidays. Right, okay. O le vaenga le tala noa e mo me o le wharinga le whai I le Pātaka. E mane e fo I whamuta le asfulto. A leo whautua ina le pune nuu I tangata o le mane e o vaenga o le vaenga le mane fo e o iei. Ia o tae au iei fo iei I le afoleiva. Pe e sisi whiwhiloa I le pune nuu. A mane o le whai o le wharinga le University I le South Pacific I Fiti. Ia la fo to tele nisi o malu le atinu sa o ngai o la to alo pena o ngai fulu tangata o maua mali whatato tanuanga tau nei. Ia mana I fo le anga I asiase
I tono vaenga leo porua. Obviously, I'll just think South Pacific, there's a few listeners. They have families or even they themselves would have been to the South Pacific, the university there, for education. Yes. So it's good for them to be there to witness this. And then you got Toko, Manawa, Queens and Wellington Phoenix women. Oh, and we've had the netball. We've had a whole week and the Lions. So we've got huge amount of sport happening in Porirua or in the region at the moment. So the Tokomanawa Queens played on Sunday. I went to that game. They had a win, not till the last minute or two. So it was a wonderful event. And so they're here again on Sunday and then the following Friday. So pop along. You can get your tickets down at the arena if you want to go to it. They gave a lot of the primary schools free tickets and shirts. So there was a lot of kids there. They've got a new mascot and a new DJ, so that was really good. I have to say, great game. The Silver Ferns game, that was hard to watch. It was nice to see them win at the weekend, but the previous week was a bit tough. And then we've got the Lions this Friday at the stadium in town, but we've got obviously some Porirua people playing in that if they get released from the All Blacks, and so people can go to that. That's on at 7 o'clock kickoff. And then, of course, we have the Phoenix Women League starting on the 1st of November. We've got 11 matches at Porirua Park, so that's always good. And they're playing Canberra United in the first one. And we always have ticket giveaways for those sort of things. And you can just walk to that. It's easy. It's always good having things up at the stadium. I try and avoid coming here when the games are on, because I got caught here one day when I came on a Saturday. Oh. And the parking here, the traffic was quite... Nightmare. You could be leasing out your parks on game day. We usually have a bus that runs. Ole vaenga le matino e tell you ta longa le faini. Anita, you mentioned this game. I think I saw some of the All Black guys being released in some of the recent games, like Taranaki and... Yes, I'm hoping that we'll get some All Blacks released. Release some of our All Blacks to play in our game. Yes. Yeah, ole ta longa ia le tano nei. Tell you ta longa ia foi mene poro fifi foi pule nganu. Ale wa bola ia matato nei poro. I ta longa tu pa to mai tai. Oni foi sa foi male nei poro ia mo ni foi ina te mita alo poro. Ia le na manu ia ta longa muri mai ngilani. Ia le au le Phoenix le au soka. Ia mai sita longa ia I mola kapi. Ne foi le la le Liona. Ia le foi na fai mai nei vanga nai la le sita longa Liona le la foi lumanai. Ale mo atu le la foi tai I Wellington. Ia pe ia le va fa to fa longa pe le I tanga to le o pele ki ona ta alo le auna. Ia mane foi oi ia foi to na lango ta to au. Ia ma vaenga le ta longa ia fine le fai mai I ni tu pa to mai tai le Phoenix le. Ia le fu ta longa le fu fai mai le paka I Porua. Ia mai il ta longa le sfolo November e ta alo ma le Canberra United. Ia ma ne foi ne ma vaenga ia le polenga no Porua la to Facebook. Ia na mo we ma giveaways wa inisi alum fa no fi ia e o foi mai mo I ta longa ni. Ia tono si fai mai wa fi ta longa le soka le tu pa ta mai ta. So thank you for all that, Anita. So you're having a quiet weekend, or you got more activities? No, I've got lots on. There's the Niue celebration for 50 years coming up weekend after next. Tonight online there is Helmut Modlik taking on David Seymour on the treaty. Yes. So if anyone wants to listen to that, I think that will be very what interesting. What time is that on? That's on at 8 p.m. tonight. At what station? Well, it's across about 30 different platforms. So you can find it on Facebook, Instagram, one of the TVs, I'm not sure. So everybody seems to be publicising it. I think it will be a real match. Helmut Modlik is really good to listen to. He's the CEO of Ngāti Toa, yeah, and he's just awesome to listen to. So I think it'll be a really interesting debate. Yeah. Because after that debate, two things will happen. It'll actually cost the whole discussion, the argument that Seymour was put up. Oh, absolutely will. I'll tell you the other thing that we have on before we see you again. There's Halloween coming up at the end of the month, and that's the 31st, isn't it, Halloween? So Porirua is going to be having
a movie night down in Cobham Court, so kids can get lollies and watch the movie instead of going trick or treating. I know a lot of people hate that, so we are going to be advertising that. So something on down there, and we've been having market days and things happening. So just a few more things like that. Yeah. So tonight at 8 p.m. is a good. Yep, a good debate. Yes. I think so. I think Mr. Seymour needs to listen. Sorry, the name of the CEO of Ngāti Toa is? Helmut Modlik. Helmut. Modlik. M-O-D-L-I-C-L-I-K. Ole, manei vaenga i ole o fo i fofanga fo i mona nei. Ole i le vatuna nei, atonu lungo Facebook, mai si vaenga mo wa ele ole debate, ia ole tawanga fo ele ole li o si mo le o tai ole act. Ia ma termo Helmut Modlik. O ia o le CEO o Ngāti Toa. Ma tau lia fo le whina ua tangata ne o si mo i taunto i luilo le Tracy o Hoitang. Ia le la wolu i lo tangata i tau no e whaile le fo le tanoanga lea. Ia le lai whai ne le tanoanga le pe o le la whatala noa la ua vai po atu noa mele atunga nuile ia le fo tai o le act. Ia wha mamla mai vaenga ia, mane fo i mai mo le fo i tono TV Channel 3. Ia ma tono i lungo le TikTok, o tele lungo ala fo i mo meo wheloa i tanga te lungo ala ata ese i lungo le YouTube o le Facebook. Ia tono i mane i mo e fo i nisi ia vaenga le valuna ni le afiafi. Thank you. Ia arisi vaenga ia le fo le Halloween le alo choila to. Ia male vaenga leo le fo i o le Halloween night e mole vai so le lumana i nga e toi fo le pulenga lu ia me se fo le ia Anita Felo e mai. Anita, thank you very much for sharing all this with your listeners, and also some of this information is applicable to everybody else, especially the parking. Yes. Because that's applied across the country, not just here. No, it's everywhere. That's the problem. So, and if you can get a park in Wellington, good luck. Yeah, and the same thing with the berm. You can't park there. No. So yeah, people will have to make sure the cars is off the berm and park on the road. And they just need to also watch their speed. The next couple of months, the police are really have got a drive on keeping the speed down, especially on Transmission Gully. Okay. So just, stop rushing and just stick to the speed limit, because they are out there in force at the moment. Well, they were trying to bring in 120 speed limit. Is that on now? Do you know? Not yet. So they were doing 110, and that was from Kapiti, not Porirua. Right. So they can't do Porirua Transmission Gully side until the road's handed over and complete, and it's not complete yet. Oh, okay. So, but there are a lot of speedsters, and they have got a blitz on. So it's 110. Not yet. Not yet. Yeah, mani vai o le tala no fo I speed limit e le o fa man bun ma lo vai ngale te ho mo voices. Ai le tala no ma lo tau na tala le ava no yo se la usfu. Ya ai le o matala te mini te o sa fo se si mo le sala e mo le sila lo ma sina pe fam tala ya ni te o le la te le ina fa ma lo le o ile va ai le o ya ta vale mo sa o lungo ona tele. Yeah, ave fo. Ite uma voice si ma wal tup. All right, thank you very much, Anita. Thank you for coming and sharing with all the best for the rest of the weekend. And enjoy your time in Samoa, because I know you're going over there, and I hope the New Zealand Navy or New Zealand Defence Force get on and get the boat out of the water, stop the oil leak, and fix what's happening in Samoa, because at the moment we're only hearing things that are quiet, but we need to keep your waters pristine. Yeah, it's a shame if such happens, prior to everybody coming there, because I'm quite sure they'll be talking about, this type of accidents and things like this. But they still have to, New Zealand has to stand up and pay for and fix the damage. So, yeah. Thank you. I'm quite sure I think the Navy, the Army, Air Force, they've sent the plane and people to start doing the work in Samoa. It's not good to hear oil, though, on sand. No. Yeah, on vaenga na, tal no fo tulango I Samoa le o whaile whamtalanga ni te mane, pe a tauna alulo I paanga I New Zealand, whaile leile vaenga fo le ua moto ile
pale Navy i Samoa. Ia ua tatou vana no fole ia mesi o le loma le choko mi Samoa. E fa uma tole ma po kalame. O le toi mo se am noto tal no time ne ia fa tofa soifua. Amanatu ia so lavala buatea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Satau mawhai e matua so talu manai Lenei Samoa uai una e tu to atasi So far, inaitua Salato wa samai le vao fita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aya le matangi you so e pailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini So far, inaitua Salato wa samai le vao fita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala nei Samoa o se manatu Manatu ilo ta fa mai nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu pale ele ele So far, inaitua Salato wa samai le vao fita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa
tua Sala toa samai le va ofita Topa ina itua Ile alo famoni ya Samoa Ile alo famoni ya Samoa Tausani solo I pungao lahau Wa mali e pei o se pese Wa whai lea mawai maluia I ta a o auma I Amerika I lota pia te patasi I le atunu umonu O wapa a pea a inga Awe tangi ai le patu le fia te patu Samoa Ia te oe lo atunu E pele pea I le lotoe Lava e tele le tamau a inga I le atunu o Amerika Ai amanatu I le o langa sa aloto Na mana tua leo a inga O aso sa uma po I ona sauni E mamante le tapua inga Ui Samoa e pe a pai e ngalo o e ngā ita Ke pipi I lo ulau lau whaiwa Awe tangi ai le patu Le fia te patu Samoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Solo solo uma pau pau ngaya o Samoa ya so uma Yo winga masani o le pengale ngale ai E tu mai pea yo uluma E ui ina tele fia fia nga inu Ese o te sali tonu e le o so utofi E moni ai le upu o sasa e posi sipo E sili lava le ai nga moni Awe tangi ai le patu Le fia te patu Samoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Awe tangi ai le fatu Le fia te patu Samoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lo
Ia e fia whaatalo whaatu I le nei tai au fau ma lo lava le soifua ia tu uto uma o lo mawhai ana whaafonga mai le tau tua masani a le si o fonga le laumua ia po le Samoa ki Apitura Radio I le nei fo I vaenga le tai au whaatalo whaatu, talo whaatalo lava o le taimi le nei o po kalame pe ona masani ai o le soifua ma lo loina pe ona tātou ngā lulue ai ma au nanga le soifua ma lo loina I tono New Zealand whaalau loa mtaua lava a wale tau singa le leo le soifua maloloina o tātou tangata Samoa ma tangata Pasifika I to tono le nei atu no o New Zealand. Tau nei o leo whaatasi mai le sunga ia Vesi Maria le ilua toi lolo talta noi mata upepena masani ai I lana fo'i mata tau lo o ngalue ai hai mai se lava o le vainga o tina maitanga, tina whailele I le tau singa le lei o le ola maloloina o pepe. Talo falava malo saifua I lau sunga Vesi malo lava le on sai mai nei tai au. Ia, fatalo fatu foi ia te oe lau afionga Savelina, ia ai mesi foi o le polisili o le si fonga lau mua, ia ma le au whainga ruenga. Ia fatalo fatu foi I le whaafonga anga si o tatu atunu pele Samoa, lo umwhaion whaafonga mai, le ngata I tono Wellington nei, ia o fia lava se vaenga o New Zealand ia me se foi o lunga I tawhailangi ia malo lava le soifua malangi ma whaatalo whaatu le tapua inga sunga I whawhiangai inga ma oto whalatua ia me se foi o sunga epikopo ma whionga I pātele ma whailaunga ti a kono o ao ia whalatua matausi ia ili whaangaloina foi nei o tātou mātua mātutua me se foi au ona le atua malolo man malo mai ngaruenga
na ialo ma whanau talavou si o lava ialo ma whanau iti ia malo lava le tauatai malo fo'i le langi mama maua fo'i nei aso tātou whelo ai ai. Ioi malo lava vesi malo le on sai. Ai o te manatua o le sa tatal noa i tua ai li amataina tapu kalame e nisi fa pia sa fa fonga mai ai wangalo na ta au le numero telefoni o le unanga mfene vala au atuvai i lau sunga ia sa uni lau peni e mawhai ona whailo atu le numero telefoni ia ala ua enof sa uni e tusi i lalo le tatou numera e te fsota ia vesi ia pe a mai alpo kalame ia pe te mana o mia i fo le fsosoni fa lau tele a tili le mta upu ia la when of sound ta watu numero stemio luma vesi ia pe lava ona masani ai ta te amata lava i vaenga ta ue fa lauloa ai lea sa mau fo itala sa ile to symposium ia po kara a po se fono tanga fo ile tu fa tasi e au tele pe au fa ia mata o polo o fia fa lauloa atili o le tau fo i au nanga i le tulanga o ia le vaenga le net it's don't know New Zealand ia mana i fo le ta amata ai vesi le vaenga ia whawhetai lava Savelina ia o le aso lua mawai la so mo ke topa ia sa whatau ina i le matou symposium o le sa whaingoaina o le ofania symposium o le ofania le upu niwe o le alofangia ia o le pe o se conferenisi sa whaautu lea o le autu sa whaapuina o le whaamua o Pepe Pasifika. Ia o ila tau sa tele le wala awina, o ila tau i o lo ngā lulue ma o tātou a inga Pasifika, ai mese lava ia nei fo mai whaatou sanga o e o lo ngā lulue whapitoa. Ai e le o ni Pasifika, pe o papalangi matangata mai sia tunu o lo ngā lulue ma tātou community. Ina ia whaasoa ma tufa fo ia atu ia yo tātou la ngona wha Pasifika, ina ia whasosoani i le lātou fo itiute. Wa iei taimi pe iei se tūranga fo i le e luatu tātou sa moa o le pālangi la ino fo mai, po le saina po se tangata mai se sia tunu. Ia pe iei la ngona fo i e wale mawhai ona a watu umalangona ona po le ngangana, po ona o le anga nuu, ia po le malamalama fo i awala e tātou te whaatino ai tātou mea, ia pe o le mafuangana e whai fo i mapapupuni e mawai, le fsota inga ma mawai, ia le tong fitinga tauna maua, ona olo ia i vaenga e tatau ona whaaleleia pe malamalama ia le si i le anga nuu ma le tūlanga le olanga ia so whai so o tātou fo ia, pei o le mafuanga la nana whai le nei symposium po nei wha awa onga ina ia so le mafutanga vāwala lata, mafutanga le lei, ma ila tō lo tau sia o tātou tangata, ina ia mawhai o na maua o tātou tangata, tonga fitinga, ia mawha le lea soi fua maloloina. Malo whaftai vesi, mana ia tele la vaenga na, ia ai e mana i fo i tanga i whaamatala lai titi anisi vaenga tā ua e toi fi whaupopo iei i le nako na wherenisi sa whai a wao mea nei e whaapea e seasao na whai a pe whaatasi fo le tausanga i au nisi fo i pe whaalua pe lua tausanga whaato a whai ia e mana i le talatala lai titi atu lava o nisi vaenga sa au tau talanoe wa o ele isi tangata o le asa sa unia se tasi o pepa na whaamatala ina i tutono o le nei fo i symposium po o lea kone wherenisi tele i tono le net. Ia, whawhetai Savelina e moni, o le net, o le mata o onanga, ua tolus fulmon tupu tau sanga talu ona iaile nei o onanga i le Hunt Valley. Ia, mai pe o se teimi mua lea, ua whaia i lawa le net ia se symposium po o saunia, nei to inga whanotanga, e wala au lia ia nisi awai mai, e mo e iaisi, au nisi mato mafutanga whaapea sa whaia, ai pe sa whai whaatasi mai nisi whalapit potonga. Ai pe o le taimi mua lea wa whaia le net. Ia, e to wha mato saunoanga a ami. Ai pe o le mato saunoanga a ami au tū lava. Ia o le tamaitai lea o ia o le
Chief Children Commissioner I Totono New Zealand pe o ia le vaia uma lava ia whaalapapotonga o lo o vaia ia le soifua maloloina ma le soifua lau le lei saunga le mu o tamaiti tono New Zealand o le tamaitai lea o Dr. Claire Archmed ia pe o ia lea na o le mātou saunoanga a ami au tū lea ia na susu mai fo ili tamaitai lea malana au whainga luenga mātou mafuta ile tai au ese fo ile mana ia na ia saunoanga ese fo ile de mai ta pena mai a hea ili sau fo imalana ia saunoanga ili fata waina o tamaiti Pasifika ma aina Pasifika I Totono New Zealand. Mai o lana ia wawa ai e tatau ona a whai o lai maua e isi tamaiti I Totono New Zealand saunga le mu o soifua malolo ina lelei o awa onga lelei o mea lelei umalawa e tatau fo o tatou tamaiti Pasifika o na o tūlanga lea. Ma o lana saunoanga e whata ua ia le lua afe o aso mua le o langa o tamaititi. Pe o mātou le net, e tāua e mātou e wawa aianga I le afe aso, first 1,000 days, ia ai tu sala o toluna o tausanga o tamaititi, ia ai sau ia le sunga fo I le Dr. Claire, ia e whata ua le lua afe, mai o le wawa ainga lava na, a whapea e o vatu le tolu tausanga o tamaititi lai, so I fo malolo ina malos ia tal ton fo la manuia ia le lumana ia toa ia o isi mato saunoanga ami ia o le faletua ia tamaita Samoa ia o Anuska Alo o ia o se tamaita I fo mai pasi o leva nga lue tonu o le fale mai tele Wellington ia ia fo ilo na tulanga papitoa I le tu tau le mafau tina malato pepe fo ia fatasi ai mal tamaita I por faletua ia mili tapusoa o ia se tasi o se counselor por social worker ia papitoa fo I tamaiti mo lato mana onga papitoa ia ms fo yo ainga ia ina yo lato walo mfanau e mana onga papitoa ia o la oia na tala noa e winga o le la topic o le from the top rooftop to Korea ia o le la uana faasoa ia e faasoa I le tausinga ma awala e mawhai e mātua ia whanau ia la tu manong whapitoa po o awala e mawhai ona whaatino ina ia whaawheloa e mana onga ua pe o telo tātou I tamaiti mamai ia pe le lava metotia le lava upenga e tali e matausia ia te leale e whaapea fu ilea o tamaiti mamai ia pe o isi taimu o le aini tong fitinga e whae pe ia fu ini au onga e whae ai ia ai stele mana ia le whaasoa mai alvaenga lea ia o mawhai fo I ona malama nisi o mo ia fo mai whapitoa lai e walewa na ngā lulue ai o le whaasoa tu ia o tātou tala tātou mātua Pasifika ma tātou fo I awala o tātou wanga tau sili o tātou values I totono tātou ainga ia malama ai fo ila ia lea whaanongolongo fo I tangata o lai ia nei tamaiti mamai se tulo ia e whapena ona maua tole fsoswani ina ia treat pe tausi whaalele nei tamaiti ia maua fo I lato malato au sia le tūlanga e tatauna au sia pe ona ia isi tamaiti le o mamai ia a oa o sa o la oa o ia tautalanga sa whaautu le tūlanga o le upu Samoa o le so o le fau ma le fau o nei au nanga ma nei tautua o mātou whaia e lea o ni mea fau ai o nisi taimi pe e estele pe tutu atasi fo ina le au nanga pe whaia mātou whai la tau whai o tau ai o le winga na o la ua o ia tautalanga so o le fau ma le fau o le ngaluenga e tatau na ngalu lue whaatasi so o tau au o se mea wa mātou loa ma se mea o tau sila fia tātou ngalu lue whaatasi ato mana amia fsosoani lea mātou te I o mātou tau tua Pasifika a mātou mana amia se fsosoani na tau te ina o tau o lai iai le lava le to mai I tau wha inga luenga ia tātou ngalu lue whaatasi a wale manuia o tina maitanga o whailele ma lato pepe fo ma o lato ainga ia o le winga na la oa o ia whaasoa ia mai o se aso matanga o fie o le whetangisi talie
fia fitangisi ia ona ole matango fie a fa so mai lo loto ma lo fatu e la ngone al tangata le fe aule alatu ia fa fitai fo I nei fa la potonga pena ile Pacific Health Service sa fa tu peina ia le mato fa mo ia fa tasi maleva wa ni fa mo sa totongi ia tu pe la tona awai mai e peta I wa tu e solo fuat tongi ona ole se leni na maua mai le Pacific Health Service ma le va I ole winga lea so ole fau mal fau so tau au ia a malosi mai oe malosi tutu fatasi ia e malosi fo ile tatou community mana I ole ngā lulu e whaatasi ai. O leo te wa ai atu le isi waenga pe o le sa ta wai lau pe pasafa a mamawhai fo ila le to langa lea o tina matama e ta I Pasifika. E pe ia maua lunga lava le whai numero le waenga le PTSD I tono o New Zealand. E mawhai na e tala la ititi ale waenga lea vesi. Wai pi ta ua fo ile loa. O na o le mata wato le tele fo iyo pe walua I lunga le whai numero nei o tamaiti nei. E ia afianga I tono fo I pe a mata wato lona winga pe pole me mafua mai o lato tina le taimi e tau avele pepe. Tusa ole aungola o tautalanga sa focus ana so fo maloloina tina. Pe ia na masani a so fo maloloina tina, so fo maloloina le ia fana fia fo le ainga. A tulanga le ole antenatal anxiety male postnatal depression ia tas o vainga ia o matawina. Ona tatu sa moele talanoina I vainga fa pe a me olai ia foi ni e popole pe atu vale tina ona lai ele support ia ai se foi tala no tangata o New Zealand ua tatu fa longo le upule o le postnatal depression sa o le mamala mai foi ia o ia ai o le telo tina o lai a fia ai lo tala no ina ona tulang fele pe matamuli ia lai ni vale ulo tasitina si tulo ona ua tau singa le pepe whengata, le lava le moe, le lava le whaasoa, le ese mea ai le ainga, wa lusilinga luenga, me whapena, e a fia ele mawhau tina. Mai, o tūlanga la le na uta uai, e mana o mia e tātou Pasifika, le Fisoswani, e mana o mia o tātou tina le Fisoswani, ai ole fesili, e whape fea ona e whaatali tonu le tina Pasifika po tina Samoa ina ia sau e whaongale au unanga watu o te tātou e mana o miele sosoani ai maa e whawhewhea lao na sau le tina po tangata Pasifika e whaongale tautua o la o utali na utala no ai na o whaongai na tātou anga nu utuma anga whaalo o nei ni tina ini semi o mai o tina le maitanga e mamama matamuli ni tina ia ai ole awala te whaafeloa ai tina whaapea tu no whaatata ia lava la no whaatata ia la whaatino atu awala o te whaafeloa ai tina Pasifika po Samoa ia whai au upu tautala male ava male whaaloalo po le ale la itito tina a fio mai susu mai sala mai o au te tono le whali nei ia lo wawa lea la wiputi lea whaamafan whanai lo tino ia mai oe nita ia ta e la lei o upuna a sau se tina o la stress pe depress a mese nei whana witi nei whana utala wofo ilea la e itangia la inga o no le wamawal maitanga ia ai a whalongo mai o le te o oe le fo mai fato sanga po o fo mai le po mato e faia o onga ale fa longa tu le e fa e tu o ilunga ma amana ia oi o te tonu o le a to e fia sau awa fo ele fa longa mai e se le fia to ai a fa pesa ai fa o o to inga le ma pe fa pe e pe fetongi atu tala fo ina pe malo ai mese nai fa na po nei tina fo ele ni inga pe va ai maulalo ia eu te fa ia tu ele to sa e wal te lana o nei tina ia ma tu tala noa fa soa mai ia pe ole winga na ole situ langa pena ta ua ole tele o tangata ia pule le ola situ lo ole tele o Pasifika Maori ai ole tele fo tina ia pule le ola
e iai le fesotaʻiga ma le taimi lea na maʻitaga ai mai o le tasina mea le oiloa ai e iai le foundation e taʻu o le Helen Clark Foundation o i latou na iana latou faia suʻesuʻega i le tulaga leo le afia o le mafaufau o tinā le taimi o le maʻitaga po le mental health o tinā le taimi o le maʻitaga mai loa ai o iai tinā lena pule o latou ola ai loo mawhaina whaailoaina mai a o le wailoa te lea le afianga le mafaufau tinā i le taimi maʻitaga ai mafuaga na leo tamawhai ai ia whaina ia oaʻoga ina ia maua o tatou tinā Pasifika ia le fesoasoani Malo whaafetai, mana ia tele vaenga ia whaamanatu. Ia, lele, tānga i loa lai vaenga e o lea te fia whaalauloa atili nei tae au i le tāua. O le nei mata upo te fia talanoa i mai se lava i le whaenga le lei o le pepe e le tina. Wai pe ia, o mata upo nei le sa te talanoa mai ai i masina i nei ta te whailoa i ai ma e susu mai ai vesi e talanoa i le vaenga le lei ma le tausingo le pepe. Ia ai pe e tāua lava le whaailoa pea, ona e tele ana i tina fou o lea whatoa whai le pepe. Ia, ai fo ina i tina lava o le vona, na pe o le pepe lo na lua lo na tolu. Ai le o tāua lava i le o le tūlanga nai whape le o le tāua. Ai le o silafia lava vaenga e te tauna wa aia whaalile i le pepe le taimi nei o le whailele le tina, pe o le whaamoenga o le pepe ina i e lo la e saunga le mu le lei, o le hala le tūlanga o e te tauna sila fia le tina ina ia mautino o le saunga le mu le pepe i vaenga te tasi le nei i le o langa o le pepe i aso te tasi. Whawhetai Savelina mo le whawhasili. Ia e monia o nisi o ainga foi lea lewa ta i tasi ta i lua ia whanau. Ai o le telefoi o ainga ia matu te ngalului. O ainga le ftoa sifi mai ftoa malanga mai Samoa. Ia pe ftoa mai atunu i fafo. Ia e ese la le system le masa ni lato. Pele ai foi antu la fono. Ia e o mai nei. Ia e ai foi tatou tu la fono. Ia foi awa la e fai ai tatou. Ia ngaluenga i te tono ni sila nei, e te tawa fo ina lato malama, ia malato sila fia. O le tūlanga la le wa il tatala noanga, le ala wa te amai tua le whailele. Le ala wa te amai tua le whailele, ia e iai la vaenga tā ua lava, o nei fo ia o peina o tala noa, o te whaia o a onga mō mātua, i nai apahat wai nui o mata, ia o le tele o nei urungali i la iti, ia ta te fisilia tu o ani mea to te mana na o e a fia tato o onga. Ia o vaenga ia o le whata ele ino le pepe. Ia o le suino le nepi. Ia le ngata lea o le whaamoina o le pepe. Ia ma le tasi vaenga e fisili mai le nufoa a le kāsito le pepe ia matu la fono. Ia le ala wa whaopopo iai ma le tūlanga le o le onga i le lulu ina o le pepe. Le ala la tatala noa ai. Ia o le whaamoeina i o le pepe, o le peian tala noa fo le siwai taimi, o le tūlanga lea ta o le suri, o le sudden and unexpected infants death, po le death in infants, lona winga, o le maliu whafua sei, o tamaiti e mafua mai lea i le taimi le mamoe ai. O nisi taimi le lopo le alma fuanga e pean tatana noa mua foi. O tātou wai e fia wha amoe e mamoe ma le pepe. Pe a moe le pepe na o yelon moenga wha pe e taro whase o tama. Si mai ima te mamoe. Ai ngalo ia tātou o le tasile mafuanga e maliliwa ina i pepe ona o isi taimi ua tatawele tina. Po le tama. Ai o nisi foi taimi ele i loa po le ale mafuanga o faia pea susuenga ia o nisi taimi ua iai ia mafuanga ua wailoa pe ua o le palankeke vo ele ai fa afuere pepe ia mana saudi fa pe o le pepe le fatoa fa na ele me fa le pepe na feliwa isolo pe apa ua tu se ia i lona foringa o le tūlanga fuila na tūla fono lava ia le wha moina le pepe, whaile moenga le pepe na o le pepe lava. E tama i ato, ele mea ta o le wākura, po se ola fuine. Peo tātou pe e mama e wha moe le pepe le ola. E mana e mai le moenga le pālangi. Ai wawa ai lai moenga ia wa le wato e whai e maoli. Le la langa, pini ato fuine tama i ato. E saunga le mu.
E saunga le mu o le ta o le wakura ia po le moenga na pese taputa ele fa plastic. Ia po le ale moenga le wa maua ma amatu fa mo le pepe o le meta awa ia moe le pepe na o ia ilona moenga ai mana o moe le pepe ilo moenga o il tamamal tina fata oto le pepe to tono lona moenga ia ona fata oto ile tono moe ilunga moenga le tamamal tina ai o ia afu ia o le iele kavai ia le famalu le pepe ia matua su ele le fa mau lalo le famalu fai fa le o fo le pepe e moe ai o fuli ma umi ma fana ia tasia ia afu e ta ai le pepe ia o nisi taimi a wal afa pepe fo ina le femingo ia ilima o isi pepe fa pe moe fa pepe moe fa pe ia na mailo ia afu le kava mai ai lalo a le pepe ai fa sa o loto lima le pepe ia al fata o tonga la le pepe ele fa moe le pepe tu le ulo na moenga pe o le onga tono le moenga ai tu ia pa I vai o le pepe ile pito ile moenga ia ile pito ilalo le moenga no minga ia pa I vai o le pepe ile pito vai o na tama moenga le moe ai awa tu ile pito ilunga fa la tala tai le ulo le pepe ilunga e po le ale le mafaina mino yo le pepe e femino ia te ve atowo o le pepe ilalo ai fa pela o le kava le pepe le afu e ona saulo le pepe wo molu ilalo le afu o ina le mfeina mole ai o le simea a wole fa alunga ina le pepe ise alunga po le sima fa me avatole ile tu ilalo tu le ulo le pepe le ai fa ta oto sa o lava le pepe ia le ise alunga ona a fa pe le pepe le ta oto ilunga le alunga pole I afu le ma fa yona ngau lalo na ua ngau lalo na ua ia ona punitia ile le ea lona la ea le simea o isi vainga ia o le pui al pepe pe antala no le turanga le o le ula ia ma kasa mataulia afa pe o le mana mai le pepe ia le kasa mai le po le asu mai le asu mai tapa e fa le anga ina ai ona totonga ia mai nala a fai o sinei pepe mua ele I ato atoa le ia ona totonga mo na mama ia o le ala ua o ona ia pe moe tuama umatuai ona o tulanga na le afia ia dis foi mea o le susulava ia o le tina susulava na ia sili ona taua o anisi temi pe ai le pepe nisi po nisi susu po ni tulanga foi na ele o talfeanga I mol manava pe te ua puai toe lawa I lava pe mole ai tulanga fa pena ia pe o tulanga na ai o tula fono lava ia fata o tol pepe lo na moenga na o ia fata o sa o na patua awane kavaina ona folinga awa fo ine tu wani meta alo poni pepe meta alo I tu tono moenga le pepe tulanga na no inga ia fa tulo ia fa talianga le pepe fa pe wa isi time mai se fa o le pepe wa o leva na ta oto talianga pe e o la so manga vesi a fa pe o le te mana o fa o le pepe ia fa ta oto ala yo ilunga o vai so se tu ulo go ngalo sa mai pepe la ta vale e fa ta so se e fa ta oto le pepe ilunga lo lima a le tu ilunga lo vai ia ta wale mili le pa tu o le pepe pe fo na ulu a le te si ia a wa mana tu a fata oto le pepe ilunga le foloa a le I malosi lona fatu malona fata malona totonga ona mama le la fata oto ia e tulang fo ina le ia mafana afia ona totonga ai on mafuanga na le ina fata afa pete mana oi wata oto fo ina le pepe wa uminta oto lona tua si elo fata milimini ai o le taimia mo ele pepe moele pepe lona moenga fata oto lona tua awane I aini me kaveona folinga awane tu uani meta alo I tono lona moenga na ole pepe lava mai le aini si ia afu na le afu lava le kavai ai ia matua I su e fo ia pito ole ia afu I lalo le famalu ina ia awane I femingo ia I solo ia le ia afu le ia malo faftai se faisina ta malo longa pupu ia na ta toi fo I maile vesi toi fa awau le ta
polo kalame i le nei tai au. Malo lava whawhitai. Ia, toi whaatalo whaatu nei vaenga o tae au, pe ono tau whaafonga mai lo tatano atu ma le sunga ia vesi, Maria le ilua toi lolo, tatano i mata upo nei, mai se lava o le vaenga ma le tau singa le lei o le pepe, e te tau lava o na nofo sila fia i aile mamalu, mai se lava o na itina, ia maitanga po tina fo i o le ua iei le pepe, ia o le tau su e pe whaafeo na whaataele, pe whaafeo na whaamoe le pepe, vaenga umalava naolo umwhaiuna tau whaafonga mai e le sunga ia vesi, taltanoa ma whaamatala atuto langa tāua na, ia pe a whaifo i o le tina o le afta a whai le pepe, pe ua lua tolu pepe a nei lava e lo pe whaafeo na whaamoe le pepe, tāu po tāua naolo mwhaiuna taltanoa toi le sunga ia vesi, o le ota o mai le vaenga ia wai, e fo le tina e fowe fefe la vai fata ele le pepe te ua malemo e ape a mai le fautuanga ma fa matala mai le tina le ta o le fo vaenga ina ia no fsila fia iai fa mole vesi fa fitai Savelina pe ona ta o te faia ia o nga mo matua fowe le la
sauni ni atu mo le sapai e ngā o le pepe. Ia, o mea umai a mata te whatino ina, ia pepe me ta alo fo ia ma le tapu tā ele, ia o whatola, ia whaasino mai le, sau se whaasino mai pe whawhen whata ele le pepe. Ia e tau ngai, e tau kuwai, fo ngale, ia e tau kule pua e whatu. O pepe me ta alo ele pepe mo, ia. E o whaasi inga le pepe me ta alo e keke a lima. Ia, tana, nā mai lea whaasino mai whata ele pepe o ta ata, tano whane mo ta ata, ia o whape ta alo whai, e o le tā ua leo ne ia o onga, ina i sila fia, ia pe whawhen whata ele pepe. O le pepe a ia le teime whanau wai ele whata elea, pe o aso ia sa whape whanau mai lo le pepe whata ele whato au mai ron tina, a le tūlanga le wai loa. O le pei o le vavale lea e whanau mai ma le pepe lea sa kawa i le tino le pepe. Ai me se lava i a pepe whanau sa o mai se tuloi o lato tina. E te le au ngā o le vavale lea, mea na solo e se lava, ai a mango o le vavale na e mawhai o na pui ina le tino ma le pa o le pepe. Mea na le whata e lea le pepe. Ia oisia pe tolu, fa lima aso pe vai aso ia ele fata elia na ole solo lava mata le pepe ia malalo au ma suira nepi ai le fata elia ona le puipuinga i le tino le pepe ai wa mata dia le tino le pepe a toa monster tonga le lava develop ele i matua ma lo si ato e o foi la lona pau la lava foi ia develop lava le pau le pepe filna o so ona wa fata ele so ia to salawa o le tau tutupua e ia fulu se tu lo ma pa o leia so le ia le la solo ia me ma fu angana ia afata ele fa ongale pepe fa tofa na fa ongale mo me va vai fu ina la poto ne va vai e fa onga fa ta ma ia lo te tono se vai mafana ia solo ai matal pepe man so la solo matal pepe sai solo mai la lo na isu au ta folo na isu anga i tua e alwanga i tua e tu sai solo va pe sa wele lalo e solo lalo le ua tua talinga lalo au o na lima ia e solo va pena a fata ele la ia e foi ne aui le pepe ile solo ia ai fata ele mo molo na lona ulu oi ai ole meta o le vevela o le meta lava mo se to e fo ia to tata noanga ai le fata ele ina le pepe e ta ua ia le tapenanga ale tina e tatauna ia ni starta sto o luef so soani ai afa pena to tasina o tina le fata ele ina le pepe ia fata oto le pepe lona moenga ia saunga le mo ia ai alu tina e fa sta pena le taputa ele fa pele la mana o ta ele foi le tu le tino pepe tono vai ele o se vai fa pela matua fa tumulunga sta mai vai pe male a fo ia pe no titilo ele tele lunga le vai o le vai ia lava le mawalunga le vai e mafai ona mangoto e lalo le na le le fina na o vai le pepe ngata lona pute lona winga ile maulunga telele le vai o le mafanfano le vai e tolu ono te sima le fitu Celsius lona winga a fia mana a fa pele e se fua fo ile fua le vela ia e mafai ona fa ngale melo le wrist po lo tapuli ma le onga tono lo tapuli ma tu tono le vai pe mafanfana atu watu vivela lona winga na ilwa le vivela ai o le tolu ono te sima le fitu Celsius tu sa o le mafanfana na o lo tatino o lo tapa ia lo na o lo alpo o lo tuli lima e tu tono le tapu vai le la fata le pepe io inaite lo ai pe vivela pe mafanfana pe o le vainga na e taun ai ia o le fata eleina la i o le pepe a whapeana o ia mwhaiana a fisi le pepe la lolo o au fata ele lo na ulu se tu lo pe tofu le ulu le pepe ia le umi fo ia o nisi taimi le mana umia le whaonga le fasimoli a whape whaonga se fasimoli fo ilea ele o iaini mea manongi pe o tātou fifi whaonga le fasimoli o le lax pam o live wai manongi ai o fasimoli na ie manongi e mwhai o na iaini vai la au e a fia ili tino po le pa o le pepe e mwhaana e fo ia vaita ele fo ia au mai a pepe pe o le baby bath
Ia, e mawhai ona test mua I sina vaenga po o lalo I tamtama I vai o le pepe. Pe wha amata e okay, ni te u man whata ele ia ai tupoini, ni stulang whina ni mai o le pa o le tino le pepe, ia, pe tulanga na tauna Wawa ai awale saunga le mua na e tatou whanau. Malo, ona e mantu fo I tele I susenga mai wha o tatou tamaiti e iai pe e tele I na fia po o le pa o le tino po awanga wha pena. O le tama fo le taimi o tatou laiti fo I tatou pena wha fiana na whaiana I o tatou tina ma o tatou tua ale. Whainga vaenga la ne o na o le o tatou mai ne New Zealand. Ia ua mai o le le whainga o lea mea, ma lea mea. E pe sa whawhena whainga o tatou mai I aso. Ia on tatou mana atu ele pe o ama fo anga o le ia isi ma fo anga isi wha ama e whainga fia o na a fia I tatou tangata Pasifika. Pe le o ni vaenga wha pena le na ma fo mai ta ilo. Ia tatou le whanga sola sueng. Ia na tatou mana atu lea. Tatou wha anga ta tau ma wha o ngā le leia wanoa nei ua au mai e nei a oa onga. E ma whai ona a matai fo ile wa ainga le leo le pepe I vaenga ta itasi nei bol whata e lenga ia o le wha moina o le pepe ma tūlanga wha pena ia ai o le ua lawalo sila fia ia vaenga a ia ves. A toi ma whawhau sa mua wha pia ia e o ai mea ai wa o risi vaenga o mea ai a tato te ai a me so tina te mile mai tanga ai bia na tala noa o mea ai le tau mawhalitina ia le alu tono lo na toto aluanga I le whanua le tono o lona manawa le sapala ia tua o mea ai o mea inu o le ea le manawa ina ia e iai uma ia lona sao anga I le tuputupua o le pepe ia whanau le pepe ia o tatou ai ngā lava silo matua o le whanu Samoa le ai angi kulimi ese o le whanu Samoa lava ia umana whata ele le pepe ia mai ia a poki le lei ufi le tava le ia awi le ia whaau u le whanu Samoa ia ele ai angi e ola ele pepe la mole ai tino Sa ole ia wa tatou a mai le baby oil a mai le pauta a mai le ia o le sivaenga na le pena eta o le pauta e ia le afianga o le tino I le mo le pauta o nga pe afa pe fo inga le a ma fo flau marta ai tu lo tino ai afungia ia palangia ma pe te fa peña fo ila le pauta mai le fautuaina la le faonga o le pauta I pepe pe o soia sa pauta uma lalo lalo ia ai uma e lo ai e ma fai ona afia I vai ngol tino pe a afungia pe susu so ele ma ta te le lo fi po a me e fai pauta po ngi vai la au onga la fa mangongi ia ai le talfeanga I male pa mua o si pepe o ala vaenga ia wata o e tateli o tu isi vaenga o ala ni vaenga te fautua nei ona e whaongala wana isi tina te pela vaenga nei whaonga pauta pe whaonga se whangu o lea ona I se asau tato e mau tato whangu sa moale na whainga taona au mai me monis tangata a le baby o yo le maa nun tato o whaatau o to inga mea na mwhaina whaonga e tina ia ma faina whaonga ai e whalita tonunga o le pau o le tamaititi e natural lava lai lava e moisture ai a whaapea fo ile o la ua mango vai atua wa dry pe mango ia e ma whai ona e tala noa lau fo mai whatua sanga pe a whaapea o le lalo ale pepel va ingal fo mai whatua sanga ia pe va ai lau fo mai lau blanket nurse e tala noa ia po le ase whautuanga po le fo mai whiwhale ainga ia e le se fai na fa pe wa isi taimi o le ulo le pepe wa pe wa e ele me fina le na le ta unga o le wa pe wa mango fo ina le matu tu le mafunga e pe mafunga ia wa ngale te ole ia o isi e fa onga ia le baby oil e fa onga le baby oil e u uai ina ia fa su ai ma wai ni mango ia le ia fa pena fo le pa o le pepe a fa pete va ia to la wa matu tu ia ma fa le fa onga ia le ai o fa tuanga la vala tele na mai fo mai tasia le lotion a fa pe al baby oil fa onga baby oil fa ta
whainga pe lua tolu aso e wawa ai pe mata i se afianga e tupu mai e le whaonga le oil. Ia wha pe fo le baby lotion. Ia tasi ale tu ainga na la whaonga ina ia i loa ai po. Ia se tūlanga e tupu muli mai ala i loa o le lotion. Ai a wha pe whaonga le baby lotion, baby oil, mai si tu ainga kulimi ese. Ai wha le tonu pe se afianga le pau. Ia ele lo po fele na mafua mai ai pe tūlanga na. Mana i tele whautuang. Ia, ona o le ta tutuli al ta taimi. Ai ta o mai lisi vaenga ta ua fo i o mene o le whainga o no foa i le ta vale. Ta toi fo i mai isi vaenga mo le tausinga o le pepe. Ai ta atu i le vaenga le whainga o no foa o le pepe le ta vale. Ia. Mai ta ua tele fo. Ia, tasi lea maenga o te aoina fo i te tono lea o onga ia o nei mātua ia. Ia e watua le nufua ta avale, la o nufua ta avale pepe, nufua pepe mo tono ta avale. Ia, no whatu le mātua. Ia, sa se whaasino mai pe whawhena. Nufua le pepe tono nufua ma. Fe whaasangai nufua le pepe. Ia, o le mea ta aua lava, e le mawhai ona e alu ma le pepe le whale, pe ale isa nufua. E whautua ina foi, a whapeo nufua foi ina e wai o isi nufua, na nufua lava, a ia isi nufua, e le base, o le base la, o le nufua na, e te tau o na whaamau i te tono le ta amale, whaatau na lato nufua, ia tu oilunga kiliki, ia e tā ua le iai o le nufua, e whaavea iai ia le pepe, mai ia whaamau le, o le whaasinonga la, e iai le website e ta o le Baby on the Move, Baby on the Move, o le website, o i nei Wellington, o lo au mai ai video, o lo o whaailoa mai ai, ia whaasino mai wha i mātua fau, ia le whaonga ina nufua. O le nufua la o pepe, e o atu, e maria, whaina leo lai whautua, i o atu le lua tausanga, e whaasanga nga i tua, whapea, o tātou le whaasanga i luma, a nufua le pepe, e whaasanga nga i tua, ona e iai le mafuanga, a whapea, ona ole pepe, olo na ua, e mua, toe vai, a ole ulo ole pepe, e malo, a whaasanga la le pepe i luma, ai te watu whaafua se ele ta avale, ai pe tupus whaafulawe, tu sa pe tongi a tole tino le pepe lunga, olo na ua le vai, a ole ulo e malo, matua mamafa, a tongi nanga ilunga, tu sa pe e toso atu e le ulu, le u o le pepe, o le me tupu, e motu pe ngau se po ngā iwi, ia ma whaaleanga ina ile mai a lio, ma mawhai o na tupu ai ni whaalewe, de siwa i mea, a whapea o le ete, le ele vā, o le fusi pau ie, a o le pepe la ititi, e mawhai o na tongi, ma alu esi atu ai pe, alu esi atu ai le pepe manufua. Matulanga na. Ai a whaasanga le pepe i tua. Whaasanga nga i tua lunu fua. A whape tupu le whaakusa le uro le pepe le whaalango a nga i le linu fua. A tupu swavlavi tu se tongi nga i luma. A o le alu atu le ai support le mai le uro le pepe e le nufua. E le swavlavi. Mai ta ua foi i le whai o nufua le pepe lava ia. Ma tamaiti lava i tono ta amali. Wa te vava ai lava i sa moa mai se tunu. E si i al tamaititi. Alo ni ala alu ta avale. Ala tutu tamaiti. Pe tutu i tono ta avale. E whiololo la tono ta avale. E fa peo tutu al piki apu. E se lo fefe pe ova ai ni tamaiti. Le tutu i tuo piki apu. E po tono fal ta avale. Ta tau wana fa anofo tamaiti o la tono foa. Ia fa asa fa ila lo fa masani ia. Pe o tulangal na ile o le se senga la le fainga no fo tamaiti pepe tamaiti matutua o tamaiti pepe tu se o la tau fusi pa e sau mai la lo la to tau au ona fa sau lenga i lunga o tamaiti matutua tu se sau mai lunga tu se finale e sau mai lunga ngai la le se senga na e o tamaiti la i ti o la to fusi pa o te to so mai la lo la to tau au e fa sau lo le fa mau o tamaiti matutua ia yes sau mai lunga e ta ua le mau lunga e o le popole fo ina le pe tau vai o tamaiti ti la lo manu fo le se faina ai o le me te popole ia o mi ia o le no fo le no fo tamaiti ti o ne sili le ulo tamaiti ti lunga mal no fo ta ona i la lo le ulo tamaiti ti ia ta oto le i le no fo malo
Tau. Wasa i po kalame fo i pe i fo po kalame fa i leo tau filil ta vale fa sino sai po kalame o tsa fo i stau nei po ro o fa ile kiu o la wala pe o se ngaluenga so sani e seki le ta vale po sa o le faingo o fusi pau on faingo no fo o ta vale o ta maiti ia e sel mana ia le wa fa pulal vaenga ia e sel ta o e masani na faile ngaluenga le ale o leo male blanket fa tonga le vai le blanket seki na o ta a me se foi te mine le holiday ia tele fo in fio I ma tu fe ve ta maiti ta wana faila to fusi pau wa o te lo e ia ma tu ele o silafia fo ile lei a tono la silafia yes Jamie ia wa fatala le ia a wale ano ia esa taua o le wa tu ta Jamie ai isi vainga taua na po le swinga e fo isi vainga le swinga le napi e taua le vainga le na vesile pokalame ia Savelina e o uma vainga na ia ta fai atu itama loa ia so se tama e suile napi ia wale la papa ia e a foi e te mua e o te tālanga o le nepe o whātu e sa okay o le pepe me ta alo mea nai ia e te wa ai tau toso ai ale nepe tau tāla ia o te nofo mo mai tau e o whātu ai a practice practice na ia whānau le pepe a wani tu ua whāpeo o nga luenga le altina ne ai o nga luenga whai whātas ai mesi a leo te amalitam tina wale lava whaisana moe ia faise tangi pepe ia o e te alo sui nepi mana ia mua lava ia fata otol pepe lo na moenga ia saunga le imu alo au mai ia le nepi o pepe ma le nepi waipa ia afa pe se kulimi tu se tu lo fa kulimi ia le no foil pepe se tu lo ia o mea umana ia ready uma ia pe fai pe sui lalo folo ile se fala ile lalo folo po lungo se lau po moenga ia eta walis nisa unile walis te mo ala tu fata otol pepe ala le se nepi man ia ila il pepe lunga ai ia ila isi pepe la eta otol file mo le mingoi ia ai tu e u mai lo tu ava me pakaku aku ia tu na fa pena ia mana ia e sel ta wol fa manatu ona o lea wa to ititia mai alta taimi vesi o le telefoni e sel ta wa pe ona le to fa manatu mai ona isi tinal na sa tan no atu wo fiwe fa ta tali taimi ta o to numera ia ai mana ia mo nisi lava fa matalanga e te fia sila fia tili ile vaenga lea e le lei ona fa fonga mal telefoni ia e mfai ona e so ta isa o ia vesi mana ia o vesi o le mawale ngana sa moe fa amal la mati le tulanga nei o le fo i faia o onga nei ia ai le lo so ta isa o ia ale la fa ilo atu numera fa mole lava vesi o le o fa tolu iva o fitu po le o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima. Ia pete sila ele matau penga ta whailangi le net, Heart Valley, ia po le matau Facebook o le ano fale whatu pola Pasifika, ia o lea e wha umanane le matau o onga I Abahat, ia au le vai aso le solulu tu e a matai matau o onga pe atu e a onga, ia ili net, ia whaatase fo ila ia lea ma wainua mata ma nai, ia so tai mai ai pe a fete fi a wai matua onga ia tata pokalame na faftai tele la fafonga o la se upua le tatamani I la fafonga anga ia fa mangalo au ona ia ai o naunga ia maua tato tangata ia pokalame awa ia soifua malolo ina na tina mai tanga failele pepifo malo faftai la vesi mo pokalame nei tai e tato ftau fo ile masina fo ia toe whaapula atili a eni fesili ia wala au numera na watu enatu e malo lava mo pokalame whaftai tele lava vesi ia manuia lava fofuanga lo wha solo ia e mai se fo ile tautua ino le tato watu no mo na iu tato tangata e ala ile tautua lo e whatinoina e ala nei pokalame malo whaftai tau whasoi fo Samoa ia o le pokalame na whaftai tele lava vesi toe mauful whauponga tato pokalame le soifua maloloina ile vai asafou ile asolua ai fa soifua ia mo le nei taimi fa aftai tele lava fa fo mai
Talofa lava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua I Wellington o le talamumua. E ono te si ma le tasi fitu 5 miliona tala ua whaasalaina ai le whaamisnonga maurunga ia se tasi o company insure I le tono New Zealand nei ona o ni whainga tau whaasese ma le ova o le tutongi ina o ni vaenga tupe e tangata o loo whao ngā ina la lātou au onanga I le au whainga e sili atu ma le se furu ma le tasi miliona tala. O le company insure lo a fia o le AA Insurance New Zealand po o le AAI e pe ona lau si le fia ai. Ta ua le whai unga le whaamisnonga e le I whaatino ina e le company nei le AAI I lana whainga whaamai mo tupe whaapa po discounts mo tangata e tele ala tau polisi ato ai fo I moisi vaenga au fia I po nesi e pei ona whaasara lawina whala wai tele. Sa whaamanino mai ai le taita ina se o tangata e le company le nei o le AA e tu sai o le lato discount pe a whai e lua pe sili atu la whai o polisia se tangata ato ai fo I male lesa au whaamtalanga e tu sa o le whainga o lato ponesi e ta ua o le no claims policy for life. Sa io ina la le company ia nei whaale tonu I lumo le whaamisnonga e awala I le ofisa e pulea maketi tautupe po le Financial Markets Authority le FMA. Whaea I lo mai ai e le whaatonu o le company o le AA o Michelle James o le teimi e tu lai mai ai ni sasi whapenei e wawe ao na ngai le company e whaasao ina ia tu mauma a toa lana au nanga mo tangata uma. Sa ia whaamau lalo I foi ona o ia whaale tonu ma sasi e pei ona adiri mai I le vao le tausanga e lua afe ma le lua afe lua sifuru ma le lua mai wa ngai nei le AA e to e whaaola ia tupe ma se leni e tangata o loa afia ai o se hawha inga e tusa ma le sifuru 5 tesi ma le ono miliona tala e au fia ai ma tupe tu lui. E ono tele ni fale fau o la fausia I tonu o Wellington malona I tu malo pe a o nei ina whaatino I le swinga o le tu la fono I le whainga malo so whaatasi e whaanati nati ai ma whaavave o na pasia ngā ruenga te tele ma fausia loa e ui ina e tele ni ngā ruenga te tele lo vesilingia ma tele fo I ai wha upunga te ngata. O le sa whailo ma iai le whainga malo e whapea se lau whaas furuiwa le a whaio ni ngā ruenga te tele o filifilia e au fia I le pili le nei le o whaamoi moe e o I luma o le komiti filifilia o le parlemene mo mta opu tau le si o manga I le masina le nei o ke topa. O le fausia ni whale whau o se tasi leo ati na e au tū mo le laumua I Wellington a toa maona nuu tua oi. Mai ono, ma e ono, ia le a whainga o ni ngā ruenga te tele tau whale, o le a tau na mawai le sili atu I le walu afe la whainga o whale whau e whausia ai I le Kapiti Coast, whapea ai fwoi ma le Heart Valley, pe a whai e pasia ma whaatino I na loa. O isi ngā ruenga te tele o lo o fia I le lisi le nei ale malo, e ia I le whausia leo se tunnel fau, whaingoa ina o le long tunnel, le o lo whaia na ia isu e suenga ale pulenga o wala tele. A to ai ma le suia o le talinganu I le tu isau te o le malaiva a lele o Wellington. O isi ati na e tele o lo o fia le polo kalame le nei le malo e pei ona whaai lo mai e ia ili ngā ruenga tele o le Plemerton Farm I Porirua a to ma isi whale fia fausia I le ati na e whaai ngoina o le Silver Stream Forest I Upper Hutt. O Porirua fo I o lo fuafua ina I le fausia leo ni whale fau e tolu afe tolu se lau le awhai I lalo lava o le pili nei a le whainga malo so o whaatasi. Sa whaaria le I palemia ia Christopher Luxon e matautia maonga le tulanga o mea na whaaleanga ina ma whaatama ia I le tu malo o Otago ona o ti munga mamafa I le vai aso na te nei. Peitai e na te le isila fia na te ena ele malo ia se talo sanga sa tu ina tu ia I le tau sanga le nei
o se feso swani i le pui pui ngau fale ma ua lalo le tūlanga iai i saute o Dunedin mai ni lolonga mani tā whenga mamafa. Na whailoa le tūlanga i le palemia i le Autustala a o iai o ia i Dunedin i le asunga fuana nafi whaatasi ai ma le Mean Star o pulenga i taimi o whaalawalawe whaafua sei o Mark Mitchell lea sa wheilo iai masui o pulenga whaai tūmalo ai maise o tangata maa inga e ona whale ma mea tō tino ia sa hawha ina i lolonga i lea i tū o lea tunu. Ta ua ai e le palemia e matua onga mawhatianga o ainga e se furuma le tasi ia ua le mawhai o na toe no foi o la tau whale ai whaapea ai foi ma le tō tele o lau whai whaato anga na mamate a la tau la fumanu ma whaalenga ina o la tau whanua ma whaato anga e lolonga. Ai ese ai le tele o wala maisi mea tō tino na whaalenga inai ona o ia whaalawe lave whaale nātura. Sa whasiringia Christopher Larkson i se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin mo se whesoswani se vai ngā tupe e se lau tolus furulua miliona tā la e whaatau ai whale o tangata ia e maua lalo no fuanga iai i le tonu o Dunedin a e sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na whaalia e le palemia e le i maua ia se whautuanga alo ia e tusa o le mata aupule nei. Ai sa whaalia e le li Mean Star Mark Mitchell o le a ia toe siaki na masila le lei i le au ili ilinga o lea mata upu. Na whaalia whapea o le tārsanga le nei a le pulenga o le ai o Dunedin na tau au ina atu i le whainga malo taluai a o lumana i ai le whainga palo te tele e mafua mai o na ololonga na a fia ai Dunedin i le tausanga e lua awe se furu mo le lima. Ai na maua atu le whaalinga i le amatanga o le tausanga le nei e whapea ua te ena ua le talia lea tālusanga e le malo. Na whaamawhaina Larkson o le teimi nei o le ave le whaamuamua le whainga malo i mea ia ua tutupu maa diali mai le tausanga le nei ai le o mea na tutupu i le lua awe se furu mo le lima. Na paula i titi i lalo la whaio mai whau o le COVID-19 furuiva i le tono New Zealand i le vai aso lea na wha uma i le sa na tenei i le taimi na wha muta ai na maua i e fua e le tutongia i a meo masini fo i nei wha i aisa i li linga o le wha mai po o rat tests o la wha inga sa wha mawina o mai fau e le mtanga luenga le soifua malo loina e afe se lau fitus funuma le wha ai lima le a wha i o maliu. O le vai aso e ona tua sa tula i mai le afe toru se lau toru iwa le a whai o mai whauna iai ai wha maliu. Whai loma iai e le li fo mai o Luke Bradford o le whaatonu lea o le whaalapo tonga fo mai le College of General Practitioners o le whai unga e whaatau i a rat tests e ono totele ai tangata e tau fia i whalamai ona o le COVID-19 e whapena fo i ona totele ai matangata e mali liu i le anga i atu i le luma nai. E fitu se furu lima afe tā la le vai ngā tupe ua pasia e le pulenga o le aitele o Kilani mo le whaailonga ino le lima se furu tausanga o le whaalinga tele o tu ma ngā nuu a onga New Zealand le e whaaingoa ina o le Polyfest. O le nei whaalinga e a wai le tele o kolisi ma onga SS i New Zealand i tausanga te itasi. E whaali ai i a siva ma pese a toa ma whaafiefianga whaaleanga nuu a tu nuu SS e o le Pasifika. O le tausanga whaule a toa i ai le lima se furu o tausanga tālua na whaanga solo mai lea whaalinga i tonu o Aukilani. Whailo mai ai e le sui mai Manurewa ma Papakura i le tonu o le Council o Aukilani o Angela Dalton o le Polyfest a toa ai maisi whaalapo tonga e sidi atu i le lua se furu i esa talia la tu tālusanga moni fsoswani tau tupe mai i le pulenga o le ai o Aukilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nali fau o tō fia le whaarulunga o le kālesia kātoliko i le lalolangi o Pope Francis mai o la whaamautuina o la tautuwhinga i se tau o fianga tele tai o le kālesia e whai e Roma i la so valu o te sema. O lo au fia ai le luas fultasi na whaailoa mai e Pope Francis i le sa
Ia le whaiwhi au ingo ia Isao Kikuchi mai i Apani e ono sfulima te sanga le soifua e whapea ua toa fitu ia te ia kātinani o le kālesia ua whiriwhiria mai i le tonu o Apani. O isi e tunu o lo awhiai o Indonesia, Filipina, whapea ma India, ai le ngata i lea ua whapea ona toa fia e avea ma kātinali ia le whauru lunga o le kālesia katoliko i Ukraine ma e leni i le tonu o Australia o Bishop Mikola Bishok e amana i ai le taua leo lo whaipea i le tonu o Ukraine. O le aki e bikopole nei o le kālesia katoliko i Ukraine ma e leni i le tonu o Melepone, whaas fulfadu sanga le soifua o ia e au pito talavau i le to luas futasi o kātina li fau e pei ona whaai loa mai i Roma. O i la tau o whilwhiria le tupsa i le tauwhi kātinali, ua si iti ai nei la o whainga o le vasenga o kātinali o le kālesia awao, le eta ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tau ia e whilwhiria le tupsa po le teitai awao le kālesia katoliko i le taimi e awa noa ai le tuwhinga. E masani o na se lau lua se furu la whaai o le kolisi le nei o kātinali e le kālesia katoliko, peitai e mawhaia e le pope o na whaia i ai se whaasilinga ina ia mauti noa o lo le lei mamalosi a o whaasoro solo ina mātutua i a ona sui a wai. O le luas fultasi o whilwhilia nei, o le a o atua i le se lau whaas furma le lua le a whainga atoa o le kolisi le nei o kātinali i le lanolangi atoa. I sa sae tūru tonu, o ni potia mai ai le whaatiteleina leo o sa whainga ale fita Israelu i le tonu o Gaza, i le aso ua atoa i ai le tausanga, tarua na vevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Whailo mai hoi le Hamas, a whaieni a la taua sa whainga e whaasanga i le ai o Tel Aviv, le laumua leo a tina e mapis nisi e le malo Israelu, le ana whaina ai ni vaenga o Israelu tūtu tonu, ma manu nua ai tangata e to lua. O loa keti ia sa ta whanane le Hamas a ngā i Tel Aviv, o whaamani ai, o loo tele pea ma le lei le maalosi anga wha militeri o le Hamas, e ui ina mamafa maonga o sa whainga o loo whaia iai e vaenga au ale malo o Israelu. O le asonga fua sa whaatau sanga inai le teitai o le ofisa o le Hamas ua iai le teimile nei, o le tangata ingo i a Khalid Michel, i a malo alapi ma tangata lotu Mosalemi, ina i a tu whaatasi e whaasanga tau i le malo Israelu, mo se file mu ma se saolotonga o lātou tangata i sa sae tūr tonu. Ua whailo mai e le TV a New Zealand, le TVNZ, o le atapuni e le to e whaia le lātou upenga o vese o ta inga i telefou le One News website i le tausanga a sau, i se vaenga o ana fuafuanga e wha sau ina, i ani tupe halu i ana ngā luenga whai. Sa talanoina lea ma ta upu i se whontanga lau whai ngā luenga atoa le TV a New Zealand la songa fua, na au i ili ai i a vaenga e mawhai o na wha sau ina mai ai vaenga tupe, o lo mo mia e tusa ma le tolu se 4 miliona tala mai ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silofia, na whaamuta ai fo i le TV a New Zealand, i a nisi o na polkalame o telefou a toma me tupu e au fia ai ma le polkalame o le Fair Go, ma puletini o telefou i le wauli whaapea ma le pō. Whaalia mai i le whaatonu o le TV New Zealand o Jodie O'Donnell, i le masina o kusa whaapea, o lo lava pea i a se leni el halapu tonga, e whaatino aina na polkalame o le digital strategy mo le isi tolu tau sanga o lumana inei, ai o le ale mawhai o na whaia i a se tufa tufanga po se dividend mo le au whai sea e pei ona masani ai. E tusa ma le valus furu 5 miliona tā la, le ngau o le TV a New Zealand i le tau sanga le nei, whaatusa le i le polofiti sai ai e tasi tesi ma le 7 miliona tā la i le tau sanga i ona tua. Ua whaia se lapta inga le company tele wha le vao malo o le Google e whapea e ono wha malo si ala tau e taofi ma le to e wha alawi loina i ala tau wha asara launga i a New Zealand. Pe a whai
o le atau nuu ona whaia i ala na tula whono le ai whaingoina o le Fair Digital News Bargaining Bill. E lenga te lea, ai o le a moutu si ai fōi ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mwhalapo tonga whaasara lau i tonu o New Zealand nei. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le whainga malo a le Labour o le whaamoemoe au tū ina whaamalo si ai kompani de tele nei wha le vau malo e to tongi mai lo latu whaanga ina o lipoti ma tala tustusia a whaapo tonga ma lau whaasara lau i tonu o New Zealand. Sa te ena ele i langolango ina le partia le National i le pili mai le amatanga pe tai o le ua mana o le whainga malo so whaatasi o lo tū nei le foe ina ia unga ia pea o matau mawhai ina ia pasia le pili le nei e a vea ma tūla whono. Whailo mai ai le whaatonu o le kompania le Google i le tonu New Zealand o te maita i ngo ia Caroline Rainsford o lo o pole ma le fia le Google i le nei pili ona o le lata utrel tenunga e le o se whainga le leilea e ngā lulue whaatasi ai mo le whaasara lawina o telefau i le lumanai. O le pili e pe ona ta ua o lo whaatu lai mai ai ia se la fonga e ta ua o le link tax e mo o mia ona te tongi e le Google i whasota inga nei i upenga o whasota inga tau telefau a New Zealand. I ta alonga, o le manuia le tau mawhai o le aula kapia ta mai ta e New Zealand, le Black Ferns, i le tau sanga whaalawao malo o lo whaanga solo nei kānata mo le siampini o auta i tos furulima le lalolangi le World 15 i le tūpao ta mai tai. O le ta'alonga le Black Ferns i le songa fua na whaia inai i le au malosi a Engelani i ai e fast furuiwa i le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua musa ai ma le awanoa e ono siampini ai i la lea ta amira sanga. E toi tasi le lātou ta'alonga o lo te toe o le awhitau iai ma le aua whalani whaia le i Vancouver i le sa o rumanai. O le au leo o Filifidia le olpeleki mo lana malanga i Europa ua whaataua ina ai le tatau o na pāleni o to mai manga vaa o le au tā alo. O le tūlanga sa whailoa e le whaia onga uru ia Scott Robertson ina ua umo na whaalawa i tele mai le lisi e to atolus fruono o tamata alo o loo au fia ai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga vaa ma le poto masani o tamata alo maa tutua e au fia ai Sam Kane le ua atoa le se laua na ta alonga ma le awha Wellington o TJ Perenara. O la ua umaia, ua uma na whailo mai o le amalanga e ta alo i Apani i le tausanga fau e le toi oropeleki. I o le whaiunga le nao le nei vaenga o telefau. Lava te whantala whātu le whaafonga le atunu ule nei fo i a solua, alo mai o le whaapoponga o telefau mai Samoa. Ua momoni atu le whaapteitele le malo e tauala atu le fionga le sui pandemia, tuala Iosefo Bonifacio, e le au o nanga whaiwhaipea o le sootanga whaapaanga a le Fred Hollows New Zealand International Agency for Preventative Blindness, ma le whaalalpa patonga le WHO, e le tuina mai leo la latu vesoaswani e tufa i nai mata tiwata, pe a mai asiaki whaasoi fua malului nei whanau umale atanu. O le whaftai e le fionga le sui pandemia, i le au nanga le nei mwhai ei ona o atu le vesoaswani i alo ma whanau inu i tua, e whaafai tau no latu moa nei a vanoa, e sa ili e ni mata tiwata e vesoaswani e latu. Ona e tawa telo lato maua le au o nanga ato atoe tūlanga tau ia awa onga, pe a wha le leia tili tūlanga le wa ai. Wa fautua ina le fionga le sui pandemia le mamalu i mātua i nui tua. Ia whaonga te tau le awa noni a nga i mai e sa i lia le fesoa swani mo whanau e mo mia le fesoa swani. E foi le taltonunga wha awa upea le fionga i antuala. O tangata sa moa po mātua,
e avela lātou wha mua i le pui ngol soifua malolo i no mata o le whanau. E iai fo i le sao le malo i le pui ngo ia fo i tūlanga, e au fiai le au whaingaruenga ua uma o na o oina e pe o na iai fo mai mata, ma tausi soifua wha apitoa mo le tausinga o fofonga. Wa iai fo i masini wha apitoa e siaki ai fofonga i tātou whale mai tele i moto tu o mtua CV. Ai le ngata i lea, wa iai le au whaingaruenga ua uma o na o oina e tua i whale mai wha ai tu malo. Wa fuafui na foi le awai o le au onanga le pen wha Samoa, e wha atino ni siaki whana wa onga, e na ia vave o na maua whana ua mo o miel wa inga po le mata te wata. O le masina nei wa lata le teimi e tae nai le palolo i tau sanga te itase, a e tua nai male lotu ta maiti. Pei tai o popo lengo le fio onga ta fitoala, i le ngoto ai o le vasu e su e le malo di usila i o latu ngata i fale, ona o se tasi leo vaenga le o ngā sami e tai nai le palolo le fio anga. Wa whai loe sui o le fio anga po o matai o le nuu, wa mai o na tusia le tusia tu inatu le malo, ina ia whai ai se whainga vave la vea i elu lātou ngā te whale, mai ine vaenga e o ona po le swau u foi e ono liki mai lalo le alititai le meo ua taatia ai le vaa, e a afiai i a fi ngota mai a, ona o lo lātou a fio anga, e whaalangolango tele leia mono lātou fofonga tau mawha. Na whaamtala e se matai o le fio anga, o le aso to nai ato no lātou wa ai le vasu e su e lea le malo di usila, o whiarua i e leisi tu wanga i leisi tu, se i o lava i le afiafi no lātou wa ai, o peio fōlinga ua pā ulia, o le au waa wa ai wo ifo i lalo, mai na manatu i lātou o lo whaatino ni ngā luenga. Ai i le pongi sālava leo le pō le aso tō na i amalama le aso sā, pa ato au lātou mauti no le tūlanga ua tupu, ina ua taunu watu malu le malo ma le vaenga le tinei mū, ma vaa pao ma ngā i loa i tai, ma ua wha mao ni ai e lātou, e moni le va aia nisi o lo lātou wafio anga, e wha pia ua pā ulia le vaa. Ua wha mao ni mai le whianga sui pāle mei a tuala Josefo Poni Pasio, o ngā yoinga o mai le puipuinga leo le siu manga, po le ngā te whale o awhio anga o loo ua mā ngoto i lea vaa sue, e wha tupe uma ele malo ni usila, mai ua malanga mai fo i lātou wha apitoa, e wha tino ngā ruenga la veai, e tuso le tomai wā o inai i lātou. Peitai, e le tu wai fo i le fesoa swani langolongo sua le malo sa mo le vaengo le siu manga, o le anga lulue wha atasi pea, ma le malo ni usila, o se pā anga e vāvāla lata le maftanga, ma tele fo ilu lātou sao, i le ati nae o lo tātou atano. O le vaiaso le nei o lo ave le whaatawa le malo i le soifua malolo ina o le mawhauwhau, ina ia lea a fie le whaati nongo ngā ruenga i te tonu ofisa mamatanga ruenga le malo. Ona oni whaafita au lea a fiai le mamalu le au whai ngā ruenga, mai i te tonu ainga, e ka lesia, whapea fo ini whaala putonga, a oni wā fo i o tangata whai ngā ruenga lava lātou. Sau noa le whionga le suipa le mia le talaino le fo i whata ua le malo. E to tele lātou te le whata waina pe amani e ina le nei whaafita auli. Ai whaato a ano lava iai, ai watula e mai se whaala lave le i mawhauwhawina, na whaamanino le whionga i antuala, o lo mafuli i lātou e maa ue le whaafita auli ni nei o le a fio le mawhauwhau i te tono ngā ruenga e le tupulanga televou, e le tūlanga whātoa a amata o na saili ni whai ngā wō, o a fianga mai le maa losi le whaonga ino a wala wha teknolosi, ai o le fōfo e o lātou e le whaafsa ngai madu i tau i te tono ngā ruenga e pei o na ui mai e le to o tele wa mātatua. O leitu pā o li o lo maa walunga i whaamaumaunga, mai i le tolu se fultau sanganga i lalo, e a fianga o le tia i ngā ruenga, ma le tango fio le ava malosi, ma wo o toi lava i nisi o whaafita au le tula i mai, o le pule ai le soifua. Wa ave le wha mafa le malo i le whaata waina o le soifua malo loina le leio le mawhauwhau, e ato toa ai le whaati nongo ngā ruenga, ma lavea inai tangata whai ngā ruenga.
Ua tele te me wala a wei lumo le whaamasino ngai pe fo o le nei vai aso. Le mata upo o lo mo li ele te mai ta tu si solo tau ta ua i a papali i sia fikel. Ai ua mai te wina i e whaamasino, le fesui sui ia i o lona mafau i teimi umo i e whaamasinonga. O le teimi ua tua nai na wala a wai, na i o ele te mai ta i a papali i isi morianga uma, ai te ena le morianga le fasio tangata whaamoemoina, ma talo sangai e le mana o te tana o i e tua. I le toe wala a wai o le mata au pule vaso nei, ua toe sui e fo ilo na mafau e toe te ena morianga, ma ua whata tie le wala au ngola na mata au poe a mata i loso e suenga i le tausanga fau. E 5 morianga o lo whaasanga i a papali i, e au fia i le fasio tangata whaamoemoina, e 2 morianga o le umio se a upenga matautia, tasi le morianga o le whao o manu atu ngā, ma le tasi le morianga o le fasio tangata pa i valea. O tala fawia mai sa mo le nei aso lua, manuia le nei aso whaasoi foia.
Jerusalema ya tula ia sisi retanga mai Ola utofi lava oe o te mita mitai Satawa oe o le fumala au watala Ola usei o te tiuai ile nei masa Ola usei o te tiuai ile nei masa Le tonu mai at oe i le sa lusu fitu e topa i le lima i le fiafi i loa Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai, ma maua i le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua le whaatinoina i ate oe. La e mawaina i fo il suau o e whaamanian i le aisonita. O ni MC le nea wanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamolmoli whaafsotai mai o lua tas, lima o tasi, lua fitas soifua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia malofa tala whātu fo i le nei vaenga o le awa uli o le nasa o tau whaafonga mai a tātou talafou. I toi e maual whaapoponga o talafou i le aso a tae le i tō lai valu. Whātalo whāte e lātou umalawalo mafuta mai le nei taimi o le awa uli. Ia a Bula Vinaka i lātou whaafonga mai fiti e mai se Rosemary Williams e nai whaafonga mai fiti ma lo lava. O le vasone o le ngangana fiti ia whaatalo whātua ia te utou uma lava ma nei vui uma le vai aso o mausina upu fiti se tasi e mawhai o na tautala i nei foi a taimi o le soifuanga. Ia ai o le a whaawawa tātou whaafifianga pia na masani ai o whianga i foi matau mawhtanga o le nei aso. O laine au e lua ma le pesele na tau manu salupepe. Ia e wawai foi o le nei au auli. Ma lo lava ia te outou uma lava i le nei foi taimi o le aso.
le sani toe taia ne I pe awala vai mai wa musu le te ine tau sara pa amoe moe ngā wale awala e le se ae la maleti o tala e le paia so uloto ai tulo fina ngalo mali e lau pa alo alo o ata upu e ole amasua ai o te pa atali pe I se pua o te popole pe a o mana tua ne ina na sunga seisi au tupua ne pe oe o leula ese e I tua e taale tupa a e fai o lona lua a we I tae manu amao ile na luna ona paafua o ita o siunga pepe e lolo lava ile angi ale matani ai o te pese pea ma o whaai loa leo au se tupu po se li I mau oa e le o ita po I o se tangata poto po o se aloa li o Samoa a o ita nei lava o si tangata noa wa uma fo I ona e loa si o uloto e wa mali e so I fua teine o meleke o le a fo I si ali I mi usila e mama o le pasalele ua mali e lau whaalo alo o le apo I si ali ia o ao aeta ta whai sa ili ma wha atali tali pea I se aso aeta ta whai sa ili ma wha atali tali pea I se aso
don't know why, but I cry in this place that I love. To hear the children singing is the purest sound in the world. Such joy can be heard in each and every word they sing. And the joy that resounds echoes the peace that I found in this land where I go, Samoa. There's a place of such beauty, it makes you smile all the while you walk the shores, where rainbows of colors fill up the skies. And I don't know why, but I cry in this place that I love. To see the village dances is a blessed sight to behold. Such faith can be seen in every move, everything they do. And this faith I've come to know never withers, only grows in this land where I go, in this place that I love, where so much less is more. I've never understood that before. The true treasure here is that God is revered in all. Though I mourn, saying goodbye, memories of you has changed my life, and I thank God He let me know there's a place where I can go, where peace like rivers flow. Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sawala i ona le maua se unga. O loto le tutu sawala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. O
le sao o lo alo e te le tau tala i le sao se a e le pona wala i ona li ua le alofa fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona sa wia tau tae vai vane yo peta te no nofo i le malie o si o loto awane i eto e ma salo funa pete tali tonu pe ata sola i maunga Wai ele tama wana upu e se la utau sala Wabai le tino mama lingi ayo uloi mata Wabai le tino mama lingi ayo uloi mata Aoi ole langi wa whenga solo ai I matangi Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati Sa wia tau tae vai vane yo peta te no nofo I le malie o si o loto awane I eto e ma salo funa Io e pespesenga maliena sina tala and crew es el manaya sawa fa fifianga tene matu e manaya el fa fonga to tasil minu tele tu lai tasi ia ole a fa wa lava le tato tautua I lungol tato upenga tawhailangi le Facebook male YouTube ia e fa wa wel tautua si fonga laumua se ia pa ia le to lai lua fa tai lava ia la to lung fen fa fonga mai lungol tasi ono Tesi maltasi pa mo toi fa wa tai ole to lai fitu ai tal tasion to a wina to le o tato talfo mai le si ufonga la mo tala mai Samoa ia matala mai I tono I New Zealand nei ma lo lava fa tai Talofa lava I le nei vaenga o telefau o le si ufonga o le laumua I Wellington o le talo mua. E ono te si ma le tasi fitu 5 miliona tala ua whaasalaina ai le whaamisnonga maurunga ia se tasi o company insure I le tono New Zealand nei ona o ni whainga tau whaasese ma le ova o le tutongi na o ni vaenga tupe e tangata o lo o whaonga ina la latu au onanga I le au whainga e sili atu ma le se furu ma le tasi miliona tā la. O le company insure o lo a fia o le AA Insurance New Zealand po o le AAI e pei ona lau si le fia ai. Tā ua I le whai unga le whaamisnonga e le I whaatino ina I le company nei le AAI I lana whainga whaamai mo tupe whaapa po discounts mo tangata e tele ala tau polisi ato ai fo I maisi vaenga au fi ai po nesi e pei ona whaasara la wina whala wai tele.
Sa whaamanino mo iai le taitaina se o tangata e le company le nei o le AA e tu sai o le lato discount pe a whai e lua pe sili atu la whai o polisia se tangata a to ai fo i male le sa o whaamtalanga e tu sa o le whainga o lato ponesi e ta ua o le no claims policy for life. Sa io ina lai le company ia nei wha le tonu i lumo le whaamisnonga e awala i le ofisa e pulea ma keti tautupe po le Financial Markets Authority, le FMA. Whaia i lo mai ai e le whaatonu o le company o le AA o Michelle James o le teimi e tu lai mai ai ni sasi whapenei e wawe ao na ngai le company e whaasao ina i e tu mauma a toa lana au nanga mō tangata uma. Sa ia whaamāwa lalo ai fōi ona o ia whaale tonu ma sasi e pei o nādi ni mai i le vāo le tausanga e lua afe, ma le lua afe, lua sifuru ma le lua mai wā ngai nei le AA e toe whaaola i e tupe ma se leni e tangata o loa a fiai o se hao whainga e tusa ma le sifuru lima tesi ma le ono miliona tala e hao fiai ma tupe tului. E ono tele ni fale fau o la fausia i de tonu o Wellington e malona i tu malo pe a o nei ina whaatino i le swinga o le tu la fono i le whainga malo so whaatasi e whaanati nati ai ma whaavave o na pasia ngā ruenga de tele ma fausia loa e ui ina e tele ni ngā ruenga de tele o lo vesiringia ma tele fo i ai wha upunga te ngata. O le sa whailo mo iai e le whainga malo e whapea se lau whaas furuiwa le a whaio ni ngā ruenga te tele o filifilia e au fia i le pili le nei le o whaaboi moe e o i luma o le komiti filifilia o le parlemene mo mta opu tau li si o manga i le masina le nei o ke topa. O le fausia o ni whale whau o se tasi leo ati na e au tū mo le lau mua i Wellington a toa maona nuu tua oi. Mai ono, ma e ono, ia le a whainga o ni ngā ruenga te tele tau whale, o le a tau na mawai le sili atu i le walu wafe la whainga o whale whau e whausia ai i le Kapiti Coast, whapea ai fwoi ma le Heart Valley, pe a whai e pasia ma whaatino i na loa. O isi ngā ruenga te tele o lo o fia i le lisi le nei a le malo, e ia i le whausia leo se tunnel whau, whaingoa ina o le Long Tunnel, le o lo whaia na ia isu suenga ale pulenga o wala tele a to ai ma le suia o le talinganu i le tu isaute o le malaiva alele o Wellington o isi ati na e tele o lo o fia le pol kalame le nei le malo e pei ona whaai lo mai e ia i ngā ruenga tele o le Plemerton Farm i Porirua a to ma isi whale fia fausia i le ati na e whaai ngoina o le Silver Stream Forest i Upper Hutt. O Porirua fo i o lo fuafua i nai le fausia leo ni whale fau e tonu afe tonu se lau le awhai i lalo lava o le pili nei a le whainga malo so o whaatasi. Sa whaaria le i palemia ia Christopher Luxon e matautia maonga le tulanga o mea na whaaleanga ina ma whaatama ia i le tu malo o Tago ona o ti munga mamafa i le vai aso na te nei. Peitai e na te le isila fia na te ena e le malo ia se talo sanga sa tu ina tu i ai le tausanga le nei o se feso swani i le pui pui ngau fale ma walalo le tulanga iai i saute o Dunedin mai ni lolonga mani ta whenga mamafa. Na whailoa le tulanga i le palemia i le Autustala au iai o ia i Dunedin i le asunga fuana nafi whaatasi ai ma le minsta o pulenga i taimi o whaalawalawe whaafuasei o Mark Mitchell lea sa feilo iai masui o pulenga whaai tūmalo ai maise o tangata maai ngai ona whale ma mea tō tino ia sa hawhai nei lolonga i lea i tū o lea tunu. Ta ua ai e le palemia e matua onga mawhatianga o ai ngai se furumale tasi ia ua le mawhai o na toe no foi o la tau whale ai whaapea ai foi ma le tō tele o lau whai whaatoanga na mamate a la tau la fumanu ma whaalenga ina o la tau whanua ma whaatoanga e lolonga. Ai ese ai le tele o awala maisi mea tō tino na whaalenga inai ona o ia whaalawe lave whaale nā tura. Sa whisiringia Christopher Luxon i se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin
mo se fesosani se vai ngā tupe e se lau tolus fulua miliona tā la e whaatau ai whale o te ngata ia e maua lalo no fuanga iai i te tonu o Dunedin a e sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na whaalia e le Palemia e le i maua ia se whautuanga alo ia e tusa o le mata upule nei. A sa whaalia e le Minister Mark Mitchell o le a ia toe siakin na masila le lei i le au ili ilinga o lea mata upu. Na whaalia whape o le tārsanga le nei o le pūlenga o le ai o Dunedin na tau au ina atu i le whainga malo te ruai a o lumana i ai le whainga pālo te tele e mafua mai o na ololonga na a fia ai Dunedin i le tausanga e lua awhi se furu mo le lima. Ai na maua atu le whaaringa i le amatanga o le tausanga le nei e whapea ua te ena ua le talia lea tārsanga e le malo. Na whaamawhaina Larkson o le teimi nei o le ave le whaamua le whainga malo i mea ia ua tutupu maa diali mai le tausanga le nei ai le o mea na tutupu i le lua awhi se furu mo le lima. Na paula i titi i lalo la whaio mai whau o le COVID-19 le tono New Zealand i le vai aso lea na wha umai lea sa na te nei i le taimi na wha muta ai na maua i e fua e le tutongia i a meo masini fo i nei wha iaisa i li linga o le wha mai po o rat tests o la wha inga sa wha mawina o mai fau e le mtanga luenga le soifua malo loina e afe se lau fitus funuma le wha ai lima le a wha i o maliu. O le vai aso e ona tua sa tula i mai le afe toru se lau toru iwa le a whai o mai fauna iai ai wha maliu. Whai lo mai iai e le li fo mai o Luke Bradford o le whaatonu lea o le whaalapo tonga fo mai le College of General Practitioners o le whai unga e whaatau i a rat tests e ono to tele ai tangata e tau fia i whala mai ona o le COVID-19 e whapena fo i ona to tele ai matangata e mali liu i le anga i atu i le luma nai. E fitu se furu lima afe tā la le vai ngā tupe ua pasia e le pūlenga o le aitele o Kilani mo le whaailonga ino le lima se furu tausanga o le whaalinga tele o tū ma ngā nuu a onga New Zealand le e whaaingoa ina o le Polyfest. O le nei whaaringa e a wai le tele o kolisi ma onga SS i New Zealand i tausanga te itasi. E whaali ai i a siva ma pese a toa ma whaafiafianga whaaleanga nuu a tu nuu SS e o le Pasifika. O le tausanga whaune a toa i ai le lima se furu o tausanga ta lua na whaanga solo mai lea whaaringa i tonu o Aukilani. Whailo mai ai e le sui mai Manurewa ma Papakura i le tonu o le Council o Aukilani o Angela Dalton o le Polyfest a toa ai maisi whaalapo tonga e sidi atu i le lua se furu i esa ta lia la tu talusanga moni fsosani tu tupe mai i le pūlenga o le ai o Aukilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nali fau o tō fia le whaarulunga o le kālesia kātoliko i le lalolangi o Pope Francisisi mai o le awha mautuina o la tautu whinga i se tau o fianga tele tai tai o le kālesia e whai e Roma i le aso valu o te sema. O lo au fia ai le luas fultasi na whaairoa mai e Pope Francisisi le sa i al whaife auengo i Sao Kikuchi mai i Apani e onos fulima tausanga le soifua e whapea ua toa fitu i a te ia i a kātinani o le kālesia o a whiriwhiria mai i le tonu o Iapani. O isi atunu o lo a whiai o Indonesia, Filipaina, whapea ma India, ai le ngata i lea, o whapea ona toa whia e a vea ma kātinali i a le whauru lunga o le kālesia kātoliko a Ukraine ma e leni i le tonu o Ausitalia, o Bishop Mikola Bishok e amana i ai le taua leo lo whaipea i le tonu o Ukraine. O le aki e bikopole nei o le kālesia kātoliko o Ukraine ma e leni i le tonu o Melepone, whaas fulfadu sanga le soifua, o ia e au pito talavau i le to luas futasi o kātina li fau e pei ona whaai loa mai i Roma. O i la tau o filfiria le tupsa i le taufi kātinali, ua si iti ai nei la o whainga o le vasenga o kātinali o le kālesia awao, le eta ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tau ia
e whiriwhilia le tupusa po le taitai au ao le ka le sia katoliko i le taimi e awa noa ai le atu whinga. E masani o na se lau lua se furu la whaai o le kolisi le nei o katinali e le ka le sia katoliko. Peitai e mawhai ai le pope o na whai i ai se whaasilinga ina ia mauti noa o lo o le lei mamalosi a o whaasoro solo ina mātutua ia o na sui a wai. O le luas fultasi o whiliwhilia nei, o le a o atua i le se lau whaas furma le lua le a whainga atoa o le kolisi le nei o katinali i le lanolangi atoa. I sa sae tūru tonu o ni potia mai ai le whaati teleina leo o sa whainga ale fita Israelu i le tonu o Gaza i le aso ua atoa i ai le tausanga tarua na vevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Whailo mai hoi le Hamas a whaieni a la taua sa whainga e whaasanga i le ai o Tel Aviv le laumua leo a tina e mapis nisi e le malo Israelu le ana whaina ai ni vaenga o Israelu tūtu tonu ma maru nua ai tangata e to lua. O loa ke ti ia sa ta whanane le Hamas a ngā i Tel Aviv o whaamani ai o loo tele pea ma le lei le malo si anga wha militeri o le Hamas e ui ina mamafa maonga onga o sa whainga o loo whaia iai e vaenga au ane malo o Israelu. O le asonga fua sa whaatau sanga inai le te itai o le ofisa o le Hamas ua iai le teimile nei o le tangata ingo i a Khalid Michel i a malo alapi ma tangata lotu Mosalemi ina i a tu whaatasi e whaasanga tau i le malo Israelu mo se file mu ma se saolotonga o lātou tangata i sa sae tū tonu. Ua whailo mai e le TV a New Zealand, le TVNZ, o le atapuni e le toe whaia le lātou upenga o vese o ta inga i telefou le One News website i le tausanga a sau, i se vaenga o ana fuafuanga e wha sau ina, i ani tupe halu i ana ngā luenga whai. Sa tala no ina lea mata upu i se whontanga lau whai ngā luenga atoa le TV a New Zealand la songa fua, na au i ili ai i a vaenga e mawhai o na wha sau ina mai ai vaenga tupe, o lo mo mia e tu sa male tolu se 4 miliona tala mai ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silofia, na whaamuta ai fo i le TV a New Zealand, i a nisi o na polkalame o telefou a toma me tupu e au fia ai ma le polkalame o le Fair Go, ma puletini o telefou i le wauli whaapea ma le pō. Whaalia mai i le whaatonu o le TV New Zealand o Jody O'Donnell, i le masina o kusa whaapea. O lo lava pea i a se leni e halapu tonga, e whaatino ai na polkalame o le digital strategy mo le isi tolu tausanga o lumana inei. Ai o le ale mawhai o na whaia i a se tuwa tufanga po se dividend mo le au whai sea e pei ona masani ai. E tusa mo le valus furu 5 miliona tā la le ngau o le TV a New Zealand i le tausanga le nei, whaatusa le i le polofiti sai ai e tasi tesi mo le 7 miliona tā la i le tausanga i ona tua. Ua whaia te lapta inga le kompani tele whaale vāo malo o le Google e whapea e ono wha malo si a lātou e tāofi ma le to e wha alawi loina i a lātou wha asara launga i a New Zealand. Pe a whai o le atou nuo na whaia i a lana tula whono le ai wha aingoina o le Fair Digital News Bargaining Bill. E lenga te lea, ai o le a moutu si ai fōi ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mwhalapo tonga whaasara lau i tonu o New Zealand nei. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le whainga malo a le Labour. O le wha moe au tū ina wha malo si ai kompani de tele nei wha le vāo malo e to tongi mai lo lātou whaanga ina o lipoti ma tala tustusia a whalapo tonga ma lau whaasara lau i tonu o New Zealand. Sa te ena ele ilangolango ina le partia le National i le pili mai le amatanga peitai o le ua mana o le whainga malo so whaatasi o lo tū nei le foe ina ia una ia pea ma tau mawhai ina ia pasia le pili le nei e a vea ma tūla whono. Whailo mai ai le whaatonu o le kompania le Google i le tonu New Zealand o le tamaita i ngo i a Caroline Rainsford o lo o popole ma le fia le Google i le nei pili ona o le lātou tele tanunga
e le o se whainga le leilea e ngā lulu e whaatasi ai mō le whaasara lauina o telefau i le luma nai. O le pili e pei ona tā ua o lo whaatu lai mai ai ia se la fonga e ta ua o le link tax e mo o mia ona te tongi e le Google i whasota inga nei i upenga o whasota inga tau telefau a New Zealand. I tā longa, o le manuia le tau mawhai o le aula kapia ta mai ta e New Zealand, le Black Ferns, i le tau sanga whaalawao mā lo o lofa ngā solo nei kānata, mō le siampini o auta i tos furulima le lalolangi le World 15 i le tūpāo ta mai tai. O le ta'alonga le Black Ferns i le sunga fua na whaia inai i le au malosi a Engelani i ai e fast furuiwa i le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua musa ai ma le awanoa e ono siampini ai i la lea taamira sanga. E toi tasi le lātou ta'alonga o lo toe o le awhitau iai ma le aua whalani whaia le Vancouver i le sa o rumanai. O le au leo o Filifidia le olpeleki mo lana malanga i Europa ua whaataua ina ai le tatau o na pāleni o to mai maanga waa o le au ta alo. O le tūlanga sa whailoa e le whaia onga uru ia Scott Robertson ina ua umo na whaalawa i tele mai le lisi e to atolus fruono o tamata alo o loo au fiai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga waa ma le poto masani o tamata alo maadutua e au fiai Sam Kane le ua atoa le se laua na ta alonga ma le awha Wellington o TJ Perenara. O la ua umaia ua uma na whailo mai o le amalanga e ta alo i Apani i le tausanga fau e le toi oropeleki. I o le whaiunga le nao le nei vaenga o telefau. Lava te whātala whātul whāwhonga lea tunu ule nei fo ia solua, alo wai ol whāupoponga o tala fau mai Samoa. Ua momoni atu le whāpteitele le mālo e tau walatu le fionga le sui pandemia, tuala Iosefo Bonifacio, e le au nanga whai pea o le sootanga whaapaanga, a le Fred Hollows New Zealand International Agency for Preventative Blindness, mal whaalalpa patonga le WHO, e le tuina mai leo la latu vesoaswani e tufa nai mata tiwata, pe a mai asiaki whaasoi fua malolui nei whanau umailea tanu. O le whaftai e le fionga le sui pandemia, i le au nanga le nei mwhai ei ona o atu le vesoaswani, i alo ma whanau inu i tua, e whaafai tau no latu moa nei a vanoa, e sa ili ei ni mata tiwata e vesoaswani ai latu. Ona e tawa telo lato maua le au nanga ato atoe tūlanga tau ia awa onga, pe a wha le leia tili tūlanga le ai. Wa whautua ina le fionga le sui pandemia le mamalu i mātua i nui tua. Ia whaonga te tau le awa noni a nga i mai ei sa i lia le fesoa swani mo whanau e mo mia le fesoa swani. E foi le taltonunga whaawau pēr le fionga i antuala. O tangata sa moa po mātua, e avela lato wha mua i le pui ngol soifua malolo i nau mata o le whanau. E iai fo i le sao le malo i le pui ngo ia fo i tūlanga. E au fiai le au whaingaruenga ua o na o oina e pe o na iai fo mai mata ma tausi soifua wha apitoa mo le tausinga o fofonga. Po iai fo i masini wha apitoa e siaki ai fofonga i tātou whale mai tele i moto tua mto CV. Ai le ngata i lea, wa iai le au whaingaruenga ua na o oina e tua i whale mai wha i tuma lo. Wa fuafuina fo i le au wai o le au nanga le pen wha sa moa, e wha tino ni siaki whana wa onga, e na ia vave o na maua whana ua mo o mielwa inga po le mata te wata. O le masina nei walata le teimi e tai nai le palolo i tausanga te itasi, a e tua nai male lotu ta maiti. Pei tai o popolenga o le fionga ta fituala, e le ngoto ai o le vasu e su el malo di usila i o latu ngata i fale, ona o se tasi leo vaenga le o ngā sami e tai nai le palolo le fioanga.
Wa whae loe sui o le fiu anga po o matai o le nuu, wa mai o na tusia le tusia tu inatu le malo, ina ia whaia e se whainga vave la vea i elo lato ngā te whale, mai ine vaenga e o ona po le swau u foi e ono liki mai lalo le alititai le meo ua taatia ai le waa, e a afiai i a fi ngota mai a, ona o lo lato wa fio anga, e whaalangolango tele le ia mono lato fafonga tau mafa. Na whaamtala e se matai o le fio anga, o le aso to nai ato no lato wa ai e le vasu su e lea le malo di usila, o whaarua i e leisi tuanga i leisi tu, se i o lava i le afiafi no lato wa ai ai, wa peio fōlinga ua paulia, o le au waa wa ai wo ifo i lalo, mai na manatu i lato o lo whaatino ni ngā luenga, ai i le pongi sā lava leo le pō le aso to nai amalama le aso sā, whaato au lato mauti no le tūlanga ua tupu, ina ua taunu watu malu le malo ma le vaenga le tinei mū, ma vaa pao ma ngai loa i tai, ma ua wha maonia i e lato, e moni le vaaya nisi o lo lato wafio anga, e wha pia ua pao lia le vaa. Ua wha maonia mai le whianga sui pāle mei a tuala Iosefo Poni Pasio, o ngā yoinga o mai le pui puinga leo le si o manga, po le ngā te whale wafio anga o lo ua maa ngoto i lea vaa sui sue, e wha tupe uma ele malo ni usila, mai ua malanga mai fo i lato wha apitoa, e wha tino ngā ruenga la veai, e tuso le tomai wa o inai i lato. Peitai, e le tu wai fo i le fesoa swani langolongo sua le malo sa mo le vaengol si o manga, o le anga lulue wha atasi pea, ma le malo ni usila, o se pa anga e vāvāla lata le maftanga, ma tele fo i lu lato sao, i le ati nae o lo tātou atano. O le vaiaso le nei o lo ave le whaata ua le malo, le soifua malo lo ino le mafau, ina ia lea a fie le whaati nongo ngā ruenga i te tonu ofisa mamatanga ruenga le malo. Ona oni whaafita au lea a fiai le mamalu le au whai ngā ruenga, mai i te tonu ainga, e ka le sia, whapea fo ini whaala patonga, a oni vā fo i o tangata whai ngā ruenga lava la tou. Sau noa le fionga suipa le mia le talaina o lefa i whaata ua le malo, e to tele la tu te le whaata waina pe amani e ina le nei whaafita auli, ai whaato a ano lava iai, ai watula i mai se whaala lave le i mawhauwhawina, na whaamanino le fionga i antuala, o lo mafuli i lato e maa ue le whaafita auli ni nei o le a fio le mawhauwhau i te tono ngā ruenga, i le tupulanga telefon, e le tūlanga whāto a amata o na saili ni whai ngā wō, o a fianga mai le maa losi le whaonga ino a wala wha teknolosi, ai o le fōfo e o lātou e whaafsa ngai madu i tau i te tono ngā ruenga, e pei o na ui mai e le to o tele wa māta tua. O leitu pā o li o lo maa walunga i wha maumaunga, mai i le tol sa futau sanganga i lalo, i a fianga o le tia i ngā ruenga, ma le tango fio le awa maa losi, ma wo o toi lava i nisi o whaafita au le tula i mai, o le pule ai le soi fua. Wa ave de wha ma mafa le malo i le whaata waina o le soi fua malo lo ina le leio le mafau, e ato toa ai le whaati nongo ngā ruenga, ma lavea inai tangata whai ngā ruenga. Wa tele te me wala a wei lumo le whaam sinonga i pei foi o le neiva yaso, le mata au polo o mō li ele te mai ta i tusi solo tau ta ua i a papali i sia whikel, ai wa mai ta wina i e whaamasino, le whesui sui ia i olona mawhau whau i teimi umo i a whaamasinonga. O le teimi wa tua nai na wala a wai, na i o ele te mai ta i a papali i isi mōrianga uma, ai te ena le mōrianga le whasio tangata whaamoemoina, ma tālo sangai e le mana o i te tana o i e tua. I le toe wala a wai o le mata au pule vaso nei, o a toe sui e fo ilo na mawhau e toe te ena mōrianga, ma o whata tie le wala au ngola na mata au pue a mata i loso e suenga i le tausanga fau. E lima mōrianga o lo whaasanga i a papali i, e au fia i le whasio tangata whaamoemoina, e lua mōrianga o le umio se a upenga matautia, tasi le mōrianga o le whao o manua tu ngā, ma le tasi le mōrianga o le whasio tangata pa i valea. O tala fawia mai sa mō le nei aso lua, manuia le nei aso whasoi foia.
sila balon taton tupu anga na faya itato ile palapala na upelewa e pole pole vale ua ezu ile utale vale ua ele ono sa ima e fa pale pale posto vita mai le Ia, na i pespesenga na nasa o tau toe whaafonga mai a tātou talafou, au ina atu mole tai muli nei aso, au le whaapoponga fau ia tai maolele i to lai valu li tai au a tai au, ele ngā ta o tala mai Samoa, ia au tātou tala foi, mai tutono New Zealand nei, ia manisi vaenga lalangi, whawhiwhianga nā lea o ngā le fifi kolisi, o le fifi le pese, le ele ua le mali e vai, Fatalo fate i lato malawa o lo mwhain whaafonga mai e i lato lo whaafonga mai i tono lawa New Zealand whapena fo i fiti ia Bula Vinaka ia malo lawa ia te uto ia Paradise se whai whaalinga luenga o walwhaifia mo i te ola vea sesi Daniel Mace o Won William da talofa o lo o matamata mai Hawaii aloha ia whapena fo ia whaatonu tofa e linga teileo ana losa fe ulu whaina e whafonga mai Amerika Samoa ta lofa lava ta tono lo o mana ia le tau lo o soifua manuia ma soifua lau leifo utau tono Amerika Samoa o le moto fiafianga ia mai se fo i a pelu sa i oe sa o lei mana ia te lele matamata atu ia lalfanga ia i tono le moto o upolu ia e whapia fo i tonu lava o Samoa tāpinanga o le fono ani jokom ia leo lo o pisi e nisi o tātou atunu o Samoa ia tālusia ia lātou tāpinanga ina ia manuia tau mwhainga uma ia malwha moe moe o lo o whianga iai. O le sa whanonongo tu i tala fōu i le nei tai au le tūlanga o le waafo i lea ia le whapia tā sesa o le sa whatala noa mai tangata ia i tuwa i ta fito alo wa pe o ngā tai whale na o lea sa ngoto ma whalanga i nei le waale le nei New Zealand. A le wawa ia toe lata i le afe tone o le tiso o le swau. O le swau o le tiso o le ilunga o le waale o le mana wanui ia lea o lo o ma ngoto pe na whalanga i nei i ngā tai whale i le moto upolu po le i tūlea i saute o le tala whātai o le moto upolu ia lela talata i vaenga i o tawhitoala. Peila o le sole sa i le vaenga maulu ia va ai po le ale tele o le vaenga o le va po o whaaleanga ina ai o le polenga le na o le swa o le ne te ua liki pe te le se vaenga e tawhi atu whaaleanga ina i ngā tai whale o Samoa pe folana o mai
pōlenga lea i le tānga o le palolo lea, ia e te uwha le tonu aina i o tātou ngā tai whale nei, o lo wha moi moi le tele o ainga. O tae au, o le stai ale solulu, e ile wa a tele lea e tu ua New Zealand, tu ua Canterbury, na lo kalai stete, ia ai malanga tu Samoa o lo o yeini vaenga e tau mawhai e ave e sele swau, pe fo ile e pui pui eile ngā tai whale ma le Sami. O lea lai wha pe o tae au le nā le e tu ua i kalai stete le waa le nā le New Zealand, e se la tau waa le Army, fo i pole waa Navy, ia e tau mawhai ina ia e mea o mea whai ngā luenga nao lo i e tonu e tau fi e le tafi o le swa o maliki atu ia o tae au lana o le vaale o le Canterbury ia o tae au e tu uai ia New Zealand mo Samoa ia talo si ia o ni itelen mea whaaleanga ina talo wha ia alo mamano ia malo lava le mafuta mai nei pia malo lava le mafuta mai ia, manisi lava vaenga nei o lewa vai atu i fea, i Florida i Amerika, pea whai o inisi o whaafonga mai nai i Amerika, ia e eilea whaatele lava le nā, o lea ua le Category 5, ia pol vaenga luna 5 lea ua iei nei, i le maa losi o lea wha, lea o lea a whaatia nei i ngā i tutono Florida. Ia, le longa se meo lalangi o, so solo mai ili tele o nei mau, vaenga o le se o manga ia ai talitonu lava le i lātou fo i o le au whaito wha o nei fo i mata upo ia o le tele nei o whaaleanga ina o le se o manga ia whaaleanga ina lalangi ia o le fo i le malitolanga le tau le ua mawe fo ina fia le lalangi ia o le wawa i atu tu sai lua se lau valu 5 kilomita le tu la le sao o savili mamatangi malosi na ile afana o Milton na ua o atu ile ua amatau na o atu ile vaenga 5 le malosi o la fa ia o la talata atu nei i Florida i tutono Amerika ia talsia pui le tua ia i latou umalawa nofo ia vaenga lalangi o lo fea ngai mai ia vaenga matautia o le tulanga faa le tono o le tau. Whafonga ia tātou faa fia fianga su i whiwhiloi a wina atu tali tu le lua ia ona faa muta fo ili o le tātou tautua i le nei aso. Ai sili ai oe la opere Nan lele o Samoa Mate mai a lau tupua Pete loa leilua Let me hear you whisper Let me hear you sigh Let me put my arms around you Let me hold you tight
sile moanga ua e tau sa miloa i le ulu o whaangalo mai ta isi ua pasia lava o na mona malo ua lofa i lo fia ai fili fili tapia i loa i o na mona e vai moa u so toi alofa le moni lava la uma salo salo ele malu elo fina ngalo ele a se i e tau tino mai o a ue a pele ai tau se upu e pa umai i lo ufofonga i a matala la ta pola la pia i loa i o la mona e vai moa u so toi alofa le moni lava la uma salo salo ele malu elo fina ngalo ele e a se i e tau tino mai o a ue a pele ai tau se upu e pa umai i lo ufofonga i a matala la ta pola tau se upu e pa umai i lo ufofonga i a malama mea uma. Le nasa o tō whaafonga mai, i nisi o pespesenga mātango fie, mai a sina para, ma poasa, ia malisi pesena Leone High School pe o auma, e le fiu e whawhati, ia na sa o lele, ia malisi pese mai a Annie Hankin, moni leila tolo wha mai lunga Facebook, o ka se mātango fie o Samoa, ia tai e tau te mata tu iai, ia le sunga ia ta se samala na team le sa ta milo e pu e mai tato wata ia mana ia se i tato wawa ia tu le teu ngai Samoa mātango fie o lato o nuu malalfanga ta itasi. Ia pe ua matenga tātu ai lava po fia nuu ia wo o iai ona ua tutusa umale au lelei ma le mātango fie o nuu ia ma le pasi le na tatewa ia tu iai ia nai la wai pasi se. I vaenga ia mata mai sato angai ti e pasi ia sa o lelei esel matango fio Samoa ia whaatalo whatuai ia weni lalovi sa mani futialo nai mafuta mai manu rewa i au kilani malo lava ia whapena fui emja afualo a belu sa o lei ia masenu e toi whaatamala i taimi nei o mtoa matango fia malo a Samoa esel tau whai mea mwhai esel whai mea matango fie. Ua toi se 10 minuta na tāleo le tu la e lua. Tā lua ia o na wha muta fo ilo le tātou tautua nei aso. Ia e toi wha wau tāo le tu la e lua. Ia e wha wau atu pia nei tātou pespesenga ia. Wha talitali le teimi tau te tau mā vai ai i le nei aso.
I tō mānaia me ale lalwhanga lea o le visa le imoa. I vai fwoi te uwhita mai lea i mānaia lalwhanga le wawa aia to i lunga. O le Facebook ia tātou wata ia. Ia la mai lātou na ua amata na malanga tu i Samoa e mai moa ina le tūlanga māta ngofi o tāpenanga Samoa mo le whono le aloa to iai. Ia e whawo pe tātou pespesenga nei taima le aso, tālo lua ia tātou whaatou whāsoifua mo nei aso mālo lava utumoa ma fua right ia taltonolo o maua pel soifua maloloina e le nei aso.
Ia, o lea ua toi 2 minuto yn tali o le tulai lua. Ia, whaftaitele lava Samoa. Oh, I'd like to say hi to Junior Nena, who's watching from the Marshall Islands. Oi, sole. Ia malo lava, whaatalo fo ia ngaluafi leo pepe whaftait. Ia te outou uma lava sam fo ia na mawhita mai. I le tautua le si ufonga la mua i le nei lava aso. Mai le tai on le la se ia pa ia mai le nei taimi o le awa oli. Toi amatalia fo le tatou tautua. I le tai au i le ito la e fitu. I le tai au i lunga le tasi ono tesima tasi whamo. Ia whapena fo i au nanga nei lunga upenga ta whailangi. I le Facebook, ma le YouTube, ia ma le tatou app. Ulam whaina maa ue le tautua maa sani. Ale si ufonga la mua. Manuia lava vaenga uma o tutoyo le nei aso. Ia manuia fo i tautua o lo whianga i malu tatou watunu i so o se vaenga o lo mawhaio na o mawai. Whaaftai tele lava le whaafonga mai. Ia ai whaasoifua ia mō le nei vaenga o le aso. Time,